Normalde ne? Peki bir başı, böyle görünüyor. Meyvanı diyeceğim, bıkır ser çavar. Plastiş berkonek meyvanı me dakhin Davide giştin bedri. Yani ben davan man yanına plansazıya me o bu emji saat tam liyeke dest bikin. Okay. Hemen destine kiriye. Desturava. Eme be ay rakibe dest bikin u pişta eme derbasi komkhabata khabe bil. Naha جبوا إلى كذا كلام. Galaxy Marvara. Andresa. Brezan, وڵاتی me û milletê me di serdemeke dîrokî re derbas dibe. Bi berpirsiyariya dîrokî, me xwest li vê mekana dîrokî em helwesteke dîrokî nîşan bidin. Hûn tev bi xêr û serçavan hatin. Serkeftin herya me ye, niha wê rûniştina me ya yekem ya komxebatê dest pê bike, hevala me Nara Saedî wê moderatoriya rûniştinê bike û sê mêvanên me, axafpanên me hebe bila kerem kin. Roj baş, in hemî gerek xêratin serçava sersaran. Rojnameya yekem dîrok û heqûq e. Divê rûniştinê de sê axafpanên me hene. Yek nebêskar û du hukuknas.
زمه هر افنوانی 20 دقیقه امه پاکتنا رزدار اوین چیچک دست بکن اوین چیچک لباکور کردستان جدایک بود روزنامه گیری کرد و لسر کمالزم و دوزا کردی چند پرتوک نویسینه نها امه کرداری بکن کلم کنه دست سپاس تevdakhir attım. Tevdakhir attım. Ez euro damar reda hattım birasti fikriyan beriya 7 sal tişten ked bir khani da çevun euro 7 sal zevetir boriya men ne kan yapırsın hal buknen bir arman cidisam bu kızani bedin hevdir rasyan bir ne zaman hem hattım bura cem hevim o medamın em bikanın riyen çareseriye peyda bikin o siyasi kareci bibin ronahi behevra millete bin dest perişan libere şey xelas bikin. Dixazim dest pey bikim dema şere yekemin xelas bu duvi da çi bu wan jaren bilim zaman zaten şere yekemin sebep belli çima dest bekir o kijan velat rambun bora problemin jeopolitik yani Jarmancan jeopolitik çıtan hevra şer kırın encam bu çı. Yektiya kraliyete İngiltere Fransa ve Rusya hevra bun ve kıdmunduzanin Osmani Avusturya Macaristan Rus hevra Alman Avusturya Macaristan Osmani hevra bun Armancan her tıfakı cüda bun dıkhastın velaten ki ale petrole da minerale da devmen de van bakırım bun kontrole ha Roma İngiltere yani Britanya beriya bir şehri sen millete Kürt gelek dekolin kırını Kürt nas kırını heremin Kürdistan'ı göre devlemendiye tevda tespit kırını من raporun wan kandın mesela yen komisere wan bilindiye İstanbul'e Konstantinopolis edeme hakkı Kürt'ün Konstantinopolis'ta raporan denemsinin ye Mısır'e ye Hindistan'e ye Mezopotamya'cı raporun ha amade dikin çünkü nav Kürt'an da likolnan dikin her aşir her serokaşir her baveri her on çi halidane nezik buna wan çiye ya İstanbul'e Kürt'an da dibejin Kürt'an İstanbul'e Osmaniye sürgün İstanbul'e kine yanjı mecbur kine İstanbul'e biminin Kürt'an ve dere dut kesin. Buna du parça kısmı ki van buna tam Osmani menfaati Osmaniye de Paris'in kısmı ki van kısmı ki Malar Bedirhaniyan o Seyyid Abdülkadir ev Kurd buna kad Paris'in ev Aligarh'ın Kürdistan otonomi amade bibi vere çekrim hacı hazım bugün rebebir Kürdistan'ı mesela Sınko o Seyyid Taha Kemeriya Şeyh Abdülkadir'e herkes serle dedim Britannikan'a dibejin emöre yekin o mera velat ki çebikin emöre yek şerci bikin çıpe liste Kurdeme dün yen baverin olendin evda bir adilsan nezikti ben mesela Mısır ve deme komiteyi Kürdistan'ı ya serbukaya evde seriyle dedim dibejin Kürdistan ki ava bikin emöre yekin bana likolye xadıkın hakkı psikolojiye Kürt'an da testi xadıkın bora bir hazır neyse de derin hem de biryalin var hene paşa biryalinden dıgırın çıma dama testi xadıkın dibejin Kürt'e du kısmı ki van tündi hem beri Bavariya Mesihine ez Mesihan nakın o kanun zor van bakın kısmı ki van kabul dıkın problemin dernakinin hale Kürt'an eve Kürt'ana diben unko velati ki sarfaj bikin ve mandaj bikin em kabul dikin ve demede ve ki tezanin
Şeyh Mahmud ra khazın gavbabe Mustafa Yamur ki Redkin Kurdistan'ın Mustafa Yamur ki navaş Redkin Kurdan da Likornan dike u khabat dike khazi Kurd Britannika rabben yek velat ki manda yaş sar bu habere abakırın her alibe Kurd amadere nezki Britannikan da nezki Bolşevikan Fransızan nabın Viyali da bu taybeti name kovan sandine name tevdeji arşive İngilizdan da cildigirın. O khastım Berlin'e hezar nesede derneğinde gav daven khazın manda çevin velete kurdan çevin hezar nesede bistanda diktine kal Dugaher'in, Çıma Dugaher'in ev harekete Şeyh Mahmud Berzanci'ye ale boyan da boyu bilit tanikan kızının Vara şerdikin subayevan dokujun bakur peşpaçuyn edin çedibin navere itaatçı Bolşevikanda peyman çedibin evdibin sebep İngiliz ditinen Bugaher'in programı Bugaher'in ve demle da Kurd alki bala İngilizan alkariyet hazır aledemacı hember Osmaniye şerdikin heremin şer Hani mesela herama şırnak, ağayen şırnak eterin İngilizam dibinin olan çekti khazın, se taha teravan adbeji em cibiyan bısınko regagrendin em khazın devlet ale İngilizam öyle çekirin devletiki kurdan boy devlet içi çek bevistin çek bedin me merbu parez em öyle yek hatta Hindistan'ı verin çek bevistin me boy jibikin boka jibikin. Çi bu ve demeden nabere Bolşevikan Kemalistan yani itaatçıyan da peşpaçuyun çebun Bolşevikan ve teknik kadro insan pere zer çek sporçu peviste dan Kemalistan revabire Kemalistan kırın Kemalistan reksine kaçekirin arbancavan bu ev ki mesela arteş amade kırın arteşe heşin heye arteşinden hene ve itaatçıyan rayek hatta Hindistan'ı herin hatta Hindistan'ı Asya navin hatta Hindistan'ı zeft bıkın Kafkasya zeft bıkın devletin gredayı ideoloji Bolşevizme çevikın o hev hatın Kurdan cevnüçe girtin İngilizan cevnüçe girtin İngilizan programı ha goherandın gotin emke Kemalistan rabben yek eme bitna hasına Bolşevikan puş bıkın eme serbi kevin em Hindistan'ı andan akın Bolşevik nikan hatta Hindistan'ı Afganistan'ı Kafkasya verin eme peşi alan bıkırın Bolşevik Kemali itaatçıyan hevre Armanç kırın yek Kurdistan, Mezopotamya, dağır bakın hatta Tunus'e ve reksine kaçekirin. Alki ve reksine İslami çedikirin. Yani ideoloji Bolşevikan o ideoloji İslamizasyonu hevde ne agırın, hevde pürcüdanı ama onun bir yerden godun velatin ki Müslümanın bin deste İngilizan'dan, İngilizan'a velat dağır kırınek ve biz hem peşe İngilizan bıkırın ve çutan bıkırın hem de olay İstanbul'da bıkırın. Hem goroyu propaganda çekin, hem goroyu habatahı çekin, goroyu reksin çekirin. Hevra gavavatın İngilizan yatış gırtın berçaz, goroyu programı hamnu kırın, kurt terk kırın. Begeriyan itaatçıyan rayek program çekirin. İtaatçıyan alevden ve Bolşevik bir karhanin Bolşevikan partiyan Yunanistan'ı partiyan çep servanda tesir çekirin komünisten Yunanistan'ı hember şerren Yunani Osmaniyan derketin Hızbıcartın çebun yek bir yara şerde bunun şer anda kırın hükümetik nu ava bu komutanın şer güherandın bir hali Yunaniyan şer anda kırın aledim ve Britannikan Yunani peşvadan tanık herame Ege dağır bakın van kastım bir ya Yunanan karbinin deste itaatçıya jar bakın
çi dixwazin bi îtaatçiyan bidin qebûl kirin. Bi vî alî îtaatçiyan re bûn yek Yunaniyan ji şer anda kirin. Mecburman paş ve vegerin alî ve îtaatçiyan bi alê Bolşevikan ve alî bi danistanê xwe Brîtanîkan ve Yunan jî mav kirin. Yên İtalyan ji herêm dagir kiribûn û İtalyan îtaatçiyan hev re peymanên veşartî çêkirin. İtalyanan bin da veşartî çêkên dest wan de tiştên askerî tev de dan îtaatçi dema ev tişketin dest wan rehet bûn. Hêla din ve navbera îtaatçî Fransa'da peymanên veşartî çêbûn. Peyman kirin Fransızan dûst wan de dest wan de çêkeke hebûn ev çêk tev de Osmaniya ra yani îtaatçiya ra îştin. O îtaatçî rehet bûn. Hêla din ve rastî ki nayzanî telîse rastî were zanîn dema şer teva bû li İstanbulê partiya muhalîf û kesên muhalîf bûn yek hükümet ava kirin ve hükümetê de tu sê kes yên îtaatçî jî hebûn. Îmra giranî dan sera ha dadgehek ava kirin ve dadgehê biryar girtin yek jî lêvebê ve dadgehê Mustafa Paşa ya Mülkî bû îtaatçî yek tespît kirin dest pê kirin ev ceza kirin. Bana yek jî Mustafa Kemal bû. Mustafa Kemal loma rêviya çû Pontusê Kurdistanê. Ve demê ev îtaatçiyek li Konstantinopolisê yani İstanbulê bûn Fransızan û İngilizan veşartî ev îtaatçî bi teyyareyê xwe rêvanin birin dervayê Konstantinopolisê ki ev mahkeme dadgeh van kesin negirin ceza nekin nekujin. Ev jî rastî dine yani Fransız û İngiliz alîkê ve werxuya dikire Osmaniye ve şerkin alê dime bin wekî euro bu hesabın devletin xwe, bu menfaatin devletê xwe bi îtaatçiyan dikanê çi bikin ev tiş dikirin. Yani yekek ev rêvanin birin ki ev neyên kuştin. Tev ve du van şehran da çend caran geçtin hevde. Hezar neyse de devnihan li Parisê hevde dîtin çêkirin, du dar li Sevrê hevde dîtin çêkirin, paşa li Sanremo Adara hezar neyse de bîst yekê de Londra geçtin hevde ve demê îtaatçiyan komîte kirê kirbûn hin kesên wê komîtê de bûn gotin em ser navê Kurdan hatin. Kurdan ev xeber girtin û îtiraz kirin gotin bana îtaatçîne alaka me bi van kesan tune bana nikana ser navê milletê Kurd xeber bidin peymanan bikin. Du wanda me hem mezaran Hazirana hezar neyse de bîst yekê de li Qahîrê konferansîk çêbû. Du ve konferansê de jî hezar neyse de bîst bîst sê Lozanê geçtin evde û hevra salkê de tir xeber dan başiyê de ev peyman hat çêkirin û Kurdistan kirin 5 parça. Heta îro jî ev pirsgirêka me devam dike me nekaniyan vê problemê naqadar rakin xelas kin welatekî azad ava bidîn. Ve peymana Lozanê de tiştek pevîst were berçavan ev mesela goroya peymanê kesên ki Müslüman kabul dikirin herkes cüda bûn yekî Müslümanên cüda bûn. Mesela Ermenî û Rum mektebê wan ev ava bûbûna wan ê bi zimanê xwe perwerde bîdine. Kesî ev pirs nekir, negotin Kurd tenê Müslümanan in, Kurdên cûyê hene, yê Mesîh hene, yê Riyahek hene, yê Ezdî hene, Nesturî hene, peke ew ê çûtan bin. Gora peymanê çûtan mahtan Ruman û Ermeniyan pevîst e Kurdan jî mafê xwe kar banîne Ezdiyan, Nestoriyan, yê Riyahek bi zimanê xwe perwerde bîdîtine ev heq nedan van kesa. Ev mah tev de tune hesab kirin. û heta na komisyonu çêne bû kesî ser van mafan xeber nede mesela Ezdî çanî serê wan yê Kurdên Riyahek Alevî nastemê me de jî İslam nivîsanên yedên Ezdiyan de nastemê wan de sıfır yan jî x davitin. Biyalî yani ciya ol sıfır bû yan jî x bû ev işaret bû devletê dizanê ke kes Ezdîne bo Nesturiyan çi kirin ez nizanim. Heqî de xebera mikinê rastî ew peymana Lozanê çêbû qet
پیمانک سرانسد بس هزاران سالان دوام نکه دوم نکه پیمان لوزانیجی پوچه سری دا پوچ بو کردناتم تمثیل کرن کردان ها تمثیل نکر کردان mühür nekre Roma pevist hukuk nas mesel ve mjare Kur'ani kar bakın o Roma'ya dedim ben. Spas, khairatım bir. Atnavanı duvarıya verilmişne dalı Şeyhmus Özdemir. Şeyhmus Özdemir Lavakuri Kürdistan'ı jüday bu. Halde Süisral ve hukuk khan bu bak hukuk nas kardike. Revaberi Enstitüya Kurdiya Luzaniye. Nehal serpeymana Luzaniye atmaku biker. Fermubalis. Mikrofon, plaj mikrofon. Mikrofon bilgilim, rahat bilgilim. Hiçbir adı zaten. Kürdistan'da herhalde sertçe var. Başka nara historik, işte historik got. Az serpeymana Luzaniye dixwazim wara ama Kürdinlik anı bibim Afriki yani az denirimi az Fransi bibim kestandır az iyi bibim Kürdi zor buyme yani dominant bir bu zaman tadı karşı az dixwazim ki jwer bikanım kısa bir meni kalım kısreme men re ki komitame de javalı ki İlla dedi Kürdi büyüye az fazla öğrendik kalır. Süleymanları az fazla Türkiye büyüğüm, Franski yolu fazla bir makesur Franski bamba. Pardon, katılımı yazarlar Kürdi. Bu yani o zaman mesele yani tradiksiyon Kürdileş dur, Kürd misafir mani. Az fazla yani fazla değil. Size biraz uluslararası boyutta ben meseleleri anlatayım. Yani Kürt meselesi uluslararası aktlarda yani anlaşmalarda işte konferanslarda falan durumunu ben anlatmayı istiyorum. Şimdi bu Sykes-Picot'un anlattığı, onun detayına girmeyeyim. Sadece Bolşevikler tarafında Izovesti ve Proud gazetesinde ilk defa 1917'de bu anlaşmayı aşkıra ettiler, açıkladılar ve bunun üzerine kıyamet koptu diyebiliriz. Yani herkes açısından bir sürpriz oldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'de özellikle Wilson bu durumu öğrenince kendisi de bu kendi prensipleri vardı. Liberalizm, işte gizli şeye karşı açık diplomasi vesaire onun 14 noktalık bir programı vardı. Kongre önünde açıklamaları yapmıştı, diskurunu yapmıştı. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri dahil oldu. Bu savaş sonrası paylaşım Sykes-Picot çerçevesinde devam eden, daha sonra Ser ve daha sonra Lozan'a gelen Osmanlılar açısından ben söylüyorum. Şimdi Amerika savaşın taraftarı değildi yani. Amerika kendi gemileri, yolcu ticaret gemileri battıktan sonra Alman marinleri tarafından ondan sonra savaşa dahil oldu. Ticaret yapılıyor. Ve Paris'e gelmesiyle birlikte STN diye bir şey kurdu. Kendisi de fondatör yani kurucu üyedir. Fakat daha sonra da kongre bunu reddettiği için kendisi devam etmediler. Diğer ülkeler devam etti. Şimdi gelir gelmez 2 tane komisyon kurdu Woodrow Wilson. Biri King Crime Komisyonu'dur. Çok önemli. Bu politik bir komisyondur. İkincisi General James Harbour raporu olacak yanılmıyorsam yani hata yapabilir misin de o komisyonu kurdu. Bu komisyonlar Orta Doğu'ya gidecekti ve Fransa, İngiltere'de buna üye vereceklerdi. Fakat buna üye vermediler. Bu komisyon başka bir adı da Komisyon Inter Allié yani bu Allié dediğimiz Fransa, İngiltere, Japonya grubu savaşın muzaffercilerinin kurduğu yani onların yer alacağı bir komisyon olması gerekiyor. Şimdi bu Orta Doğu'daki raporlar falan hazırladılar, sundular Wilson'a. Wilson bu komisyonlarda bir tavsiye şeyi yoktu. Yani bir teklif
ne yapılması gerekiyor bir şey yoktu. Sadece Amerikalılarda oluşuyordu. Bunlar bu paylaşımda kendilerinin de hani bir manda alması manasında. Çünkü SDN mandacılık sisteminin şeyiydi yani otorite de surveillance, gözlemci şeyiydi. Fransa, İngiltere'nin bu Orta Doğu'daki mandacılık sistemini bir hukuki çerçeveye kavuşturulmasını da istiyordu bilsin. Kendisi de pay almak istiyordu. Komisyonların raporları, sonuçları itibarıyla kendi içinde tutarsız tekliflerde bulunuyordu. Bir görüş ayrılığı da vardı. Somut bir şey sunamadılar. Kongrede bu zaten bu iki komisyonun şeyini reddetti. Reddedince Amerika Birleşik Devletleri'nin fonksiyonu sadece daha sonra da göreceğimiz gibi Sanremo'da kendisine hani bir hakemlik yapması için Türkiye, Kürdistan, Ermenistan arasında bir fonksiyon üstlendi. Amerika'nın işi orada bitti yani. Olmadı. Şimdi dönelim Fransa-İngiliz çelişkisine. Fransız-İngiliz çelişkisini ele aldığımızda Musul'da o paylaşım Sykes-Picot gereği olarak Musul Fransızların etki alanındaydı. Etki alanındaydı. 1919'lara Sevre doğru gelinmeden önce İngiltere ile Fransa Başbakanları diyelim, Clemenceau yanılmıyorsam vardı. Bir toplantıda açık bir belge yoktu fakat danışmanların anlattıklarına göre bu şeyi kabul ediyor. İngilizler baskı yapıyor. Diyor ki Musul'u bırakacaksınız çünkü Rusya'da devrim olmuş. Daha önce yukarıya çıkmayı düşünmüyordu İngilizler. Ama devrim sonrası bu şeyhlerin yani iktidara gelmesiyle birlikte kendisi de Musul'un tekrar Fransızların etkisinden çıkartılması, kendilerine dahil edilmesini istedi. Bu da kabul etti. Bir petrol anlaşmasından bahsettiniz. Onları falan görüştüler vesaire. Şimdi sonuç itibariyle bunlar kendi aralarında bir kırgınlık yaşadılar. Bu çok önemli. Daha sonraki süreçte önümüze çıkacak. Bunlar Musul'u bırakınca tabii kendileri de bu Suriye'deki, Lübnan'daki mandalarını sakin bir biçimde sürdürebilmeleri için bir de İngilizler açısından da Hindistan'da söyledi, Gandhi dahil yani no violence hareketleri, desobedience yani itaatsizlik eylemlerini aşırı örgütlüyorlardı. İşte hilafetin, sultanın korunması, İslamcı yani hareketler Hindistan'da bir de İslam olmayan hareketler destekliyorlardı. Bolşevikler iktidara geldiğinde zaten Kemalistlerle flört ediyorlardı. Ve bunlar giderek kendi aralarında ittifaklar kurdular. Ve Ankara dediğimiz daha anlaşmaya gelmeden önce bu biraz Sevr şeyine değinelim. Sevr sürecinde Sanremo demin bahsedildi. Sanremo Sevr'in bir platformuydu. Doğal olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılması açısından yapılıyordu. Fransa ile İngiltere, İtalya, Ruslar çıktığı için söylemiyorum. Bunlar kendi aralarında bu etki alanlarında kendi nüfuslarını, kendi gelecekleri açısından ittifaklar kuruyorlardı. Giderek oldu yani Sevr Anlaşması'na gelirken bu Osmanlı heyeti falan imzayı attılar. Sonuç itibariyle Sevr'in daha sonraki süreçte uygulanmaması yani hayata yani ne diyorlar parafe yani imza atıldı fakat ülkeler kendi iç hukuklarına göre bunu yapmadılar. Yunanistan hariç. Yunanistan bunu yaptı. Daha sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu çekilmesiyle birlikte Sevr'de sadece demin dediğim gibi fonksiyonu yani hakemlik yapmaktı ve bu hakemliği de yaptı, yaptı. Ermenistan 6 tane vilayet falan diye bize anlatılır. Aslında Trabzon, Erzurum, Bitlis, Van şeklindedir. Ve Trabzon Kürdistan değildir. Doğal olarak bu 3 vilayeti Ermenistan gelecekte kurulacak Sevr'e göre Ermenistan'ın olarak sayıldı. Kürtlere ilişkinse geri kalan biliyorsunuz Harput, Diyarbakır, Mardin belirli bir
Kürdistan haritasında görürsünüz bir alandır fakat güneydeki Musul meselesi İngilizlerin denetiminde henüz dahil edilmemiştir. Irak Kraliyeti İngiliz mandasına dahil edilmemiştir. Doğal olarak hala Kürdistan meselesinde yani son sözlerini söylememişlerdi. Sevr'in onaylamamasıyla birlikte yeni bir dönem başladı. Özellikle bu Ermenistan 2 sene bir bağımsızlık durumu vardı. Savaş kurtuluş işte bunların Batı Ermenistan dedikleri o dönem vilayetleri de dahil ederek zaten Kars, Ardahan bunlar daha önce Sovyetlerin şeyindeydi. Savaşta Osmanlı kaybetmiş ve bu son dönemlerde falan elinde değildi, Kemalistlerin elinde. Ermenistan meselesinde Ermeniler tabi Bolşevikler iktidara gelince Ermenistan'da iktidar yani yönetim değişti. Yeni bir Bolşevik ekip geldi. Bu ekip tabi bu eski yönetimi Ruslarla Türk ordusu sıkıştırdılar. Doğal olarak bir anlamda iktidar değişikliğine yol açtılar. Ve ilk Gümrük Anlaşması'nı yaparak yaptı. Ermenistan Sevr şeyini kendisi reddetti. Yani bu bir gerçek. Yani isteyerek istemeyerek ama Gümrük Anlaşması bu maddelerinde vardır. Yani reddediyor yani Ermenistan'ı. Ermenistan reddedilince yani Ermenistan kurulamayacağı Rus ittifakı güçlü bir biçimde gündeme geldi. Bu sefer 1921'lere gelmeden Fransızlar Ankara Anlaşması'nı gündeme getirdiler. Daha önce 16 Mart bir akor var yani 1920'lerin başında. Bu mecliste herhalde onaylanmıyor. Daha sonra Ankara Anlaşması'nı yapıyorlar Türkiye ile. Bu Bouillon diye bir şey var. Franklar Bouillon diye bir adam var. Onun denetimiyle Ankara Anlaşması yapılıyor. Bu anlaşmayla birlikte Fransa daha rahat bu çetelere karşı bir savaş durumu vardı. Onlarla yapmak zor oluyordu. Mandasını Lübnan ve Suriye'de devam ettirebilmesi için doğal olarak bir tranquilite bir ihtiyacı vardı. Fransız faktörü de devrede çıkınca Bolşevikler, Kemalistler de anlaşınca İngilizler bu sefer pozisyonlarını değiştirmek durumunda kaldılar. Ne oldu? İngilizler Boğazlar meselesi vardı. Bolşeviklerle Türklerin yakınlaşmasını da görünce Hindistan'daki gelişmelerle birlikte pozisyon değişikliğine gitti İngilizler. Mecbur kaldılar bir anlamda. Bir de Grek faktörü var yani şimdi biz bunları anlatıyoruz, unutuyoruz tabii. Grek faktörü Yunanistan'a ikili bir iktidar oldu. Venizelos Selanik hükümeti daha sonra Atina Konstanta Komye dedikleri Alman yanlısı, öbürü İngiliz, Fransız yani savaşı kazananlar tarafında bir savaş durumu var Yunanistan'da. Bundan faydalandılar Kemalistler. Ve bir de Ankara Anlaşması'nı imzalayınca 1921-22'de o çete ordusu düzenli ne varsa Greklere karşı yönlendirdi. Greklere yönlendirince tabii doğal olarak muzaffer oldular. Eylül ayı 1922'ye doğru Yunanlar oldu yani kaybetti. Türkler kazanmış oldular. Şimdi atlıyorum bilmiyorum tam bir önümde yok yapamıyorum hızlı gidiyorum. Şimdi Yunanların yenilmesiyle birlikte yeni bir dönem gündeme geldi. Dediğim gibi yani bu İngilizlerin pozisyon değiştirmesi bu Londra Konferansı 1921 içinde oluyor. Daha sonra Paris Konferansı var. Bu uluslararası konferanslardır. Osmanlı yani Orta Doğu'ya yönelik konferanslardır. Bu iki konferansta adım adım Türklere karşı pozisyonlar yumuşadı giderek Ermeni yuvasından vazgeçtiler. Kürdistan Londra Konferansı'nda elde tutuyorlardı. Fakat Paris Konferansı'nda ise onu da abandone ettiler ve geldik Lozan sürecine. Şimdi savaş sonrası 11 Ekim
1922'de ateşkes imzalattı. Bu ateşkesten önce iki önemli not var. Yani eşanjlı bir görüş alışverişi. Bunlar bir tanesi 23 Eylül 1922'de bu muzaffer olan ülkeler işte Fransa, İngiltere vesaire şeye verdiler. Kemalistlere böyle bir nota eşanjlı bir verdiler. Cevap istediler. Bu notada işte biz Trakya'yı geri iade edeceğiz. Ege sizin olacak. İstanbul'da barışla birlikte yani imzalamayla birlikte bunları biz çekeceğiz yani kendi gücümüzü vesaire. Türkler 4 Ekim'de buna cevap verdi başka bir yani kendi görüşlerine olumlu buldular. O zaman ateşkes oldu şeyler 11-13 olabilir Ekim 1922'de ve nerede yapacağız? İşte Lozan'a geliyoruz. Nerede yapacağız? Türkler İzmir, Smyrna işte diyorlar. İzmir'de yapalım. Bunu Yunanların yenildiği yerde istemediler. Sonra Fransa'da yapalım. Bu sefer Türkler biz orada hani Sev sendromu var onların. Burayı hiç istemeyiz. Venedik ismi geçti. O da olmadı. En son İsviçre dediler. Lord Curzon jeton mu ya? Voilà. İsviçre bağımsız bir ülkedir. Altyapısı vardır. Lord Curzon kendini dayattı. Lozan'da yapacağız. Oşi'de yapacağız. İşte burada bu şatoda gördüğünüz gibi bu ikinci katta salon vardı. Yine o da küçük bir salondu. Şimdi otel yaptılar. Yaptılar. Bu konferansı burada düzenlediler. Konferans 20'sinde başladı Gazino yukarıda bir yer var. Büyük bir salon. Herkesin katıldığı. İsviçre Konfederasyon Başkanı işte Nutuk falan davetiyelere hoş geldiniz gibi bir diskur yaptı. Daha sonra diğerleri söz aldılar. O diskurdan sonra formel tam değildi. Asıl formel 21'inde burada ikinci katta başladı. Bu başlamada bir plenyer dediğimiz yani herkesin katıldığı bir şeyde bir tüzük Lozan konferans tüzüğü hazırladılar. Bu Lozan konferans tüzüğünde tartışmalar çıktı. 3 tane komisyon kurdular. Bunların biri askeri yani topraksal ve militer komisyon. Bunun başında Lord Curzon getirildi. Bir tanesi rejim judiciaire des étrangers yani Osmanlı'daki şirketler, insanlar yani özel kişilerin durumuna ilişkin işte hukuk benzeri konulardaki düzenlemeye bir komisyon, genel bir komisyondu. Bir tanesi de mali ve ekonomi komisyondu. Her bu davetiye çıkaran ülkeler 3'tü. Yani Fransa, İngiltere, İtalya'ydı. Her bir komisyonun başına bu şeyi çıkartanlar geldi. Yani adamları baş temsilcileri komisyon başkanlarıydı. İnönü geldiğinde İnönü orada itiraz etti. Elini kaldırıyor. İşte bizi de bir komisyonun başına getireceksiniz. Bunlar dedi ki hayır dediler. Biz konferans sorumluluğunu alan taraflarız dedi. Biz dedi böyle bir şeyi kabul etmeyiz. Davetiye size çıkaran biziz. Bu böyledir. Size hakkaniyet temelinde davranacağız. Endişe etmeyin falan. Ondan sonra olmayınca bari dedi genel sekreterliği bize verin. Konferans genel sekreter. Onu da vermediler. İtalyan birisi var. Mascagni olması gerekir. O da olmadı. O zaman yardımcılığı size verin. Bir yardımcılık verdiler sekreter. O zaman konferans sekreter, genel sekreter değil de yardımcı, bir sürü yardımcı vardı. Bir tane bunu verdiler. Ondan sonra bunu geçtiler. Tartışmalara geçtiler. Tartışmalarda 2 tane konu var bizi ilgilendiren. Ben bu açıdan kısaltıyorum. Çünkü Lozan immense yani büyük bir şeydir. Bir sürü sorun var. Ama önemli olan Kürtleri ilgilendiren bir Musul meselesi var. Yani bu Musul meselesi 3. yani Lozan Antlaşması'nın 3. maddesinin 2. paragrafını da anlatılıyor. Bir de var, azınlıklar meselesinde hani Kürtler dahil oldu mu, Kürtler kanındı mı, hakları var mı tartışmasında bakmak lazım. Şimdi Musul meselesinde
özellikle İngiltere, Türkiye arasında bu tartışmalar oldu. Sevr'de mesela Mezopotamya diye geçerken, yani Kürdistan içine alıyordu. Luzan'da böyle bir şey yok. Sadece sınır. İngilizlerin hegemonyasındaki Musul vilayeti ve Türkiye ile ilgili bir sınır sorunu. Yani Türkiye mi dahil edilecek bu Musul ve yahut İngilizlere mi bırakılacak Bağdat, yani ileride Bağdat, yani Manda kalkıyor, Irak devleti. Bu konuda olağanüstü tartışmalar oldu Türklerle İngilizler arasında ve herkes kendi argümanlarını ortaya koydu. Yani konsiderasyon demografik, konsiderasyon komünikasyon, stratejik, ekonomik bütün konularda herkes kendi argümanlarını ortaya koydu ve bu Türkler nüfus mesela şeyle çok oynadı, İngilizler de oynadı. Musul nüfusu demografik olarak Kürtler en şeyler, yani ondan 7'si Kürttür. Türkler biraz indiriyor Kürtleri, Türkmenleri artırıyor. İngilizler Kürtleri işte normal şey gösteriyor, Arapları artırıyor. Böyle bir şey var, rakamlar hepsi var bende ama zamanımız yok bunları vermeyi. Şimdi böyle bir durumda en son şey oldu. Bu konularda anlaşamadılar. Anlaşamayınca bu meseleyi Türkler diyor ki biz İngilizlerle kendi aramızda şey yapalım, çıkartalım. Çünkü İngilizler bir sürü böyle tehditkar şeyler de yaptılar. Türklere ikna olmuyorlar. O zaman dediler tamam okey, o zaman bir madde koydular. Önce bir seneydi, sonra şey oldu, yani onu 9 ayla sınırlandırdılar. Bu anlaşmada var, 9 ay diyor, içinde bir komisyon kurulacak falan. Bu komisyon kuruldu, yani Lozan sonrasını anlatıyorum. Bu komisyon da bir çözüm getiremedi ve 19 Mayıs şeye kadar sanıyorum 13 Haziran yahut da Juye, yani Temmuz pardon, kadar Türkiye'de Haliç bilmem ne konferansı diyorlar, biliyorsunuz, orada heyetler toplandı, bir çözüm yapmadılar. En son İngilizler bunları biraz tehdit etti. Bu Asuri şeyler vardı. Hakkari yöresinde sınırı yani daha yukarıya çekmeyi falan düşünüyorlardı. Ve Ankara Anlaşması'yla biliyorsunuz sonuçlandı ve orada da Türkler biraz pay verirler Türk İş Petroleum şeyinde ve o Brüksel'de daha önce tespit edilen bir sınır vardı, onu kabul neredeyse sınır oldu. O böylelikle kaldı, yani İngilizlere kaldı. Onun dışında Luzan'ın şeyine gelelim. Şimdi azınlıklar meselesine. Luzan 37 ile 45. maddeleri vardır. Bu azınlıklarla ilgilidir. Bu azınlık tartışmasında Aliyeler azınlıkları genel anlamda daha önce 6-7 tane anlaşma imzalanmış. Özellikle Polonya Azınlıklar Anlaşması çerçeve anlaşmasıdır. Bu anlaşmayı baz alarak ne yapacağız? Daha doğrusu bir liste yaptılar. Alt komisyon, azınlık komisyonu neyi çözecek? İşte 1, 2, 3, 10 madde var. İşte bu af meselesi var, bu azınlıklar meselesi var, af dedim, var, yani bir sürü böyle maddeler var. Azınlık komisyonu kapsamına girer sorunlar. Bunları tartıştılar. Sonuç itibariyle bu azınlıklarla ilgili nasıl, yani hangi azınlıklar, yani Müslüman azınlıklar mı, Hristiyan azınlıklar mı, non-Müslüman azınlıklar mı kavramları tartışıldı. Sonuç itibariyle Türkler direndi ve les minorités non-musulmans bu kavramı dayattılar. İngilizler de bu kavramı kabul ettiler. Yani daha önce halbuki diğer anlaşmalarda minorite lingüistik, minorite de race, yani soy etnik, minorite religieux. Donc bu üç şeyi de hepsini bir tarafa bıraktılar. İki kategori, yani non-Müslüman, Müslüman biçimde. Ve bunlar işte biz kardeşiz, biz Osmanlı'da şeria hepimize uygulanıyordu. Müslümanlarda, ümmette hani olmaz, yani ayrılık böyle olmaz gibilerde.
kendini dayattılar. Bunlar meclistedir, bunlar idarede yer alıyorlardır, bunlar her şey olabiliyorlar. Yani eşitlik prensipleriyle biz bu sorunu çözeriz gibilerden. Sonuç şeye geldik, bu 37. 45. maddeler herkes bir taslak hazırlamıştı. Avveda 38. madde önemlidir. Orada Kürtlerle ilgili bir madde değil ama Kürtlerin tartışıldığı maddedir. Yani Kürtler, Çerkezler, Araplar, yani bunlar minorite diye dayatıyorlar ve bu sonuçta kabul edilmiyor ve nasıl diyelim 38'i bir genel kapsayıcı bir madde olarak görüyorlar. Bunu umarız uygularsınız diyorlar. Fakat Kurz'un açık bir biçimde kendini ifade ediyor. Yani son raporun sunulduğu plénière konferansta diyor ki "Je ne le crois pas, mais j'espère." Ben inanmıyorum yani uygulayacaklarını, bu genel kapsayıcı madde, ama umut ediyorum uygularlar. Bu kadardır. 39. maddeyi tartışırlar. 39. madde tamamen şeyle ilgilidir. Yani gayrimüslimlerin bireysel ve kolektif hakları ile ilgili dil meselesi var. Mesela orada diyor ki "Autre langue que la langue Kürt." Kürtçe diyor. Türk dilinin dışında başka diller mahkeme önünde. Aslında o Polonya Anlaşması'nda hem yazılı, prosedür olarak yazılı, hem de sözlü mahkemelerde kendini ifade etme. Bunlar Ermeniler, Grekler, Jüifler, Kaldeni, Asüryenler, bunlar hepsi yani Türkçenin dışında dillerdir. Doğal olarak onları kastediyor. Ve zaten Venizelos dedi, nasıl diyeyim, bu çok haklıdır Türkler, bu çok dilli olacak, mahkeme adalet dağıtması için engel olacak bu çok dillilik falan, yazılı hani prosedür olarak. Bunu yapmayalım, sözlü olarak kabul edelim. Bunu deyince Montagnac Alt Komisyon Başkanı madde kabul edilmiştir. Şimdi bunu Kürtlerle bağdaştırıp yani elastik gibi çekip Kürtleri de yani içine almasının bir manası yok yani. Boşuna bir beyhude bir çabadır. Bunu bazı Türk aydınları işte neyse savunuyor. Ben kesinlikle öyle görmüyorum. Çünkü yok, tekstlerde o çıkmıyor. Yani bir yorum olarak getiriyorlar. Sadece 38 eğer kapsayıcı, çünkü ismi geçiyor orada net olarak, yaşam ve özgürlük hakkı kapsamında belki yapılabilir. Böyle yani Lozan, daha sonra o bir kopuşlar var. Birinci evre diyoruz. Bu anlattıklarım birinci fazla oluyor. Daha sonra 23 Ocak, Şubat, Mart, Nisan'da oluyor. 8 Mart Türklerin, İsmet'in yolladığı bir mektup var. Onun üzerine tekrar toplanıyorlar ve devam ediyorlar. Diğer kalan işte bu kapitülasyonlar, Türklerin yani bizi ilgilendirmeyen borçlar falan meselesi. Ben kısacası böyle anlatmış olayım. Kusuruma bakmayın, zamanında yapamadım. Akhir aknabanımda Resta Celal Baykara'ya Erşi ve Bakure Kürdistan'ı jideyk bu hukuknasa bu hala ve her seruke Kürt kahveye İstanbul'e daha amegul deri Merhaba, hoş geldiniz hepinize. Ben de Türkçe konuşuyorum maalesef. Maskeli Kurmancı konuşamıyorum. Ben bu toplantıda daha çok anlatmak istiyorum. İşte ülkeler uluslararası toplantılara, konferanslara gittikleri zaman genelde gitmeden önce başlarına gelecekleri zaten bilirler. Buradaki tartışmaları zaten bilirler. Ve argümanlar hazırlarlar. Ben dolayısıyla yani 1921 Anayasası ve Lozan Antlaşması Anlaşması ilişkilerini anlatmasını istiyorum. Niye yani 1921 Anayasası Türkiye'nin hiçbir zaman içselleştirilmesine rağmen neden 1921 Anayasası hazırlandı? 1921 Anayasası öncesi işte Sivas, Erzurum'da, Amasya
protokolleri ve ondan referans alanların hazırlanan 1920 Anayasası'nda neler vardı? Bu anayasanın, bu hazırlanan anayasanın asla mutabakat anayasası olmamasına rağmen Lozan'da Türklerin nasıl işine yaradı bu anayasa? Bunları anlatmak istiyorum ben. Şimdi birinci üzere Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecinde Osmanlı'da kesit topraklarda yeni bir devlet kurmanın yegane yolu Türkler ve Kürtlerin birlikte hareket etmeleri. Bu düşünce Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'nda Osmanlı padişahlarının da düşüncesiydi. Osmanlı'nın önemli padişahlarından Abdülhamit Selanik'te sürgündeyken hatırlarında yazıyor. Türkiye'deki o zaman mevcut yönetime yazmış olduğu mektuplarda Kürtlerle yeni bir paylaşım savaşında yeni bir devlet, Türklerin bir devlet olabilmesini yegane koşulunun Kürtlerle işbirliği olduğunu ve ancak Kürtlerle bu işbirliğinden sonra devamlı Kürtlerin Türkleştirilmesi için protest sürdürülmeleri gerektiğini önemli vurguluyor açıklamalarında. Ve zaten öyle de oluyor biliyorsunuz. Daha sonra işte 25'ten başlayan son 38'e kadar Kürtlerin çok büyük bir bölümü batıdaki topraklara sürülerek bunların Türkleşmesi sağlanıyor. Bu ortam içerisinde işte Osmanlı'nın artık böyle dağıldığı ortam içerisinde Mustafa Kemal Osmanlı Sarayı'nın desteğiyle gitmiyor musunuz? Den. Ama bu çalışmıyor. Çalışıyor. Biraz sesini yükseltseniz tamam. Bu ortam içerisinde Mustafa Kemal Osmanlı Sarayı'nın desteğiyle 19 Mayıs 1919'da Anadolu'ya gidiyor. Ve Samsun'a ayak bastı. Yani Türkiye'nin bunu böyle değil de Samsun'a ayak bastı. Akabinde Anadolu'daki ve Kürdistan'daki din adamları ve kanaat önderleriyle görüşmelere başlıyor. 23 Temmuz ile ben özellikle böyle tarihleri vurgulamak istiyorum. Tarihler çok önemli. Bir süreç yaşanıyor çünkü orada. 23 Temmuz ile 7 Ağustos 1919'da Erzurum Kongresi gerçekleştiriliyor. Bu kongrenin altı delegeleri yeni Kürtlerdi. Yine 4 Eylül ile 11 Eylül 1919 tarihlerinde Sivas Kongresi gerçekleştiriliyor. Bu kongrenin de çoğunluk delegesi yine Kürtlerdi. Daha çok Kürtlerin işte bu din adamlarından ve ileri gelen ekonomik kişilerinden oluşan insanlardı. Bu kongrelerin sonucu olarak Ekim 1919'da bunlar peş peşe olan şeyler. Yani 19 Mayıs'tan Ekim 1919'a kadar Amasya Protokolü yayınlandığı tarihe kadar dikkat ederseniz işte Kürdistan coğrafyasında ya da Kürdistan coğrafyasına yakın olan illerde konferanslar düzenlenmiş. Hiçbir zaman Kütahya'da yapılmıyor bu konferanslar. Ya da Adana'da yapılmıyor. Yani daha çok Kürtleri ikna ile ilgili yapıyorlar. Bu Amasya Protokolü de bir bakıma daha önce yapılan bu kongrelerin ya da konferansların toplumsal mutabakat metni gibi hazırlanıyor. Bu protokolden sonra Ankara'da 23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi kuruluyor. Bu meclisin üyeleri Kürt ve Türklerden oluşmakta yine belki Amasya Protokolü sonucu olarak Büyük Millet Meclisi'nin başında Türkiye yoktu. Sadece Büyük Millet Meclisi'ydi ve hükümetin adı da Büyük Millet Meclisi hükümetiydi. Çünkü o dönemde aynı zamanda İstanbul'da da ikinci bir meclis vardı, Meclis-i Mebusan vardı. İki meclisli bir coğrafyaydı o zaman bu ülke. Ankara'da oluşturan hükümetin adı da biraz önce dediğim gibi Büyük Millet Meclisi hükümetiydi. Büyük Millet Meclisi'nin 1920'de açılmasıyla anayasa çalışmaları da başlamış oldu. 20.01.1921 tarihinde 1921 Anayasası kabul edildi. 1921 Anayasası yukarıda belirttiğim gibi Amasya Protokolü ile vücut bulan toplumsal mutabakatın bir tezahürüydü. Bu anayasa çok kısa bir anayasaydı. 23 maddeden oluşan bir anayasa ve hala işte Türk aydınları tarafından işte ademi merkeziyetçi bir anayasa olmadığı ile iddiaları var.
Kürtler bu ademi merkeziyetçi bir anayasa derler genel olarak. Ancak bu anayasa ne tam ademi merkeziyetçi bir anayasa ne de ademi merkeziyetçi olmayan bir anayasa demek mümkün değil. 23 esas ve bir geçici maddeden oluşan daha çok ademi merkeziyetçi, daha çok anayasaydı. Ayrıca daha sonra tadil edilen metne kadar içinde Türk ve Türkiye sözcükleri de yoktu. Yani bu anayasa 24 anayasası hazırlanmadan o arada bir tadil görüyor mecliste. Orada işte Türkiye başına kuruluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi oluyor. Kürtleri ilgilendiren bölümü de 9 ile 15. maddeler arasındaki Türkiye'nin yani o zamanki şimdiki toprakların nasıl idare edileceğiyle ilgili idari yapılanmayı anlatan maddeleriydi. Tabi burada Türkler o kadar hassas ve o kadar diplomatik davranıyorlar ki bir taraftan işte Batı'ya mesajlar veriyorlar. Bir taraftan bu anayasa metniyle o zaman çok ciddi destek görmüş oldukları Sovyetlere mesajlar veriyorlar. Böyle bir anayasa, karmaşık bir anayasa diyorlar. Orada Wilson prensiplerini bile görebiliyorsunuz anayasanın içinde. Yani bu 9 ile 15 madde arasındaki maddelerde. Tabii bu hazırlanan anayasa bir anlamda Kürtlere tuzak olarak hazırlanan bu anayasa. Daha sonra Lozan Anlaşması'nda gerçekten Kürtlerin Lozan'da Kürt meselesini görüşülmemesine bir vesile oluyor. Bu 5 maddeyi, bu kısa olan 5 maddeyi biraz size okumak istiyorum. Türkiye coğrafi madde 10. Türkiye coğrafi vaziyet ve iktisadi münasebet noktayı kazanırlar. Vilayetler kazalara münkasem olup kazalar da mayelerde tekabül eder. Bu en önemli madde de bu 11. madde. Vilayet mali umurda manevi şahsiyeti ve muhtariyeti haizdir. Yani her vilayetin muhtar olduğu ile ilgili bir maddedir. Harici ve dahili siyaset, şer'i, adli ve askeri umum, beynen bir iktisadi münasebet ve hükümetin umumi tekerrifiyle menafi birden ziyade vilayete şamil olsa müstesna olmak üzere. Büyük Millet Meclisi'ne vaz edilecek kanun hükmünce erkan, medaris, marif, sıhhiye, ziraat, nakliye ve muvaneti içtimai işlerin tanzim idaresi vilayet şuralarının seneti dahilindedir. Bu şuraların oluşturulması biraz işte 1917'de Sovyetler Birliği'ndeki Sovyetlerin Sovyetlerin oluşumu tarzında bir düzenlenmiş. O da sanırım bir mesaj olmuş Sovyetler yani. O zamanki Sovyetler Birliği'ne. Burada zaten dikkat ederseniz bunu Türkçeleştireyim. Yani işte vakıflar o zaman çok önemli olan şeyler bunlar. Baydırlık, marif, eğitim yani, sıhhiye, iktisat, ziraat ve şer'i hukuk yani o bölgenin şeriatı ile ilgili o zaman yönetim itibariyle bunlar o vilayet şurasının oluşturacağı ve karar vereceği meseleler sadece dış ilişkilerde mevcut hükümet yani Türkiye Büyük Millet Meclisi müdahale edebilecek. 12. madde vilayet şuraları vilayetler hakkında müntesap azadan mürekkeptir. Belirli bir azadan mürekkeptir demek istiyor. Oralara çok girmek istemiyorum. Belki onun çok önemli değil. 14. maddede de zaten şunu diyor. Vilayette Büyük Millet Meclisi'nin vekili ve mümessili olmak üzere vali bulunur. Yani Büyük Millet Meclisi sadece vilayete bir vali atayabilir. Vali Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından tayin olunup vazifesi devletin umumi ve müşterek vazifesini riayet etmektir. Yani şunu demek istiyor. Eğer şura ile vilayet şurası ile merkezi hükümet arasında bir problem doğduğunda o problemin çözümüyle ilgili müdahale edebilir.
Yani bu 1921 Anayasası'nın bu 1921 Anayasası'nın metinlerini bulmak bile oldukça zor. Niye? Çünkü hep o sanırım 1923'te değiştirdikleri metinle hep yayınlıyorlar. Değişmiş metniyle. Ama bu ilk metni. Yani ilk metninde vilayetler özel hale getiriliyor ve bütün bu işlemler işte eğitimden tutun müfredata kadar her şeyin bu vilayetler tarafından belirleneceğini anayasa madde olarak görüyor. Ancak tabii şu var, yani işte 1925 ve işte Lozan'a kadar olan süreçte yani bu biraz şuraların işte eğitimle ilgili ya da işte ana dille ilgili ya da işte o vilayette yaşayan insanların sorunlarıyla ilgili bir şey yapmışlar mı maalesef. Yani onların da bir faaliyeti yok bu arkadaşlar. 5 maddeden 11 ve 14 madde bir anlamda muhteriyeti tarif etmektedir. 11. madde vilayetlerin muhteriyete haiz oldukları iş ve dış siyaset, dini, askeri, uluslararası ticaret, merkezi hükümete ait faydalı iş güvenlik, mali, sağlık, ekonomi, ziraat, kenar yardımlaşma işlerinin tanzim ve idaresi vilayet şuralarının yetkisindedir. Şura o dönem kısmen Sovyet idari yönetimi biçimden etkilenerek bulunmuş, muhtemelen de Sovyetlere yakın oldukları algısını yaratmak için altı çizilmiştir. Vilayetlerden yukarıda saymış olduğumuz yetkilere vilayetlerde yaşayanlar tarafından seçilmiş şuralarca yönetileceği 1900 Anayasası'nda esas alınır. Ama 1921 Anayasası'nda işte o dönem çok yaygın olan kuvvetler ayrılığı prensibi yoktur. Kuvvetler birliği var. Yani yargının dışında yasamayla yürütme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Bu 14. maddede çok net altını çizmiştir. Vilayetler muhtardır. Yani vilayetler ve onlar şuralarca idare edilir. Sadece Büyük Millet Meclisi tarafından atanan valiler sadece hükümetle şura arasında itiraflı bir problem olur ise müdahale edeceklerine dair bir maddedir. Yani bence Büyük Millet Meclisi hükümeti 1921 Anayasası'nı hazırlayıp yürüye koyarken iki amaç gütmüştür. Birinci amacı ülkede yaşayan ve topraklarıyla yeni devlete katılan Kürtlere şu mesajı vermek istemiştir. Ya da şu algıyı yaratmıştır. Çünkü bu algı daha sonra Lozan'da ciddi bir biçimde kullanmıştır konferans sırasında. Yani o belki Lozan tutanaklarında bunları görmek mümkün değil ama Lozan'a katılan delegelerin, Türkiye adına katılan delegelerin anılarını okuduğunuz zaman bunlar görülmektedir. 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 Erzurum, 4 Eylül 11 Eylül 1919 Sivas Kongrelerinin sonucu ve mutabakat metni olan 22 Ekim 1919 Amasya Protokolü Kürtlerin muhteliyet hakkı olduğunu ve toplumsal mutabakat metinleri olan anayasayla bunun garanti altına alındığı ve dolayısıyla 1921 Anayasası gereğince vilayet şuralarının din, dil, kültür, ekonomi vesaire gibi yukarıda 11. maddeyi anlatırken tarif ettiğimiz haklar Kürtler tarafından benimsenerek içselleştirilmiştir. Bu birinci amaçlar. Yani Kürtler 1921 Anayasası'yla işte ya bu Türk devleti sözünde duruyor işte yani Sivas, Erzurum, Amasya protokolündeki belirlenen mutabakat metinleri 21 Anayasası'na yansıtmıştır. Dolayısıyla da bunlar uygulanacaktır diye bu Kürtler tarafından arada hoşlarına gitmiştir o zaman. İkinci amaç da İttihatçı Kemalist kadro paylaşım savaşından sonra uluslararası bir konferansın toplanacağı ve bu konferansı da kuvvetle muhtemel Osmanlı Bankası toprakların paylaşımının gündeme geleceğini hatta yeni kurulmaya çalışılan Büyük Millet Meclisi tarafından belirlenecek sınırdaki dinsel ve dilsel grupların nasıl yaşayacakları ile ilgili konuların tartışılacağını biliyorduk. Öncelikle 1921 Anayasası ile bu konferansı da en gerçekçi itirazı yaparak
Kürtlerin itirazını elimine etmek için 21 Anayasası'ndaki muhtariyet belirlemesi ve şura yönetimine esas almıştır. Ancak ikinci boyutu da Anayasa ile Lozan'da konferansa katılan taraf devletlere genç hükümetin özellikle Kürtlere özellikle eski tabirle muhtariyet verdiğiyle ilgili ikna etme muhtariyeti. Yani sürekli bir biçimde o konferansta gelen temsilcilerin Kürdistan ve Türkiye temsilcisi olduklarını, her iki coğrafyayı temsil ettiklerini ve Kürtlerin de 1921 Anayasası'na göre özellik hakları olduğunu vurgulayan bir tazla konferansa girmişlerdir. Lozan Konferansı 11 Kasım 1922 tarihinde Lozan'da toplanmıştır. Toplantıda Türkiye heyetinden Vekil Sami Bey kendisini Kürdistan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsilcisi olarak tanıtmıştır. Ve yapmış oldukları 1921 Anayasası ile vilayetlere yerel özelliklerden bahsetmiş. Ayrıca Kürtlerin talebe halinde çoğunluk olduğu yerlerde yerel özellik verilebileceğinin altını çizmiştir. Bunlar işte Vekil Sami Bey'in sonra Rıza Nur'un anılarında, hatıratlarında yazılıdır. Bu söylem her ne kadar Fransız ve İtalyan temsilcileri, orada tabii enteresan Fransız ve İtalyan temsilcileri bu söylemden ikna olmayacakmış demeyelim ama yani çok itiraz etmemişler. Ancak Rotkurz'un herhalde Türkleri çok iyi tanıyan bir diplomat olması nedeniyle buna şiddetle itiraz etmiştir. Yani bunun bir özellik ya da muhtariyet içeren bir idari yapılanmayı ifade etmediğini ve bunun bir aldatmacı olduğunu vurgulamıştır konferansta. Ama tabii Türkler bu konuda o kadar yetenekli ki yani daha sonra Fransızlarla ve İtalyanlarla ayrı ayrı iki tane bu Lozan konferansı sürerken hem İtalyanlarla hem de Fransızlarla anlaşmalar yapmıştı. Yani özellikle Orta Doğu'daki paylaşım ile anlaşmalar yapmışlar. Ayrıca yine itiraf devletlerinin tereddütlerinden biri de yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da büyük İttihatçı Kemalistlerin kurmuş olduğu devletin kurulurken ve kurulduktan sonraki Sovyetlerle ilişkileri tabii bu konferanstaki taraf devletleri oldukça rastlamıştır. Yani Türkiye'den sonra bunun üzerine konferansa ara verilmiştir. Yani bu 5 ay süren konferansa bir ara 50 günlük bir ara verilmiştir. 3 Şubat 1923 tarihinde ara verilmiş. Yani 11 Kasım'dan 3 Şubat'a kadar ara verilmiştir. İkinci oturum 23 Nisan'da başlamıştır. Yani 3 Şubat'tan 23 Nisan'a kadar ara verilmiştir. Bu arada Kemalist rejim önemli bir şey yapmış. Hazır ara verilmişken yani Batı'nın bu tereddütlerini gidermek için 7 Şubat'ta 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir İktisat Kongresi'ni düzenlemiştir. Yani bunları niye anlatıyorum? Bu özellikle tarihlerin altını da çizdim. Yani o kadar ciddi bir diplomatik faaliyetle bunu çözmüşlerdir ki diplomatik daha yakın diyelim. Kabul ederim orada. Ve bu konferansta yani İzmir İktisat Konferansı'nda bunun sonuç bildirgesinde Türkiye'nin yani yeni kurulacak devletin artık çünkü ikinci toplantıya geldiklerinde artık Büyük Millet Meclisi hükümetinden bahsetmemişlerdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinden bahsetmişlerdi. Ve bu Lozan Konferansı'yla, İzmir İktisat Konferansı'yla Batı'ya yönlerinin Batı'ya dönük olacağını ve kapitalist sistem içinde yer alacaklarını bir anlamda mesaj olarak vermişlerdir. Yani bu Lozan'la birlikte zaten Büyük Millet Meclisi hükümeti
Türkiye Cumhuriyeti gelmiştir. Her ne kadar 1921 Anayasası güçlendirilmiş yerel yönetimlerle kısmi muhtariyet teşvik eden bir anayasa olsa bile bunun Kemalist yönetim tarafından içeride Kürtlerin dışarıda taraf devletleri aldatmak için ya da algı yaratmak için kendilerinin asla inanmadığı bir metin olduğu açıktır. 1921 Anayasası'na asla inanarak bir mutabakat metni olarak Kemalist rejim benimsememiştir. Onların gözünde 1921 Anayasası bir aldatma metnidir ve bu anayasayla hem Kürtleri hem de kısmen de Lozan Konferansı taraflarını aldatmışlardır ya da ikna etmişlerdir. Zaten bu anlaşmadan hemen sonra, Lozan Anlaşması'ndan hemen sonra 20 Nisan 1924'te 1924 Anayasası hazırlayarak üniter idare biçimi seçmişler. Yani muhtemelen zaten Lozan görüşmeleri sürerken Lozan'dan elde edecekleri anlaşmayla yeni anayasa hazırlıklarında başlamışlardır. Çünkü çok kısa bir süre sonra 1924 Anayasa hazırlanmıştır. Bir an önce arkadaşımın söylediği gibi Lozan Anlaşması'nda aslında Kürtlerle ilgili biz bazen bazı yerlerde tutunmak istiyoruz ama ben onu çok doğru bulmuyorum. Çok rahat. Kürtlerle ilgili tutunabileceğimiz hiçbir konu yoktu. Zaten bu anayasa metnini oraya götürdükleri zaman işte gerek İsmet İnönü, gerek Tızarlı, gerek diğerleri, delegelerin hepsi bu anayasayla biz Kürt meselesini çözdük, Kürtlere muhtariyet verdik, özellik verdik. Onlar kendi yönetecekler diye bir algı yaratmışlar. Dolayısıyla orada Kürt meselesi, Ermeni meselesi maalesef görüşülmemiştir o sırada. Ve bu azınlıklar meselesinde de biraz önce arkadaşım da bahsetti ama yani azınlıkların sadece dini azınlık olarak tarifinde aynı sorunda Yunanistan da muzdarip olduğu için Yunanların çok ciddi etkisi olmuştur. Yani hatta mesela herkes şöyle yanlış biliyor mesela sanki mübadele sırasında Türk devleti mübadele istemiştir. Hayır. Mübadeleyi asas olarak Yunanlar istemiştir. Sonra şunu vurgulayayım ben. Bizim bakımımızda Lozan'ın işte şu maddesinde bu maddesinde bir şey aramamızın hiçbir gereği yok. Çünkü hukuken yani Lozan'a giden ve Kürtlerin vekil olarak kendilerini Kürtlere vekaleten oraya gittiklerini söyleyen insanlar bu vekaletlerini çok kötü kullanmışlardır. Bana göre hukuken 1925 Şeyh Said ya da 1925 başkavgısıyla birlikte zaten Kürtler bu Lozan Anlaşması'na cevap vermişlerdir. Bence bu bizim için boktandır. Yani yok bir anlaşmadır. Bu Türkleri bağlayan bir anlaşmadır. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Was Erwin Han hazırlık aklındaki bilişten hemen hazırlıkları yürütken. Spas, dema haberdari min bir rasti bir kirin nezik buna İngilizan ve Kurdan var. İngiliz ser millete Kürt gelek cihan hereman olan bu averiyan Nikol'dan dikkat işten tespit kıt. Mesela rapor kede mıkan dibejin Osmani her tane ha de kanyanı Kurdan mıkan bu kontrolü. Osmaniye kat ne kanı Kurdan kontrol büküne rasti ke Roma Kurdan devlet ki manda çebikinci Kürt ve ki şahıs gelek serbuhavane. Karaktere on pır cüdaye emnikan millete Kürt bükün bu kontrole mandayı çebik ebe manda naminin ebe serhabına hapkasın azadiye hapkasın Roma bana dur biskinin bana nekin hadi devlet. Evde rastine Roma İngilizan Kürt nekin hadi devlet. Bu eski İtalyan bu aşiren Araban kırın hadi devlet evgırtım da kontrola ha. Ya ben demal Ankara hükümet çekirin bu haharad ben vekil. Yani rasti temsil nakın Osmaniye. Hükümete İstanbul'a Konstantinopolis hatta müjdarı hazırlanırsa bir stüdyon Serbiya bu kare hakkır. İşte gerek mühim ya Siyanje ve Taybet'te Ermeni bu yek hezi Kurdan nakın Caveun velayete Kurdistan'e Kurdan parça dikin. Mesela millete Kurd bok kemtir Şamlı'dın Kembejin ödeme
yüzbaşı ki Britannik tespit keli Kurdistan'ı hemmi hevraya ben deste Osmaniyan ye Bakur'da de 3 milyon, 13 milyon Kurdane Ermeni de hazımana kemletten şambıdın o devletten dönüşü Kurdan ve ki Nesturi, Zaza, Ezdi o Kızılbaş Kurdan ve dikkatinin van cüdayı şandadı Kurdan tane ve ki jımarık küçük gıcık şandadın evci bir sebebi ki den Nespuna Kurdan'da mesela burası şöyle zalim bu spas. Oui, juste quelque chose, hein, deux phrases. Je ne vais pas prolonger. Üzgünüm. Şimdi bu temsil meselesinde Lozan tutanaklarının hepsini ben şahsen okumuş biri. Hiçbir yerinde hani Kürtler adına biz buradayız, yani Kürtlerle kardeşiz falan söylemleri vardır. Ama diyor ki bunlar idarenin içindedirler, meclistedirler, şuradadır, buradadırlar. Onun için yani bir farkımız yoktur. Şaria, eski Osmanlı'ya referans yapıyor. Kurzun diyor ki sen diyor mecliste temsilci getirmişsin diyor. Bunları nasıl seçtin? Bize bir anlat diyor mesela. Musul'da var mı temsil şeyi falan? Bunları söylüyor. Böyle bir şey yok. Yani Kürtler adına Kürt olabilir. Lozan'a gelmiş. Kürt tutanaklarında kesinlikle yani ben Kürtlerin temsilcisiyim, buradayım falan yok. Bunlar anılarında da benim anladığım kadarıyla sahte, yani son günlerini yaşadıkları halde gerçeği söylemiyorlar. Yani anıları yazarken de aldatıyorlar. Ben bunu fark ettim şahsen. Bir de gizli maddeleri falan meselesi var. O tutanaklar bu şeyde yapılırken bir sekreterya vardı. O sekreterya her karara bağlanan şey, madde neyse yani rezolüsyon, onu koyuyorlar o şeyin içine. Sekreteryadaki yani dosyalıyorlar. Ona çünkü 48 saatte herkes gidip buna bakabilir, geri gelebilir, itiraz edebilir. 48 saatten sonra onlar arşivleniyor bir şekilde. Üzerine de sükre yani bir damga şey yapıyorlar. Çünkü basına şuna buna dışarıya sızmasın diye konferansın selameti için, gidişatı için. Yani Lozan Konferansı bu açıda yani o şeyi taşır, hatta bunu Fransız matbaası yani çünkü depoziter ülke odur. Bunlar basıp şey yapıyorlar. O şekliyle ülkelere gönderiyor. Üzerinde gizlilik damgası, o hani gizli belge dedikleri hikaye budur. Yani öyle bir gizli falan maddeleri yoktur Lozan Antlaşması'nda. Çünkü herkes 8 taraf var. Bunlar 8 ay tartışılıyor burada bu tutanaklar. Ciltleniyor. Dediğim gibi yani dişeye karşı gizli şeyi damgası var üzerinde. Bu hani şey maddesi yok. Diyor ki işte halifeliği işte şey nasıl diyeyim gizli maddede kaldıracaklar. Yahu 1922 11. ay 12. ay yani şeyinde diyor ki biz hilafeti kaldıracağız diyorlar. Yani hilafeti kaldıracağını söylüyor. Nasıl gizli madde olur hilafetin şeyi? Yani o Mısırlıoğlu mu nedir bir tarihçi iddia ediyor. Kitap yazıyorlar orada. Yok öyle bir şey. Yani Lozan tutanaklar herkese açıktır. Her şey şeydir. Ama ülkeler kendi aralarında kafalarında bir şey yapmışlarsa onu bilemeyiz yani. O da belge değil. Somut bir bilgi değil yani. Onu şahsen söylüyorum. Teşekkür ederim. Merci ya. Spasialnie aktivitmetken u Runuşna duam pişti 5 dakika ders bitket. بله میوان هجا ما راستی پروگرام جه دعوت کسی دعوت کری رشانده بو او دزانن پروگرام چه وای دهرکه به ایکو هیا وانجیتنا بجبو هیا وجی جه هبه سر رونشتنا ده امر بکبینن او رونشتنا یکی بو زیادتر لسر حقوق دیروکی بو رونشتنا دویان و زیادتر لسر مافی سلف دترمیناسیون چارلوسی و نتوبونه به ناسیون بونه نتوبونه به ملت بونه به رونشتنا دویان دجی دو اکادمیسیان ما هنا شارو غاریب و بهروز شجاعی و هر وها نویسکار دیاف بولات و باخفن رونشتنا سیانجی رونشتنا پولیتیکه یا سیاست مدارن مکرده اوجی و روش سیاسی به پرسپکتیف خود بنرخینن نها من نوبره که بدن 5 دقیقه اشکال موقع دقیقه بگیرن İşte rojtuna düdüya hemen navbere ke direj bidin dugul da ve ikramı mehbin çiber ve sabra fa hatta ve begrin çıkara bafa. Spas.
روجباش روجباش هون بخير هاتن رونشتنا دويمي ياكم حباتما مجرمه ما في شارنوسي ونتوى ودبيرو نشتني ده سي أخواني مهنة دو أكاديميسيان ويوزكارك وده مع هر أخوان بيست دقيقة سباس وأمي بخطنا حزدار بهروز سجاي دسبيب سباس بهروز شجاعي كيه هندك تبري ناصر بهروز سجاي لروجلات كردستان جدایی بو بسويدي زمینگه اوبسالای اکادمیسیانه و نها ام بوداری تبکن و کلام بکن بس گلک سپاس شو بخواندن آوه گلک سپاس شو بدای حاضر بون بابت که از حاضر مستطو پیدا مثلا و کلی گرین کلی ما به از با ما به چارنیسی یا چارنیسی کار نایدم کندی کادر می‌فاین هم بیش کنیم از پیبر کردی از یکسر اورجینال های ورد کردیم کردی ما به خود یارداری یعنی تو بریار سر determine your future. وش بالك ما بتدترميناسيون مو ما تقدر ياردني واسرانيه واس حاصل بمسألة دبي مسألة سيرفرية از دنگ فرم نسبت چه من مثلا گریدان ما في البريادري به مثلا سربریه یا کمپیوتر ویژن اگه نندی نه هگمون یعنی تبعیض sovereignty یا انگلیسی بهش sovereignty از چون بوی بگیریدای مثلا نسبت او سربری وقتی جیمز مایل بهش سربری ناسیونالیسم نتوا پروری او خبریادری جنیویزی که به هر وجهی داره یعنی افسین چمپانا به هر وجهی داره و هم مشروعیت ناخویی ورد خشین یعنی بیچیم دارن دکن و همچی دان پیدانا ناو نتوی یعنی اعتراف کنا نتوی یعنی مثلا ما فی خبریادری بی پیناسک کرنا ما فی سروری معنا خود و ما في خبريارداري وقت يقولوا لي هذا مقصد جمع ما في خبريارداري دليل عندك أوضح هي ما في كي سرطاني جلانش بو بين سكرنا ستاتوس سياسي داكو سرقفا جشيا أبورياخو جشيا جمعياخو جشيا قتلياخو بي كنترول بي دستبردن درباري دستبرد و رای به مثلا ما في البريادري جالك لابطن نامنتوي ده International Convention on Civil and Political Rights the دستور نامنتوي يقوي ده the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights دول داري دايش آماجت و وکی ما فکی کلکتیو جمعی جهت سطح کرن کو مرموی هنهزاندنا یعنی بقبخ کرنا گروپین کلونیزه کریجی یعنی نه تنها مثلا اوی گروپ کهاتن کلونیزه کرن گروپ کهاتن چوساندن و یک کهاتن پرابس خستن و بکارن خاره ببری یا سرخوبون اختیار تام تمام دست ببری
ونمونه جهان وکی تیمور روشلات همیه که بریا گیش برسیه کار فرطنده مقانتوی یک گرتی که حال پشتیایی کرد کاری سرکفتی خوب بریادری حیره و بکر بچی بینه و او کار سخمون ویش اندونزیا اونشان دا که خوب بریادری آرمان چکا پراکتیکی و دهلا نتوایی دا گیهیشباره مثلا سروری از خواستم سرکرن ده هفتر نکا دیروکی و برا را باید از خواستم سرکرن سروری با آوای که نریتی با آوای که ترادیسیونل و که اوتوریته یا مسوگر یا مطلق دناب اوتوریته که دست نشان گریدن هاتیه پینا سکرن و بریتیه جر سخبون و نگریدانا به دستیوردانا زربه یک او گلک جالات بجنه وستفالن sovereignty او بشتی پیمان وستفالن مثلا راکرنا دستیوردان دربهی جبو حدود نتوای یا دولت راستی دانه نتوای دولت او سروری وستفالن او به چاقه یدی چه نزبو دولت تداخلی حدود یا تریتور یا ولات تکیدم او سرطایی و برای ویجی مثلا سروری به آوائی که کلاسیک وکو مطلق به منارکه که به دعات بینا سکریانش یکینا یکنه که دولته شکوه یکی همونتر سروری بودن این سابرنتی یعنی سروری که الهی ربانی سروری یا خود حاکمیت لید توری مدرن دا سروری به چارچوبه دستوری نامنتهی را ده هم نواز کرن همچی بوی را ده انتگره کرن و جخت آویل سر حد گریدان و برس دیرباریه یعنی accountability دناب قانون نامنتهی و چند که لبدا تشتک نیش درکت لبدا تایبت میکنی چند که داهینر و چند که قانون پیداگوی یا سروریا حق گرید earned sovereignty و بوچونه که دستی یعنی چکریه و پاتشتیا راگ و حضر که آشتیانه برد سروریه بد وکی کوسوو وکی سودانا باشون و چارچوه که وها رواتی و مشروعیت و هر وها ریکار پراگماتیک و پراکتیکی جبو چاره سرکردن ناخوکی سروری تبر یعنی سروری محور به ریکا دانستاندن ریکا دانپیدانا بریفگی یعنی به تدریج gradual recognition داوی رولا سروریه دستبر کردن ریالیزه کردن داخواز نتوی دا چیه؟ سروری روابطه جوهری یا سیاسی و لگال و نتوی آن داوینده که بگارن دان پیدان دست ببین و با آوه که کاریگر به سازی نامنتوی دا هم بشتایی بکن و همچین کار مافی کنده آست نامنتوی دا بکارد دام از راندنا سروریه سروری دام از دینست رید ده نتوی خود بین پارزگاری ها حقوق نامنتوی دا بگارن یک پارچه یا آخا خود پارزن و هر واسقیمون سیاسی ها اوله بکن و زانا و سامان کمدید و سامان ریسورس گنزم نابینم نه سامان این خوین دگمن ین منحصر آنش بپارزن مینا که اتودی هنه وکی بریناج سودان باشون نه من نمونه تیموری گفته بود سودان باشون جهه و دام پیدانه که وکی دولت که به اشکیلیه کانام نتوی چه بود اولشان داده که سروری جبود دست برکرنا مافی سیاسی و نتوی ین ماینده و ین حسبات جوهری و گرینگه لی سروری دویجمان سیاسی ها کردادا غایبه نینه absent in the political discourse of it نینه دویجمان سویلم سیاسی ها پارتی کردی دارد بحثینا پارتی سیاسی کرد با آوائی که دیرو یدشونا که جخت لسر ماف خبریاردریه
چارچوه یا دستبرکرنا سروری نبکن داخواز فر ده قالب خوبگیرین ین اتونومی و فدرالیزم داده یعنی فاکتور بخیابه چنه دکارن جبلی مثلا ژئوپلیتیک آروزا نابچه روجلات نامیم دکار زخت نام نتوایی بسر مثلا باشوری کردستانی مسایی دکار به اتفاقی ناپایی و پراگماتیزم ده لیکن قناعت دامن گریدایی به فقر اپیستمولوژی یعنی زخت اپیستمولوژی که دوازی اپیستمولوژی که ده سروری و فاکتور دنجی به قناعت دامن داهند راندنا سروریا تکینه ها ولات نداگی که جاجی ریبرتی مختلف یعنی ریبرتی سیاسی ها کرد سروریا دولت کلیتر منطقه داهم کرد جبوانا آساییه جبوانا نورمالیزه بود و ام نزلالی دبه هکار پارپشتیا سیورگیری دانام و انجام لوازم خواهد دیپلماتیک در تبع داخوازم کرده شیرو این برچابا در اصل نامنتوی دا و نکارن درکاندن و درکاندن ماکت روی سیاسی دا سرکفت بود تایبت قاد نامنتوی براده بکناتام چندکاندن سروری دویشمان سیاسی ها کرداده گرنگه توری زکرنا سروری دویشمان سیاسی ها تبگرا کرداده به او رواتی و مشروعیت بده هر گریدایی پول دیگر داخواز نتویی یعنی بی مثلا هناسه کردن سروری دنگاری بحثا ما پی نتویی وقتی هم بحثا نتویی که میگانه او نتویی بیج مات سروری ایجاد چه آسته ده و مسئله اکده جبرک و سروری بنیدن اشکره اون جبری اوتوریته یا تریتوریالش بوندک دولت ها هر وها رواتی ده حکمرانیش دان پیدان امکان که ده اصلا نتویی ده اوشیانا پیرابونا پیوندین دیاد دیپلماتیک روی لگاجی میسر و به انتگره کردن داخواز سروری ده وجمان سیاسی دا اکتوری کلی بکارم به صناعی مافی کردن هم دناب خوده هم جی ده درب روابط هم پرسکری که من سر مشروعیت لجیتیمسی و دلو دا دوید گریدانا سروری مافی خودگارداری راجن آرتیکوله کردن سروری دویجمان سیاسی کرده مافی خودگارداری کردی هم بهستر دکر و هم جی زلاختر جبر کو سروری دو پراکتیک دا چارچوبه که سیاسی تئوریک و لگال بو بدیانی رالیزه کردن خودگارداری دابین دک وقتی هم بحث سروری اشتم وقتی بحث مافی خودگارداری اشتم اوی مافی دا قالب سروری دا پینا سروری حتی بحث سروری نیکرن معنای نام حقوق نامنتویجی این دیگر که خودگارداری راستقینه بیدوی به چارچوه که پیناسکیری یا سروریه گریدان سروریه به مافن خودگارداری را داخوازن کرده نور و چارچوه نامنتوی داشت دچسبید در باست کنم چند مکرم ای باشه از نه دم از تشکر خوب کرمانجید پیش من یا که من حتی ملاحظه کنی حتی انا رخستنین سوی کردی پارتین کرد ما به خودگارداری افعال کنم دنا یک پارچه یا خاک ولاتن داگر داده چارچوبی دنا با چارچوبه وان داخلی نفسه جواب تشتکی عجیب یعنی دو ببید خوب گرن ما به خودگارداری دنا سونه ریوان برافتان دار نه تنه جبش اشارت در رای راستن وکیل آموزشی نه جبر کتواری ژئوپلیتیک رانیته ژئوپلیتیکه
لبيت نيران ديفيجن أبتش داجمت ما دسمتي لبي قناعتهم بري هر تشتي جبر داهندراندنا سينيورين سايكس بيبل والذهنيات اكا كولونياليست كولونيال يعني چارچوباندنا ما بگارداریه در قالب یک پارچه تریتوریالا مناطق داویه چه دیگه؟ رواتیه ده سینوری که کردان بگارد سر نکرد وان سینورا مشروع پارتین سیاسی پارتین ایدهان نه تسهیلاتن بوده که مذاکره مثلا پیناسکرنا حدود نوی سروری حدود نوی ماهی دیار کناچاره نیسته ده مذاکره دا دستشان نگو پیش وقته ده قالب فدراسیون دا ده قالب اتونومی دا و تشتیده دا فرانسه مثلا فدرالیزم و مثلا اتونومی ما فدن توانا چارچوبین حقوقی نکود نتیجه و انجام مذاکره که داده دستانی وقتی که پارتی که سیاسی بهت رستن که سیاسی منمونه مثلا حزب دموکرات کومنه یان یدن دناف چارچوبه حدود ایران دا انقاض ما خبریارداری ما که دیاری کردن چارنوز دستشان انابه وقتی تو ما فی دیار کردن خبریارداری رسال بدی و ما فکی کلکتیوه ما فکو گل بریار سر بده نه کو پارتی که سیاسی در پیش وقتن در حاکی بریار دای سر به ما فی دیاری کردن چاره بیسی در تضاد دکش بداره دا چکریه وقتی تو بحثا ما فی خبریارداری دکی او گلک و بریار داده وقتی در بحثا یک پارچه یا وی ولاتی کرد او یک پارچه یا وی ولاتی ما فی خبریارداری جوی گریوی جوی کلکتیوه ستینه سینوردار دکه ده تضاد دارن ده ناکوکه دارن اما نشان داده که پارتی سیاسی ده ذهنیت آوان دار اف سینور آسایینه دوغانه اف سینور سرشتینه اف سینور روانه و وقتی کسی که نیش در باید بشه اون شعار داده نه پرسکری که حقوقی پرسکری سیاسی تدکاری بیشه هم سروری خواستمه تو نتوانی اوی سروریه تدکاری بینی سینوردار بکی به اتونومیه یانجی فدرالیزمه یانجی ماهکی به توری بشتاست سروریا هیا بان ولاتان سرکردان ولات وان نه بسیار بار بکن سارگولان هم هست حالا گتریم بس بیاد او برسا کردان دیگه برسکان نافخویی بان ولاتان ده برسا اولهیه سیکیریتی کوشن وقتی که برسا کردی کرد برسا نافخویی ده بحثا فدرالیزم کرد ده حدود دولتی رسمی ناس کرد بی برسکان نافخویی برسا نافخویی ایران ما فی خبریارداری کردان والا داد و پرنسیپ دموکراتیک یه اراده کلکتیوا گلکیشی با قناعتان در پیدا کرد و پاترنالیزم که سیاسی برده به سر خلقه دا بریاد اب پاترنالیزم جی اب پاترنالیزم سیاسی جیته معنای که خود کنه قیمه خد ابا کود کوپی کردن ذهنیت دنیای کده تکیه کده ذهنیت کا قشلای ایرانیا جد عرب آمد کوپی کردی اب سر خلقه دا بریار دیدن پاترنالیسم او زانه دولت باباموز یعنی او تشتاد زانه عینی ذهنیت چی ما کوپی کردی پارتی سیاسی جد سر خلقه بریار و جبویه که خیاباریا نام نتوی یعنی تو دنیای دوباره دیدن و رواتیات دیپلماتیکا دا خواز کردی دا آواز و هر واقع استراتژیا سیاسی شهوی اوتانتیک یعنی دموکراتیک کردا حاوید کرد یعنی و از اول سلاید داوی خلاص نه و قناعت آمد دبیت هم سروری پاش بکرد و گرین ویجمان سیاسی هم کردن
و ریکار نیوی استراتژیک یک انتگرات کردن راست سروری دویجمان دای پیرا کردن آسمان کی زلال و سروری دربرین سیاسی دیپلماتیک دا داخواست کرد مافی خوب بریاردگی به سیبان حقوقان نتوی دا به مافی سروری را به تگریدان به کارانین مکانیزم لگال ین نام نتویه ماف مفاولگتنش مافی مرو ین گردونی فروم نتوی یک بوی تایبت دیاسپورا کردی کانال دیپلماتیک و رواکرنا دا خواستن سروری ها کرده نمونه این وکی تیمورا روشلات ولات دیجه یش پیدان بنمایه که اپیستمولوژی سیاسی bu artiküllerin arkadaşlar Kürt ve Kürdistan. Bir damezrandına binmaya gavha u darettina stratejiye ka kolektif ser vejmana sergi yekit ya napoyji misogen nafem u daxwazin Kürdan bi gos berjevendiyen parti politik u ideolojik fragmentasyona ka kronik da asıl. L'expert. خفتوان مين رزدا شارو غاريكا مستشارو جكردين أناطوليا لزانينجها حاجات بي خل أنقرة باش ودكتوريا خل زانينجها كرني كر Il y a l'expérience, je vais ramener là. جي إنكار كرنا حقيقة ملتهم. لبي صالوني يك علاقة خط أخوي ونابون كردستاني ونابون بريار سرواسون. جبروي يكي جبوي من وطايا كمازنا لي قاي مروف تنيرت بيجي ديروك خط هكاروفت ك موديل نهاتيه جورن جبونو كردان. اون جلوزان ده حتی یورو مثلا نابه سوریه انها کرنه یک بونا سوریه تپاریزم بیشن دولت بون و ملت بون و یک امی قبول نکنی پارچه بود بخش وی دمیجی او دمانه بود یعنی وی دمیج وصال کرد نظام بری شر جهان یکم تک و چبوش برکو دولت فئودال تک و چبون او نظام هیده نه دکاری اداره بکه پشتی شر جهان یکم نظام که دن آنین او نظام جی و پرنسیپانا با گریدا بون لباله نه خیر داین با بود یعنی نه لطفه که دولت مزن بون و هیمانیست بون و ما فکی اوسا سلف دترمیناسیون مافتانه گلا مجبور ما بون نکاریم اداره بکن در کولونیزاسیون دست بگیر بو میلادان آزاد کرد بو وانا جی یه نکاریم از وی مافی وک سلف دترمیناسیون وک مافکی مروتی و یا خزاییه یعنی مروف قابت دنیای مافی خیلی خزایی پیراتین او آزاده دریارا خب خدستینه یعنی آزاد دجی او ماف نینه داین نینه دور کرن یان جی لطفکی وک خیرا نین داین یا دوین جی او نمجارا بازارا پولیتیک هایه یعنی سیاست سر به بازاری ناکه یعنی داو مافی بده من یا ندیم او ماف جوخه هایه خازاییه جبروی یکی جی گاوا هر دایم که کرد بیجن از مافی خد خواست مافی چه سلف دسرمیناسیون او ماف نه دسته افندیه ده گاوا مروف ده دنیای او مافا بخرده زد لباله او ماف پشت را هینه که گوهر راندن گوتن مافی بس شخصی مافی کولکتیف هینه که احمال کرد یا جی به پیوستی سو استعمال بکرد مافی کولکتیف چه بون جوان مثلا کولکتیف مافی ولاتک مافی کولکتیفه و نکارن دور بکن یعنی نفشی پشت مبین و نکارن بین از وی ولاتی جای حمرین از دادم عربان او مافی متونه او مافی کولکتیفه
او نکاره کسی جی در واجی بینه و دوری کسی دنجی بینه چما او ماف گرینگه جبر کو او ماف از بس جبونا تریتوریومه مثلا ولاتک هیه اون سروی تریتوریومه دجین او ماف ویه چه دولمندی سروی هبن او حمالت دورا او ماف وانه بس نه او تنه یک جه حکمداری ماف حکمداری یا کیه ذاتش خواه نقاش و شرل سروی در کبد بجه بلکی از نکارم در تون نبگم 25 میلیون 45 میلیونی لباس از نی ناهلم تو حکمداری سرخه باش روی او صرف دترمیناسیون جبونا و گوتن هر ملت جوخه لی تبل هوی هبو او ماف یک کلکتیف دو تئوری هبون دگوتن یکی دگوتن او ماف سوبجه نه خویایه سوبجه ملتک نه هوموژنن قد تو ملت نه هوموژنن کیه سوبجه سوبجه نه خویایه جبروی یکیجی بلا سوبجه دولت با او ماف دولت آوه کارل شمیت بجه دولت مزن او زیادتر افکتیون زیادتر زیرکن بردن بلا او اداره بگه ناسیونالیسم جی تگوت او ماف نه دولت آیه او فکره که کولونیالیسته یعنی یکی دن حکمدارت وارد سر و حکمرانی خواهجو او نه قبول کردن هر ملت بخواد بیاره خبستیم او پرنسیپ بنگه هاوی لجم کانتر کانت به اتونومی یعنی دویجه هر ملت هر انسان سربخیه کس وقت دنوی او تنیه خازایی تنیه بلا او مافیخه اگر بکار نینه او نه آزاد ببه او جواک نه جواکتی آزاده لی وی مافی بس شخصا را نخوازه جو ملت را نخوازه بیجی بلا او ملت جو قدرخه بخط هایی میگه او پرنسیپ اتونومی سلف دترمیناسیون ماموستا بحثا دیگوت یعنی اتونومی و فدراسیون اینه که رخنان سر کرن دست که دا سلف دترمیناسیون بس مافکی دولت بونه و جان ژاک روسوش دیگوت هر گلکی مافی خواهی به ملت هر ملتکی مافی خواهی به دولت اینجا پشت را او پرنسیپ اینه که دن خراب کرن شبر بود گوتن کرن دو پرنسیپ پرنسیپا سلف دترمیناسیونا یا هندری و یا دروایی یعنی یا اینترنل یا اکسترنل یعنی گوتن دولت بونجی ممکنه لبل او استثناء به شبر که گوتن هر آلای کشانده 1000 دولت بده دنیا به 1000 پارچه نکاره اداره بده اینه کسایی دیگوت 1000 پارچه باشتر از 2 پارچه یا جبرکو و دمی زیادتر دموکراتیک دیگر اتونومی و فدراسیون سلف دترمیناسیونات اندر دایه بیامن مروف او کنکه یعنی بیجی دولت بون یا جی نه دولت بون جبونا ملتا آزاد بون یا جی نه آزاد بونه او بدم او مکانی با گریدایه زمان او مکان یعنی اگر دمکی قرد دمکی دریج دا آرمان جیوه هنه اون تخواستن خواه آزاد بکن لی اون ناگه جنویه یک جی مکان هیه هم بیجن ترکیه یا جی ایرانه یا جی عراقه مکان جدا هنه یه تریتوریال مثلا کردستان تشتکی تریتوریاله اگر اون سلف دترمیناسیون چکن یکی تریتوریاله لی مثلا 5 میلیون کس 4 میلیون کس لسر تریتوریوم ترکیه بجین چارانویسا و نه دولت بونه البته اوجی چارانویسا که دن سلف دترمیناسیونا یا کلتوریله یعنی مروف نکاره بیجه دور داجی دولت چه ببه لی جبونا کردستانه یعنی کرد بلکه کجان تریتوریوم دجین او سلف دترمیناسیون یا تریتوریال بر دی کریزه که کردان هیه ماموستا گفت کریزا زیادتر که هم زیاده یا سیاسی بود
کرد وک اکتر خنیشان نادن کریزا کز بیجم نبستن سیاسیه یا تگو هشمندی و کولونیال منتالیتیه کرد مثلا دوی ده هر دایم بیجن دولت گاوا با بیجن خم مدل تو نه بیجن دولت مافا بدمه کس مافا ناده کسی یعنی او مافیه تایه تو ریالیزه بکی تو چارای ببینی یعنی متودا ببینی تو ریالیزه بکی یعنی جزایری و فرانسیا او مافک نداینه جزایری فقط دست خستیه گوتی او مافایی که خازاییه جبروی یکیشی هر دایم کرد دبیجن دولت گاوا باویجن کیجان گاوه من ناس بکه ناس کرنا تا یعنی حبونا تا تو به افندی خواه گریدایه اگر او تا ناس نگه تو نهی اوه هشمندیه که گله که خرابه یعنی تحایلو کرداجی مثلا وصابت تریتوریوم گاوا روشنبیری ایخ رخنایی نمیشه چه سر روشنبیری کرد یا جی عقلمندی کرد به گاوا اون مدل که خان نبیشین اون ناسکرنا خط افندی و گریدن و دمی آزادگونه و نبدستی بایه و بدستی خلقه کریه او پروبلمه که کردایه مثلا گاوا که روشنبید باکر کردستان تایبت بحثات کند به ülke ده kriz var. بحثات چه دکن از پرنل yani بحثات Türkiye دکن یا بحثات کردستان دکن تبلها بسری yani تحایل آنجی تبلها ده مثلا گاوا جلال طالبانی بحثا سنورن دکن دبی جای حمرینی yani جای کرمانج سنور جوارت دکن ذات تحایلوی هیه لیک یمن او تشتی وسای زلالگری بحثا ولاتی که بحثای ülke که دنیزان بحثا عراق که بحثا ترکیه یا بحثا کردستان که او هشمندیه که تبلها بر البته از بین سر یعنی رو بیجه دبود اگر سولوشنه که نبیجی نبیجی باشه رخنه باشه چاره چیه میچه چاره ما مستوی گفت سلف دترمیناسیون او موافقی نومتبیه یعنی نه دولت و حکمدار و گریداییه گره ملت بخواه او موافقه بخواه ریالیزه بکن مینا کنه مثلا سیاست کردجی روشنبیری کردجی سر مدل ناخف ما بیشتر مثلا ایرلاندا چاوا چیکش یعنی سلف دترمیناسیون رو چاوا ریالیزه بکن یا جی سویدی بیشتر جی 3% کم نتوک هبه اوانا موافقه کلتوری هنه لهولندا جی وسایه مثلا ها کرد تشتکی نابیشن جاوی که راج دولتی را نابیشن استانبولی اما مدل که وساد خازم بس بونه ایسا تریتوریوم از در هم فکرم او سلف دترمیناسیون دنیای چا آباده بگانی لوجه یه وارد بگانی ام بیشتر استانبولی 5 میلیون کرد هنه صدی چند پروسنتن 15% ام بیشتر 15% را گره تو بیجی لمجلس شارداری 15 کرسی کردی هست نه بس یعنی تو 15 کرسی ها به دم پارتیه بدی کسی که دل او سلف دترمیناسیون و سابق نای یعنی تو جوخت تا مالا خجی به دستان خستیه تو بیجی جو صدی 15 کس تا کرسی داینی چپ به دم پارتی به نظام حق پار به یه دل به جمرنه غمه 15 کرسی کردی هستن یعنی اگر تو به کلتورال اوتونومی ج بودجه استانبوله صدی 15 تا چقدر خرج کردن ج سالن آن را زمان را او بودجه لگل تایه و حقانوجی مثلا لسویدی لهولندی ویتو مافی ویتوی هایه لاسپانیش مثلا بیجی اگر تو حقانوج دست بگیری او مافی کم نتاوک ویتو بکن هنه قبول نکن او تیک و بچه بیش چند میلیون لور هنی مگو 15 صدی 15 کس چند لیسه هنه چند مکتب هنه ج صدی 15 مکتب هنه استانبول یا جیل آنقره اگر هم سر مدل اوسا اگر نفکرین یا انجی پیشکش نکن یه دن
مدلك جوارا چی کرد که بیشن براتی حقوقی که واسه دنیای تنه یعنی خلق سر سلف دترمیناسیون نقاشه دیگه ام بیشن براتی حقوقی که واسه نینه یعنی دنیای تو که واسه تنه للوزانه جبوتن ام برانی اون خطابی من نکن بیروجی تبین براتی لکردجی او قریزه وانجی دور داره یعنی کردجی همجی نابیجی نا یعنی او نه مدله که واسه تنه یه مثلا بین براتی یانجی تشتگیدن نو درخصنه ما قلت ما في المروبا یه شخصی هنه یه کولکتیف هنه نه بحثا کولکتیف ها ناکن یعنی مثلا بحثا تریتوری ما کردستانه بحثا ما في کولکتیف سر زمانی سر اولی سر ولاتی ناکن به اشیت vatandaşlık ya hamalatiye ve kaf. Av tişta ne mümküne mirov kabul bike yani 25 milyon mafin şahsi nayin idare etti. Yani ama az dibinin geleki ravşanbirin Kürt, geleki siyasetmelerin Kürt ava kabul kirine. Yani kim zede ya jî nerazî bûna xwe rasterast nîşan nadin. Heta nelivir li Rojavayê jî mesela bêjin qonaxekî gelekî Ewropanî gere Rojavayî bêjin self determinasyon çareseriya navbera milleta ye yani watin dîza vê qonaxê lê ana dibêjin na çareserî mafin şexsî ne. Ya rexna min li ser rewşenbîrên Kürt taybetî yani ne siyasete Kürt ez bixwe rexna yê ser xwe dikim me têrî xwe ew mafan bi kar nayîne yani me model çê nekirin me têrî xwe ew îtiraz ew gotinên xwe negotine ji ber wê yekî ez jî û gelekî spasdarim ki civînekê wisa çêbûye hem siyasetmeverên Kürt hem rewşenbîrên Kürt hem jî kesek lê beşdar bûyîn hemû gavam carekê din li ser batiştan bifikrinê eger gava carekê din nîzam bê çêkirin li Rojhilatê Navîn Kürt ew mafê self determinasyon nînin neynin ziman carekê din em nesûbje em ne aktörün li li Türkiye jî yani Kürt ne aktörün yani mesela em bêjinî aktörê di nava siyaseta legal da ya Kürda ya em bêjinî ya sereke Tirkin xwe Tirk biryarî distin ji partiyana ro yani ew self determinasyon ne bes li hember dewleta di nava xwe de jî realîze nakin yani em bêjin mamoste got xwe yani ew navgel de jî ew self determinasyon hişmendiyeke wisa nehatiye çêkirin ew rexnaya min ew bû min zate got ez ê 5 deqîqe bidim mamosteyî bila diya tamam ya min gotina min da ez از حازم تشتكي مثلا كيمينة لكل نكيمينة هاتي كيمينة كرن مينوريتيزة بويا كيمينة لقول برسبكتيفا كي برسبكتيفا غيري كرد بلاطي خود نكيمينة كيمينة أو كردستان كيمينة يوانا أناتوليا أو كيمينة لكردستان كردنا كيمينة يعني أو سياسة كيمينة كرنا كردا وكو كيمينة بيناسا كرنا كردا مشروعية ده سروري و أجمالك تركال سراخا كردستان یا ایرانیان سراخا کردستان قد تشتكي رو ساعتين یا مناقشه کردنجی ده بحثم eşit haklar kırıyorsam eşit yurttaşlık, vatandaşlık atıştana em tak dö çend o gudbejine aliye meyin zanavi hani kimlik zanavi meyi regazi heye ne zana pişeyi heye tiştiyorsa ye şahsi ye kolektif heye de çem kas serveriye de bon valaktana da çem kas serveriye da
زانا به kolektiva etnisite که آتی پیناسه کرد سروری لترکیه لگور etnisite بیتا etnisite ترکیه آتی پیناسه کرد ایران لگور etnisite فارس آتی پیناسه کرد حضور و هبونا کرد لبان چمکانا دا نینه جبوکو جبنی اوش بابت کرد سیاسیین کرد روشنبیرین کرد قد مثلا سروری به روشنبیری معاملاتانا را به سیاسی معاملاتانا را بحث نکرنه اگر اشیدلک به برابری به ویچ آخه چند کا سروری لترکیه دبی ورد ده ترکی فیه کرن لإیران دبی ده پرسی فیه کرن ویچ آخه ام سری به اگر راست اشیده ام ورد بیک به سروریه پیناسه بکن که پیناسه کرنی دا هبشی و هبالیا مهبه و امج حضورا مهبه توش حضورا مهبه نکو تو گشت سروریه bir de nizam Türk kültürü, Türk milliyetçi akışlarına, tariha Türkiye, rivayeta Türkiye, anlatıya Türkiye, hamu tışbıbe Türkiye, o tür bahsa eşit vatandaşlık mıdır? Ve çakı eşit vatandaşlık bir çenadır. Eğer hem de başlar bin, اولی دوباره ده ترکی فیاد به چمکانا به ترکی نابیش بود نابی نممکنه نابی که اتنیکه نابی که راسیستی کرد و کرمانجی بیشم تو نکاری کردک بی کردکی این خدان ما به یکسان بی نابی نابا کماره که نابی لسر اساس اتنیسیته که کلتوره که بگرام که گروپ که اتنیک دا آتی دا مثلا بس دقیقه کمی Tamam. Modern hana Kürt bejin Alaturka de fikrim. Yani Türk sentrik. Mesela modern hana Çekoslovaki, Çeku, Slovak, Bosna ve Hersek. Kat wana nizanın Kürt bejin bavul birati usaya Kıbrıs modelaki. بجاز قبرصه از دولت کمتر تشتی قبول نک. اوسا به بیشی براتی اوسا چما لجمن یا منجی دو دولتی نبم ببن دو دولت یا جی اما مافین کولکتیف و هر ببن. یعنی او فکراندنا چرچوه یا ترکبون ترک سنتریک اگر لدربایی و نفکرین چاره سریجی یا کم ببن. Yani eğer مرو با آرگومانتی وانجی چه بکه بیشی توش قبرس راش فلسطین ایران زمش کرا چه مافید خازی بلا یه میشی زیاده نبه کیم به زیاده نبه yani eğer Kürt olsa argümanta çe nekin Revşenbiri wan olsan argümanta çe nekin ev sert determinasyon kar ne an ya avanaş kabul nakzat yani dibijin ne hakika yeji yani Kürda milleteki ne azat ما في خطونه اگر اون بیشین از خازم آزاد ببینم او مافی منه او هدی کسی نکاره جو هم بیو مافیش بستینه سپاس گله سپاس سپاس مستشارو آخفتوانی داوی رزدار دیاب پولاتر لسويسرا دي موزي دخلتي ولكولينار ونيريسكار كلام كبريز Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ben de maalesef Türkçe konuşacağım. Kurdiyanlı mızhele ve prani famlak Kurdiyanlı Dınırkiye. Dınırkiye yani tam ternak yani bu mesele. Yani meselelerin biraz böyle ideolojik felsefi konular. Maalesef Dınırki ile de onları tam ifade edeceğimi söyleyemem. Sizin Dınırki yoksa Dınırki'nin kapasitesi var. Var kapasitesi de ama yani daha şey değil. İşlemek gerekiyor. Yani işlemediğimiz için günlük ilerisi kalıyor. O anlamda kurmacı da demek. Günlük dilim var da ama öyle. Şimdi Mahmut Necat bana işte egemenlikle ilgili bir konuşma
yap dedi. Egemenlik deyince tabii bireyin egemenliği ulusal devletle sağlanıyor. Ulusal devletimiz olmadığına göre biz Kuzeyliler itibariyle söyleyeyim. Biz Kuzeyli bireyler, burada çoğunluğu oluşturuyor. Egemen değiliz. Birey olarak da egemen değiliz aslında. Biraz bu konunun felsefi boyutunu açmak istiyorum. Bir de şey konusunda durmak istiyorum. Yani ulusal devlet gerçekten nasıl egemenlik getiriyor ve bireyle ulusal devletin egemenliği nasıl birebir çakışıyor? Egemenliği, özgürlüğü nasıl birebir çakışıyor? Nerede çakışıyor aslında? Çünkü bu konuda Kürt milliyetçilerine yönelik saldırılar var. Yani mevcut devletleri örnek göstererek işte bugün mesela İsviçre gibi, İskandinav ülkeleri gibi son derece gelişmiş demokrasilerde bile herhangi birey tam olarak kendi egemenliğini eşitleyemeyebilir veya kendi özgürlüğünü eşitleyemeyebilir. O zaman diyorlar ki yani işte ulus devlet diyorsunuz, bakın ki beter ulus devletler de var ayrıca. En gelişmiş ulus devletlerde bile aslında birey tam özgür değildir falan. Şimdi bu gerçekte böyle midir? Bunun biraz temellerini aşmak gerekir ki Kürt milliyetçileri bu konuda genel saldırıları savuşturabilsinler. İkinci olarak da biraz bu şeyden Kuzey Kürdistan'daki işte Kürt milliyetçiler ve Kürt ulusal kurtuluş mücadelesine yönelik bir takım ideolojik saldırılar var. O saldırılara da bir değinmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Türkiye'de uzun yıllar Kürtler yoktu işte. Kurt yapmış, Türklerdir falan diyorlardı. Fakat 1992 itibariyle bizzat başbakanlarının ifadesiyle Kürtlerin varlığı kabul edildi. Fakat bu kolektif bir varlık değildi. Bireysel varlık. Yani Türk vatandaşı olarak Kürt vatandaş olarak kabul edildi. Kolektif haklar ise hiçbir şekilde tanınmayacağı hala da söyleniyor. O arada tabii şu oldu. Yani Kürt siyasi sınıfından Kürtlerin kolektif haklarına yönelik, Kürt vardır ama kolektif hakları yoktur üzerinde bir takım şeyler oluşturuldu. Yani kulvarlar oluşturuldu. Bu kulvarların biri bildiğiniz gibi İslami söylemle, öbürü ise işte Apocu söylemle gelen bir kulvar. O da sol bir söylemle geliyor. Bunların ortak özelliği bir, ulus devlete karşı olmak, iki, moderniteye karşı olmak. Yani bu noktanın çok iyi bilinmesi lazım. Modernite 15. 16. yüzyılda Batı Avrupa'da uç vermiş bir uygarlık, insanlık tarihinde yeni bir uygarlık. İnsanlık tarihi bana göre bir kültürel evrim tarihidir. Ve bu ara aşamalarını falan, merhalelerini bir tarafa bırakırsak, başlıca işte toplayıcı, avcı topluluklar, sonra yerleşik tarım topluluğu ve üçüncü olarak büyük tarihsel uygarlık veya tarihsel toplumsal dönüşüm modernitedir. Bu her ne kadar önce Batı Avrupa'da uç vermişse de bugün bütün dünyaya yerleşmiştir. Şimdi burada İslamcılar ya bu Batı Avrupa medeniyetidir, uygarlığıdır. Dolayısıyla bunu biz kabul edemeyiz gibi bir tezden geliyorlar. Oysa yani herhangi bir uygarlık herhangi bir mekana izafe edilemez. Mesela diyelim ki işte Neolitik devrimde deniliyor ki işte ilk tarım toplumu, yerleşik toplum işte verimli hilalde ve Mezopotamya'da oluştu. Ama yani bütün dünyaya yayıldı ve bütün dünyanın malı oldu. Hiç kimse şunu söyleyemez. Yani o Mezopotamya'nındır, verimli hilalindi. Dolayısıyla biz ona katılamayız, katılmayacağız. Ve nitekim katılmayanlar da oldu. Katılmayanlar tabii yok oldu yani. Şu anda öyle göçebe avcı topluluklar dünyanın çok az bölgelerinde falan vardır. Bütün geri kalan insanlık buna
katılmış oldu. Katılanlar da yaşadı, yani uygarlıklarını devam ettirmeye başladılar. Öbür soldan gelen akım ise bu kapitalist moderniteydi diyor. O da bir yalan. Yani böyle bir şey yok. Kapitalizm, hani eğer dönüm noktası buhar makinesini almış olursak 1698'dir. Yani o da 18. yüzyılda ancak işleve falan giriyor. Hatta 18. yüzyılların sonundan itibaren buharlı makine yani bildiğimiz sermaye, emek ve kapitalizmi oluşturuyor. Oysa modernite dediğimiz uygarlık 15. 16. yüzyıllardan itibaren oluşuyor. Şimdi bu dönemin insanlarını bir hatırlayalım. Mesela Newton, Dante, Kopernik, Christoph Kolomb, Magellan, Michelangelo ve bunlar gibi onlarca büyük şahsiyetler var. Böyle bireyler var. Büyük bireyler var. Tarihi değiştiren. Bilimde, teknikte, sanatta, edebiyatta ve hayatın hemen hemen bütün alanlarında. Bu dönemde bu bireylerden ibaret değildi. Bu coğrafyada başta Kuzey İtalya'dan başlamak üzere bu coğrafyada bunlar gibi yüzlerce, binlerce, giderek 10 binlerce, 100 binlerce bireyler oluştu. Bunlara hümanistler deniliyor. Yani insan merkezci, beşeriyetçi anlamında hümanistler. Yoksa bu insan haklarını falan savunan anlamındaki şey değil. İşte bu hümanistlerin bunlar tabii yani toplumda entelektüel olarak etkili hale gelmeye başladılar. Başta internasyonel bir karakterleri vardı. Latince üzerinde yaptıkları iletişimle. Fakat sonra yerellerde, ulusal alanlarda çoğaldıkça ana dilleri kullanmaya başladılar ve ulusal topluluklar oluşturmaya başladılar. İşte ilk ulusal topluluklar bunlar oldu. Milliyetçiliğin ilk oluşturan nüveleri bunlar oldu. Ve bunların oluşturdukları o nüvelerden yeni bir fikir doğdu. Yani özgür, egemen, bunların şöyle bir özelliği vardı, onu da söyleyeyim. Yani bir, insan kendi kaderini tayin edebilir. İki, insan sonsuz ölçüde bilgi sahibi olabilir. Yani böyle bir topluluklardı bunlar. Tabii aynı zamanda devlet görevlerinde falan da yer alıyorlardı. Dediğim gibi yani milliyetçiliğin esas kökenini bunlar oluşturdu ve bunlar yeni bir siyasi proje. Projeleri şuydu aslında, özü itibariyle projeleri bütün bireylerin eşit olarak birleştiği bir komün. İşte devlet buydu yani, ulus devlet dedikleri. Çünkü o tarihe kadar toplum hiyerarşik bir toplumdu. Onlar bu hiyerarşik toplumu reddediyorlardı. Mücadelelerin önemli bir kısmı da ona yönelikti. Özgür birey yoktu modern öncesi. Özgür birey yoktu. Bağımlı birey vardı. Bunlar şimdi özgür, egemen ve evrensel ölçüde kendisini gerçekleştiren bireylerin birleştiği komünler oluşturalım dediler. Ve bu komün fikrinden ulus devlet doğdu. Bir komün olacak, o komünün hizmetlerini yapacak bir bürokrasi oluşacak, liyakata dayalı bir bürokrasi olacak ve o bürokrasiyi yönetecek bir meclis veya meclisler olacak. Esas ulus devlet fikri burada doğdu. Şimdi tabii ulus devlet fikri derken şunları ayırt etmek lazım. Hani demin söyledim ya, işte ulus devlet diyorsunuz ama işte baskı yapıyor, sömürü yapıyor, savaş çıkarıyor, bilmem ne. Bunlar çok konuşulur. Anarşistler özellikle bu söyler, onlarda çok şeydir, çok yaygındır. Şimdi ulus devletin, şimdi Orta Çağ'dan biraz örnek vereyim, daha iyi anlaşılır. Orta Çağ'da egemenlik Allah'ındır. Allah'ın, yani Tanrı'nın yasaları esastır. Fakat onu biri kullanır. İnsanlardan biri kullanır.
O Tanrı adına onu kullanır. Sadece Tanrı'nın yasasını kullanır. Bu tabi bunun üzerine de bu demin söylediğim hümanistlerin çok mücadeleleri falan oldu. Ona da belki biraz değinirim. Ama vakit itibariyle burada şimdi ulus devletin oluşturduğu ilkeler, yasalar, yani özgür, egemen ve evrensel bireyin birleştiği zemin, ilke, yasa esas olarak ulus devlettir. Yani bireyin, bizim egemenliğimizin kendimizi eşitleyeceğimiz veya kendimizi realize edebileceğimiz zemin, yer orası. Fakat tabi ulus devleti bir de oluşturan siyasal akımlar var veya siyasal sınıflar var veya güçler var. O da ulus devletin kurucu iradesi olarak onu tasnif etmek gerekir. Kurucu iradenin oluşturduğu zemin başka bir zemindir. O birinci zemin deyim yerindeyse Orta Çağ'ın ilahi yasasının, ezeli yasanın yerini tutar. Bizim özgürlüğümüz, egemenliğimiz ve kendimizi evrensel ölçüde gerçekleştirmemizin zemini orada. Fakat herhangi bir yönetim çıkar, mesela olmuş da zaten tarihte ilk ulus devletler aslında mutlak monarşilerdir, krallardır. Krallar oluşturmuşlardır. Yani tabi bu toplulukların böyle bir mücadele içine girmesiyle krallar bir bakmışlar ki yeni bir kültür gelişiyor, yeni bir siyasal dizayn gerekiyor ve devletlerini dönüştürmeye başlamışlardır. İşte bunun da mücadelesi falan verilmiştir. İşte egemenlik kraldan olacak, kiliseden olacak. Dolayısıyla egemenlik, Tanrı mı egemendir yeryüzünde yoksa insan egemenliği kabul edilebilir mi diye. Bunun da bir sürü mücadelesi falan var. Onlara da bilmiyorum vaktim olur mu. Ama sonuç olarak krallardan sonra işte orta sınıflar, mesela işte Fransız devrimiyle orta sınıf gelmiştir. Pek çok ülkede, yani iddia edildiği gibi, hani bir de bu Marksizmin pek çok eski arkadaşın Marksist kökenden geldiğini biliyorum. Bu Marksizmin bir tane yalanı var. Bir ulus devlet işte burjuva devletidir. Milliyetçilik de burjuva ideolojisidir. Böyle bir şey yok. Milliyetçi dediğimiz bu hümanistlerin önemli bir kısmı aristokratlardır. Üst sınıflardandırlar. İşlerinde papazlar var. İşte mesela bunların en ünlüsü Thomas More, bir oyla yazılan Thomas More var mesela. Ütopya'yı yazmıştır. Tam ulus devleti aslında tarif ediyor. Ve bu bir papaz. Ve sonradan 8. Henry tarafından idam ediliyor. Ona karşı çıktığı için. Yani bireylerden oluşuyor. Öyle herhangi bir sınıftan falan oluşmuyor. O bir yalan. Pek çok ülkede ulus devletleri aristokratlar kurmuşlardır. Bizde de ilk ulusal milliyetçiler bizim aristokratlarımızdır, üst sınıflarımızdır. Yani o yalanı da bir tarafa bırakmak lazım. Burjuva ideolojisiymiş, yok efendim milliyetçilik. Şimdi gelelim kurucu iradenin oluşturduğu bir ulus devlet var. Ama o kurucu irade kendisine göre, kendi sınıf çıkarlarına göre olabilir, kendi siyasi yelpaze tuttuğu yere göre olabilir. Bir anayasayla toplumsal sözleşme yapıyor. Ve o toplumsal sözleşmeyle bir kurucu irade kuruluyor. Bu kurucu irade o ulus devletin temelindeki ilkeyle eşit değildir. Yasayla eşit değildir. Yani tırnak içinde tanrısal ilkeyle eşit değildir. Çünkü kendine göre kurmuştur. Fakat tabii ki bu bir olanaktır bütün bireyler bakımından. Katılsın katılmasın. Bazıları buna tam katılır. Kendini orada realize eder. Bazıları buna tam katılmayabilir. Kendini orada realize etmeyebilir. Ve nitekim bunlar da sürekli değişime uğrarlar. Yani bu kurulan ulus devletler işte mutlak monarşiden işte cumhuriyete dönüşürler. Cumhuriyetten hatta sosyalist rejimlere vesaire falan da dönüşürler. Her ne kadar totaliter olduysa da onlar. Onu da gördük yani. Sosyalist devletlere de dönüşümleri oldu. Yaşandı totaliter ülkelerde de olsa. Ve bir de tabii üçüncü bir kategori olarak güncel
ya da o politik momentin rejimi vardır. Herhangi bir siyasal parti veya kliğin iktidara gelmesi. Yani böyle 3 kategoride görmek lazım işi. Dolayısıyla o da toplumun bir kesmini zaten. O toplumun tümüne hitap etmez. O kurucu irade dediğimiz toplumun tümüne hitap eder. Ama görece bir hitaptır. Değişime açıktır. Yani sosyal, siyasal, kültürel değişimlerle birlikte onlar da değişime uğrar. Öyle sabit bir ulus devlet yok. Sabit olanı bir kez daha vurguluyorum. Özgür, egemen ve evrensel bireylerin oluşturduğu komündir. Egemenliğimiz, özgürlüğümüz orada bizim. 3 cümleyle şeyi belirteyim. Hegel'in ulus devlet, yani ben Hegel'i bu konuda çok önemserim. Kesinlikle hepinize tavsiye ederim. Hegel'e başvurun bu konuda. Her şeyi çözmüştür bu konuda. Hegel, ulus devleti yeryüzüne inmiş Tanrı olarak ifade ediyor. İşte o Tanrı dediği demin söylediğim zemindir. Yoksa onu zaten şeyden suçlamışlardır. O andaki Alman şeyini kutsuyor diye, devletini kutsuyor diye. Haksız bir suçlama. Hatta işte Napolyon'a işte yeryüzündeki Geist dedi diye o konuda da suçluyorlar ama onun kastettiği o değil. Bu demin söylediğim zemindir. İkincisi, Hegel'in bir başka şeyi, ulus devlet ve kişi kendisinin özgürlüğünü realize eder. Egemenliğini realize eder. Ve ulus devlet rasyonel, akılsaldır. Çünkü şu, ulus devlet kurumlardan oluşmaktadır. Ve bu kurumlar liyakatli kişiler, bu bürokrasiyi kurumlar oluştururlar. Dolayısıyla şu veya bu şekilde, yani bazen tam liyakatli olmayabilir, diyelim ki mesela bizim Güney Kürdistan'da bu konuda şikayetler falan var. Ama en sonu bakın görün, Güney Kürdistan'da yine de gelişme oluyor değil mi? Yani ulus devletleşmenin getirdiği, hocam her ne kadar itiraz ediyorsa da ben onu da bir ulus devlet olarak görüyorum, tam bağımsız olmasa da. Görüyoruz ki ilerleme var. Yani liyakat tam olsun olmasın ama o kurumlaşmanın getirdiği bir rasyonalite var. Dolayısıyla insanoğlunun yeryüzünde özgür, egemen ve rasyonel biçimde kendisini realize etmesinin tek zemini ulus devlettir. Ulus devlet dışında insan ne egemendir, ne özgürdür, ne de bir rasyonaliteye sahiptir. Eğer buna rağmen bir kişi ben, mesela bir Kürt, Kuzey Kürdistan'da ben egemenim, ben işte özgürüm ve ben akıl sahibiyim ama ulus devleti istemiyorum diyorsa demek ki sen Türk devletini istiyorsun. Mesele bu. Zamanım kalmadı galiba, o yüzden fazla da... Gelek ispas, Polat. بیا وی رشتنا خو میان دویمین بداوی هات و می حیاسات چاران می نابرک بدن. حتی مجبور کوچکی بهمی چارونی حتی چارونی و نابرک نه دو دقیقه ماموسته شارو و گلک نوت کرده تشتکی لیزی نبکی؟ Bazı düdyeş biki. والله برسي وهذا من قارن برس بكر بس كردي جي برسا البدا ولا نادي ديزا مع مستباحي لا لا كلام ولا يا برس هذا يجي بوتن يجي مو بكرن وقتني ده ده دقيقة قارن بسكن شارع دست بكن شارع نيفا بقدي ده دقيقة دبي ده برس Çen çıkarım dedi. ليه يكو زيادة بكن شكرا بخش دو دقيقة بس سكن دو دقيقة دو همی Gerek ispat gibi. Jüver oluştuğunda gerek istifade kadar tuhadım kurti vereceğim. Tiştek bu tuhadım vereceğim. Ben küçüğüne. Kek
که به روشهلات بهروز سالان هم ناسکن تشتی گفت آنی نیرینا امیر رونق بیری روشن بیری و باشه یعنی دیگه رونق بیری روشن بیر تو تشتیک میدن نکنی راستی و حقیقت میزن هر اشتباه بیشتر به سیاست مدار سیاست به من به هزه و به امکانات سینوردار کریه یعنی امریکان وانج سینورن هزه و روشه و رالیت آزاد کنن جبوه یکی دوه یعنی روشا سیاست ها کل نحقی نکن تبه کل گله کماسی وان هبه و دوه بیجن و دوه مثله داجی رولا مزند کبیر سرشتا حواله میوه و روز شارو و حواله دن به وقت بگود سیاست کار رالیزه کرنه کار راستقینیه کار رالیته و لگوروی دبشه حرکت ها کل بگشتی سانکی دوی چرچگه دادن بشه yani Hezib Başarı Kürdistan'ı vakti götün otonomi, projek hat götün federasyon, projek hat götün sarfabun. Yani kuyaya ku görüyorum şey, siyaset medar şey dikarın siyaset yapmaya rali zevkı. Bu kadar tamam, Kürt tavahi, Serevanda Kürdistan'ı kemazın çarperçe heye. Ne zanı ku o mesele ki duru dreje, İro jbo ve Armanca ne kadar halkı mobilize çekin yani. تشتي بردورة وخاطر بيجي هذا رابع أم جان برشة كردستاني أوجي شو عليه بيجي برنامج عليه نوع رجي شرط المرج تو إيروبي بيجي جان برشة كردستاني تركي بيجي أسامسي وكل ما يعني جبوا بيجي كده بيجي شرط بيدا دري مرف السياسة تشتغل كيس باس. إيوان يامي لجان هاد قارني بكون بقارني دجي از یویدان کو سیاست مدار ما و اکادمیسیان ما نکاش آخر وی دمی کول بکن میگه وقتی من سینورداره ما مستشار رو تشتک بگوت نه ام بگوت میگه قربان بدن پیش حاضر بده کشته تفاضل بده کشته بله نه دقیقه هی کرم که از گلک سپاس عربی dedim peşiyet dedi efendi pojir dedim tamam dedim de devlet yem bedi kuşte tamam bede diyor گلک سپاس سپاس سیده باینا ایده پارتی سیاسی نه مثلا حیز و امکانه پارتی سیاسی برای هر نشتی حلگیری ایده سیاسیه نه کو آلیه که کده که پوزیسیون هم نگوسییشن مذاکره تو برای وی زمین های چه دکی تو دبی فاکتوره تو ایده که سیاسی ناف خلقی دا چه دکی برای هر نشتی میسیون پارتی سیاسی او کو ایده که سیاسی دناب گلده بچسبون اب ایده ما سیاسیه پارتی سیاسی کرد کی جان خدا نمی دستلات دینه و پوزیسیون گوته که حالت مذاکره یعنی او ذهنیت اکرد جن پارتی ما سیاسی حزب دموکرات تایبت روجلات کردستانی مثلا تبینه قسمت ایگانه ده پوزیسیون که پست لیبراسیون داده آخر هج کو کردستان روزگار بویه او دستلات تشتک دستیوان ده هیه لگور امکانه لگور تشتک دنگه که همه مذاکره بکن نخیر حالت اما روشن کاتاستروف میگابه تشتا کو بکر سر پارتی من پارتی سیاسی پرپیدان گشدان حزب سیاسی پارتی سیاسی برای هر تشتی مثلا گشپیدان حزب سیاسی ایده سیاسی اما مسیون یکی یا پارتی سیاسی نگو بکنم مذاکره جبو هندک امکانه لگور قالب نه اما نه دبیت جوی دستلات ذهنیت و دستلات داری پارتی سیاسی درکبن بزبرن بو ایده پارتی سیاسی نه ایده رخستنا بریگنا ایده دخستنا ایده او پیشنگش بود جباکی نکوتی که مذاکره یعنی تا حالت که دارید اما زمینه که پرسکری که او گلک سپاس ما في الانسان جي ما هذا مروف لسر بازاری سیاسی ناکه یعنی بیجی مروفا دکاری بچی داره کدن دکاری آزاد بیجی زمانه خب کار بینی کرد لسر وانج بازاری دکن بیجی مثلا چند ساعتا اشترا آکی بدن پروردهی مافی پروردهی گرقت بیجن بازاری لسر هیچتی نایی کرد او
نیچه دبیجی زمینا حقیقت الهفکرنه او زمینا برای ام لحف بکنم بزانین او زمینا انکار کرنه ام رد بکن یادن سیاست دکاره مثلا بیجه دمکی قرط آرمان جان و یادنه لی وقت ماموسا گوتی بازار لسر و مافانا نایم کرن یعنی کرد بخوا اینه که پوزیسیونا خوا ضعیف کن لاواست کن سپاس سایکولوژی Devamın ikinci oturumda. Devam edin. سپاس بۆ ئەو بەسانەی کە کردن بەڵام پرسیارێکی زۆر سەرەکی بە بڕای من هەیە سەرڕای هەموو ئەو گلەیانە و گلێمەنیانەی کە لە حیزبەکانی سیاسی هەمانە بۆ ڕووناکبیری کوردی ناتوانێت لە دەوری یەک کۆ ببێتەوە و لەسەر مەسەلەی سەرفەبوونی کوردی دیسکۆرسێکی هەبێ یا مەسەلەن سندوقێکی یارمەتی تایبەتی هەبێ یا مێدیایەکی بەهێزی هەبێ کە دەنگی خەڵکی کورد بێت کێشەکە دەچۆ دێت لە هەموو لە هەر سێدا کلیسا خۆ بگرێ ئەویش مامۆستا شارۆ باسیش کرد ئێمە بەشێکی لە ڕەخنەکە لە خودی ڕەوشەنبیری کوردە ڕەوشەنبیری کوردیش ئەو زیحنیەت هەیە و تێگەیشتنی هەیە هەم لە تێگەیشتنەکەی لە خۆی هەم وێناکردنی لە جیهانی کوردی هەمیش لە سیاسەت و یعنی بەشێک لەو کۆلۆمنتالیزمەیەکە ئەمە باسی دەکەین ذهنیەتی کۆلۆمنتالی ڕەوشەنبیری کوردە ڕەوشەنبیری کورد ئەو کاپاسیتێ و زەرفیەتی نییە کە بێت مەسەلەی کورد بڕێژێت بەشێکی لەو ڕەوشەنبیری کوردی ڕەوشەنبیری حزبیە حزبیە یعنی بە پێی بەژەوەندی حزبی قسە دەکات ڕەوشەنبیری ئۆرگانیک وەکو گرامش دەڵێت ڕەوشەنبیرێکی ئۆرگانیک نییە کە بێت لە تەنش خەڵک بێت بە دەردی خەڵک قسە بکات بە پێی بەژەوەندی خەڵک بکات قسە بکاتەوەنە ئەو شتانەیە کە نابینرێت دیتبار بکات مەرئی بکات دیار بکات ئەمە یەکێک لە کێشەکانی ڕەوشەنبیری مامۆستا شارۆ تشتێکی دەبێژین؟ ناخ بەڵێ کەم ڕەحیم پێشی دەستێ خوا بلند کردبوو کەرەم کەسب سپاس مامۆستا وەختێ بە 5 دقیقە مایە جواب و جواب 2 دقیقە هەرە بەڵێ کەرەم شتێکی وە حاڵینە کەرەم پێم باشە بە کورتی لێرانەگا کردواتە وەخت پێ زیاتر بەحسەکەی بۆ من بەحسەکە وەیە کە لێرە باسی حزبی سیاسی ئەرکی حزبی سیاسی و ئەرکی ڕۆشنبیر سنوورێکدا بنین بۆ ئەمە پێناسەیەکی بۆ بکەین ئەوانەی کە کاروباری سیاسیان کە لە حزبی سیاسی بەرنامەیەکی سیاسی هەیە کە ئەرکی تایبەتی هەیە بۆ ئەوەی ملەتەکەی بگەێنێتە چوارچێوە و مافێک کە لە بەرنامەکەیە دیاری کردو بەڵام ڕۆشنبیری ئەکادمی بەتایبەتی ئەوانەیە کە ئەکادمیە چونکە هەموو ڕۆشنبیرەکان وەکو هاوڕەشە جاهاج باسی کرد زۆربەی ڕۆشنبیری ئێمە ڕۆشنبیری حزبی بەڵام ئێمە نەوێتە ڕۆشنبیریمان هەر ڕۆشنبیری نەتەوەییە کە لەسەر ئەساسی فکری نەتەوەی ئەبێ کار بکات ئەوانەی کە لەسەر ئەساس و فکری نەتەوەی کارەکە کارێن لێکۆڵینەوەیە علاقیان بە بەرنامەی سیاسی حزبێکی سیاسی وە نییە کە داوای چێکە یا چۆن پێناسەی مافەکانەکە بۆ ئەوەی لێرە ئەوەی لای ئێمە ڕۆشنبیری یا بێ ئەکادمیەکان ڕۆشنبیری حزبی بنە کنارەکە ئەرکی تەبلیغی سیاسەت و بەرنامەی حزبەکەیە بەڵام ئەوەی بۆ ئێمە بۆ ئەوانەی کە نووسەرن ئەوانەی لێکۆڵینوانن کە ئەگەرەکان ئیشکەن ئەرکی ئێمە ئەرکێکی جیاوازتر لە حزبی سیاسیە ئەرکی ئێمە ئەرکێکی نەتەوەییە کە فکری سیاسی چونکە ئێمە لە ناو ڕاهبەرانی سیاسیمانە بەداخەوە زۆر کەم ڕاهبەری مفەکرمانەیە کە فکر و داهێنانێکی بێ کە بتوانانی کاری لەسەر بکەین یا ئەگەریش هەمان بێ کارمان لەسەر نەکردووە بەسە بەتایبەتی لەسەر فکرەکانی دوکەر قاسملو لەسەر مەسەلەی نەتەوەیی باس نەکراوە یا بێژە ڕۆشنبیرەکانمان لێکۆڵینەوەیان لەسەر نەکردووە جا بۆیە من سێ یا چوار خاڵ وەکو بنەمای فکری نەتەوەی یەکێک کە ئەساساً خود پێناسەکردنی نەتەوە پێناسەکردنی نیشتمانی نەتەوەیی پێناسەکردنی باژەوەندی نەتەوەیی و پێناسەکردنی ئاسایشی نەتەوەیی ئەم چوار ئەساسە کە هەیەکی ئێمە ئەبێ کاری لەسەر بکەین بیکەینە فکر ئەم فکرە بکەینە پەروەردە هەم لە ناو حزبی سیاسیە هەم لە ناو نەتەوەی کوردە
ئەوەیە کاری ڕۆشنفکری ئەکادمی بە نظری من لە وەزارەتی وەخت ناگەر ئەگەری دواتر مناقشەی زۆرتر gelek spas mamosta lê wextê me pirin dike deqeyek ji kere bom hocam bir dakika lütfen. Ben öncelikle konuşmacılara teşekkür ediyorum. Yani son konuşmacıya soru yöneteceğim ama ondan önce bir trajikomik bir demek bir durum söz konusuyla aslında bizim bu toplantıyı da sırasında gerçekleşti. Siz burada ulus devletle ilgili bir konuyu açıklarken bir grup Kürt arkadaş dışarıda yürüdüler. Onlar ise eşit vatandaşlıkla ilgili talepleri dile getirdiler. Yani bu aslında bizim cevabını bulmamız gereken önemli bir soru. Siz bu Kürt toplumundaki bunu sosyolojik olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu ayrışmayı veya bu kafa karışıklığını veya bu şeyi. Evet. Bir dakikada şunu söyleyeyim. Yani orada şey de duydum ben. Bişi Kurdistan. Fakat Bişi Kurdistan diyorsan ulus devleti savunmak zorundasın. Ulus devleti savunmadığın takdirde senin o Bişi Kurdistan, Bişi Türkiye olur. Başka hiçbir yere gitmez. Bu bir. İkincisi yani bu bölünmeyi, bu şeyi ortadan kaldırabilmemiz için bana göre önce Kürt milliyetçilerin entelektüel olarak kendisini geliştirmesi lazım. Ben demin de bir genç arkadaşa söyledim. Eğer 40-50 entelektüel, milliyetçiliği anlamış, entelektüeli bir parti bir araya getirirse, 100 ile 200 arasında kendisini gerçekten davaya katmış propagandistleri, ister güncel, isterse entelektüel olarak üretilmişlerden alınmış propagandistleri bir araya getirirse, gerçekten bu itiraz eden, işte ulus devlet olmasın, işte İslam olsun ve bilmem ne demokratik komünler olsun diyen kesimleri kesinlikle tasfiye eder. Kürt milliyetçiliği çok güçlüdür. Kürtler sosyolojik olarak siyasal sınıfı zayıf olmuştur tarih boyunca. Ama sosyolojik olarak dünyanın en güçlü uluslarındandır. Sosyolojik ve kültürel olarak. Bu yüzden bizim şu anda eksikliğimiz bir entelektüel, Mehruz Hoca ve Şahro Hoca gibi 40-50 tane entelektüel bir parti bulursa ve bir de 100-200 civarında, çünkü böyle geniş bir propaganda ve çalışma olması gerekir, dağıtır o karşı kontra anti-Kürt akımları. هر چیزی ملوی آماده حتی ساعت 4 میبا هم هنک بودم ایوانی دوباره دیسان بگیریم امریکا خبر خبردار کنه و پنل سهمی پرسپکتیو پارتی سیاسی سر ماپی چارنسو سویروژا کردن
پنج کس گلمنه رزدار دوزگون کپلان سروکا پارتیا ما و آزادی حق باره سروکی بله سروکی دیالکت سورانی Bayram Gözel Saruki Parti Sosyalist Kürdistan'ı Rezdar Mustafa Özcelik Saruki Parti Velat Parizin Kürdistan'ı Rezdar Devrandoğu Saruki Parti Kürdistan'ı Pakurt و Rezdar Cemal Meray ve Nüvenera Partiya Demokratik Rojava Kürdistan'ı Suriye. Bakır bir serçe. Em legal برز دوستان تپلا دستگیری. Peki mikrofon kavramı Başmine? Ama denk. Ha. Yani o siyasetmeden mikrofon lazım. Nasıl? Evet, kısa mikrofon. Sen dengü içme. Dengü, evi de dengü bek. Mikseri de bek. Mikseri. Her aynı yer. Mikseri Nasıl? Ne göre? Tamam. Denk. Teknik mesele teknik aktörlerce Lozan'dan ünlü çaresenler. Neyse bir mikrofon var. Zaman. Peşi de Berat'ın az Navi Partiya Slavengel. Döneminci spasya bu Enstitüya Kürt Mavozani. Rasişim civa tarihiye, ciminci boğun tarihiye yani. Demek ki tarihiyle ender bastı. Nasıl mesele Lozan haberdan. Raste yani devlet İngiliz açık diye, Türk açık diye raste. Yani şimura gerek pırs yani televizyonu kurdan mı be, televizyon edilir be, pırsa yetmem eve. Tıbı için Kürt çivili. Ne olsa pırsçı, ne olsa ya. Mesela çare Nusa Kürt. Raste yani. 6 milyon millet neter, milletveki kadim, o erdiği kadar ne asatı. Dünyada şimdiki usatı ne? Yani heyfe. Hımcı bu kurdan heyfe, hımcı bu dünyayıcı ayıbeki mezine. Ne olsa 6 milyon millet erdiği kadar ne asatı. Ev peyman şeyleri hatiye çekilir. Tıpkı Beyşin Peyman'a Lozan'ı tapuya devleti Türkiye'ye. Okurcu Beyşin kefana kurdaya. Ne olsa mırına kurdaya, çarpa çekirine kurdaya. Naha mırın yani insan can ki bımre başla tuzan tudumri hılas tabi. Le tu ses sali her roştu. Yani peyman'a ku usaya ku tu her roj dımri, her roj dehedi, her roj genosit, her roj aspirasyon. Yani ev millet çava eviydi be. Naha ev pırsadıkın eşidi beyşim yani meçikir gerek ev pişik ev yacı bobinin. Havadan baskırın. Naha Lozan'da çı bu. Lozan Kürt çıkırın. Kürt jubo siyaseteki azade nekrin heval yani özgün siyaseti beyşin ya Türkiye. Özgün siyaset, jubo mafya hay netevi. Jubo velattefa, jubo çare nüsaka siyaseteki hevbeş nekirin. Temsiliyet yapan nekirin. Ne gotun emci milletin? Hakimeci heye. Osmanlı'yı perçedi be. Ya herkes devlet yıka avadike. Hem bejin Yugoslav, Bulgaristan, Yunanistan ne olsa. Hem bejin avada Hristiyan. Başa. Ya Jimer em dibêjin em birayê Müslümanê. Ya Arapçı Müslümanê. Arapçı ji xwe re devlet ava dike. Dibêjin ew Faysal, Meliki Faysalê yê Bagda Irak. Kral Faysal İngiliz'a dibêjin zorî aniye ji Meliki Irakê dike. Tena tu mecburî var ez ji te re devletê ava. Kürt sanê kiriye. Kürt gotiye tu birayê me ne em Müslümanin em kaderêxa gel Türkan yek dikin. Naha gel o ev siyasete. Yani ev şey yani ya. Xeteyê ki olsa mezin dibe. Yani kuvvetê te heye her tiştî te tu çima ji xwe re statüyek avanakî. Yani devleteke avanakî. Anji otonomik, anji federasyon.
Naha mesele sev hatek sekir. Sevri da beşe Kurdistan azad. Dozani di saler Kemalistan dikebin bin Kurda. Dibejin devleti ki Ermenistan avadı be. Vali nizam kiler Ermenistan'dı be. Em burayı hebin avana Hristiyanın var em yek bin. Kabulnak. Çıma kabulnak ya? Yani ye Lozan'da Lord Curzon havacı gotun. Lord Curzon dibece temsiliyeti kurdan lerenine. Az kabulnak. Nezi ki şest hefte Serokin kurdan. Elde bejin Serok aşir, Serok zanıcı avana imza dikin temsiliyeti yapar teslimi İsmet İnönü dikin. İsmet İnönü'cü kiye uzanın İsmet İnönü raporteki kurda dinilse ev devlet ses sale ev raporta kartine. Yani Kürt çavacı ortayda emhelin. Ev siyasete dikkat. Eğer tu Muroveki dijmini kurda, Muroveki faşist ratu temsilet bidi evci devleti gora dili kaçırdı. Devlet ekşi usa çekirdi. Kapandın kurda. Düşma temsiliyetim kadı değil İsmet İnönü. İşte yani ev nabera şerriku düse sala nabera Osmanlıcı dibejin Osmaniyo İttihat Terakki şerri banda Kürt bak Ali'ye dikire. Yani siyaset ekusa azap nameşine. Ev her berdavam. İşte Cumhuriyet bu, ev Türk Parti bu. Türk Parti, ev Cumhuriyet Halk Partisi dibejin. Ev ya berdan çünkü Demokrat Parti. Demokrat Parti rapışkırıdan. Yani gavaka ez ev ya dibejin. Ez şıksayı bir tinim. Tuzan şıksayı dışı evya derken. Ez dersin bir tinim. Bana dışı derken. Koç geri bir tinim. Dışı derken. Le tebayi kurdan ev kara ne kırın? Yekti çığ navkada çene kırın. Siyasetek ne tebi ne kırın? Türk Parti'yi da jusa. Adnan Menderes hat, Demirel hat, Pişkriye Demirel kırın, Ecevit hat, Erbakan hat. Hınca meradı beyşin. Bunun Ali İttifaka Cumhur'un acı Ali Millet İttifakı'yla. Naha ev siyasete. Em dibejin ev ne siyasete? Em gerek siyasete azade karbiydi. Naha dibejin Lozan'a duyarmayın. Em davadını onu ditin. Na em ver neziki hefte kesin. Ne olsa ez beyim ev kalacı. Murovek derdi kebe çıl salı korte kurdan dıbe seriçiya. Cubo azadiye Kurdistan'ı takapine döküce. Naha dibejin ne serkabul, ne federasyon, ne otonomi. O neci mafin çandici. Yani ne zımacı. Onun dibinin avana belki hezar keser. Naha em siyaset havan, na siyaset yine. Em gereki hişyar mı? Yani ev devleteki dışı kurdan hata bakırı. Yani bistu çaran da ev dibejin destura bistu yekan destur iki usa kapandı ne destur iki bingehine. Yani Kemalistan ev planıcı Zuvakır. Dozani Zuvakır'ın plana vanjı zaten bistu çara da yani devleteki usa yek rengi, yek netevi, yek zaman o yek baverci yapmışardı ne? Mesela Emre Bey'in Müslümanti da yek mezhebi ne? Hotiyana vallahi. Mezhebi Hanifi. Ne Şafi tuzani. Devleti kusa yek rengi faşist var. Naha ev devlet her berdavandı be. Mesela hükümetin muhacı ev Tayyip Erdoğan dibece yek devlet, yek zaman, yek Allah, yek. Ya bu şey yek ya. Yani em gereki siyasetek azade emkin o ev karşı ev yapı bejin noha oncu baştı zanın rojnatan abinde guartın çevirir. Ev guartın 5 sal carek çenabe. 10 sal carek çenabe 8 sali carek çevirir. Zani devletin mezin derdi kebe. Yani devletin emperyal. Jibo mafekha, jibo enerji embebejin, jibo rojnatan abin dokazı guartına çevirir. Ev yaşa fırsandı da ev ku bindestin, dokazın azadi yok ha. Bigeyişin jibo vanje devletin mezin çevirir. Noha ev devlet disanatiye öyle hevalını. Em bigeyişin salan odida Kurdistan'a başvur devletek federal heye. Yani destek buradan da em bigeyişin em bak çaviha
Ronya çavyı kangilerin, Hudi Erdara derkebin, daha derfetik Rojavaji derketi. Yani eğer em siyaset yani derfeteye rizikojeye, evyajı rejim, rizikoyu mezinjeye, yani Kürt dikarın ev peyvajoyu da serkebin, statüyuha kazaş bakın, anji vak Lozan'a duyen çeyben, ev rizikojeye, Kürt gerekir şarbın, naha ev rojin davida Türkiye'de gerek siyaset hakkı var, mevcuditin, naha yani devleti Türkiye ditku rojulata navina guartinin mezin çedibe devleti mecli devleti Türkiye işi evet ku yani ev guartini de mafya kurdan eğer derke ve ciharatırsın bine hebuna ha dıfıkre ku hebuna ha dikeve hateri na fazla kurt ciye ki da ev deskefte des bıkar eşkereci de beyce yani seroki Türkiye'de beyce ev ku me Kurdistan'a başvur da hata kiriye emnah kazın ev hata jî Suriye çevet. Eşkere jî dibêje. Cibervî jî yani rojekî da Devlet Bahçeli yani onun başsızan Devlet Bahçeli dijî Kurdan, dijî Kurdan ya. Murabekî faşist. Rojek rabu bot eğer Serokî Öcalan yani Serokî PKK eğer bu kaza var parlamentoyu da gruba demeyde haber bide o çek verdi. Pevajun başladı zaten. Naha rehne PKK havanı me seri hatan naha me gele çalar rehne kiriye. Ev rehne ev kuji PKK ra pişkiri dane. Eşkere bu beşim. Cubo azadiya Kurdistan'ı çune Seriçiya, çune Seriçiya, kendine zindanı bedel dane rehneyimin ne jibovane. Jiberku avana jibo azadi Kurdistan'ı çun. Rehneime ev ku PKK idare edik. Rehneime jwanare. Naha ev derketiye dibeyce devlet duhaze PKK jukara kalbine. Verici kardani, naha duhaze kalbine. Yani devlet siyaseti halat dileşine. Jiberçi, yani eğer rojulata navinda Kürt azadiya fa negrin tüm milletin dini, dağır kerin meji. Yani Türk, Fars, Arap, havananı karın azadiyi da bir şey. Eğer Kürt klas nebin, statüha evi nekin, avancın karın demokrasi, demokratlığın, anjişi yani ki baş evilik. Gerek ki Türk evya bızanın. Naha dibejin em hezar sal burayı hebin. Türk u Kürt. Ne olsa? Ya bıratı usadı be hezar sal. Em burayı hebin, em cirani hebin. Yani em gerek ki bak millet tu mecburi me kabul biki. Tu bu gelli Kürt neteve. Yani İngilizce ve netevese, Fransızca ve netevese gelli Kürtçe neteve. Gerek ki mafya Kürt'dan beye dair. Mesela em dibejin mafya Türk'a çiğe yese, İngilizce, Fransızca çiğe yese diye Kürt'a çiğe yese. Mesela statüyü gelli Kürt bir yerde de Profesör Ektişli Ser Mesele Federasyonu evyajı buradayım. Yani ev kararı geldi burada. Naha evet. Naha dünyada dur Ali heye havamlı. Evi eşkere buradayım. Yani Ali ki Amerika ve Avrupa, Ali deyince Rusya ve Çin. Başta sen. Rojulata navindacılık hatayı. Ali ki hatta Sunni. Yani endamı Türkiye'ye, Arabistan'ın Katar nizamçı. İyi hatta Şii, Hamas'ı, İran'ın nizamın ki elhamdülillah millevancı işki yapacak, yeşil. İnşallah Yesunnici yeşil. Ez dibejim Kurdistan için duhatli. Ez vak navu leydedin. Dibejim hatta şer u hatta khir. Yani hatta şer Jubo Kurdan statüyü navkaze. Ev Ali daşı rastgoye. Rastici rastgoye. Yani eşkere dibece. Dibece Jubo Kurd devlet lazımlı ne, zamanı lazımlı ne, ev devleti üniteri bulabım yine. Ev Ali daşı siyasetlik. Derdime ev ku statüyü dukazın her çarpıcı Kurdistan'da gereki dengivan çeben, dengivan zedetir ben. Ev vak hak var dibece Xudiye hatta khir Kurdistan'a bakırcı bir kişi en dukazın geli Kurdistan'a bakır da
statüyü vi hebe, mesela mesele-i neteviye, mesele-i coğrafiye, xaxa dikare Kurd idare bikin. Mesela destur dibêjin, Türkiye'de destur, ser desturu nu da haber dedin. Em dibêjin, yek xal bibe desturi da berse, terê dikin. Yani ev xal çiye, mafê Kurda, Türka çiye ese yek Kurda jiyebe. Yani devleti Kurdan heyese, yek Kurdan jiyebe. Zamanı resmi ise yek Kurdan jiyebe resmi be. Dağıstanı üye ise, yani çi üye ise yek Kurdan jiyebe. Her şey dınejimsa. Noha mesele yekitici beyi haberdan. Noha em kabul bikin, kabul nekin, yani Kurdistan çar perçevi. Yani her perçeyi da revşa siyaset, revşa aburi, revşa dağırkerete, cüdaye, yani her perçeyi de tünün kari aynı şekilde siyaset bikin. Numune. Mesela Brez Mustafa Hicri, Seroki Hızbi Demokrata Kurdistan, tiştek balkeş god. Yani god, ev Kurdistan'a bakıyor, yani Türkiye'de devleti ku desteği var da heye. Baver bir kesedi de biz desteğime de bu bir yana ben rojek şerri çıktarı nedik. Ciberçi, yani İran rastici devlete gerek faşistler, yani regayı demokrasi nine? Tunu kari komel ava biki, ne kari sivil biki, naha Türkiye devleteki dağdır kere. Dışmini kurdame. Le Türkiye devleteki useye ku çıkas peymanin, mafil murovi heye, peymanin insani heye, hem buraya imza kırıyor. Yani desturu ki nicat pereste, le em zedekterici peymanin derva, namle tevi da em evidigrin, suddigrin. Naha şu Kurdistan'a bakur da siyaseta legal medeni heye, tutukari partiye avabı ki, anji komelek avabı ki, vakfek avabı ki, tutukari yani gerçi kazanç ev derfetleye. Yani rega vekiliye. Dağır yer ki deriye deyse parlamento ve embebejin şaredari ve dezgehin sivil ve her arida tutukari rekistini bibi yeni Kürt hişyar biki. Ev derfetleye. Ev yacı çudu kaze partiyek legal u siyasi partiyek yani programı da Kurdistani be yani Kürt bak netev nişanı da bibeje yeni Kürt mafiyu kolektif şeheye yani avana bu Paris'e parti kursa lazım. Naha partiyen main navi van Kurdistan heye. Em dibêjin Kurşi navi Kurdistanî bu karbe Türkiye'de partiye gava bike. Ev xastine me. Ev tiştekdine. Le siyaset ji realite dur nabe. Na siyaseta ev ya bibêjin. Siyaseta devlet u PKK eşkeriye. Mun gavadin ejin kod. Yani ji bo Kurdistan'a bakur Cibet Kurdistan'a bakıyor. Her parçayı mezne, yani Nevi Kurdistan'a, nüfus Nevi Kurdistan'a, tu çaba bebejim. Yani eğer Kurdistan'a bakıyor da hakkındaki milli aklane, rastiyane, çene ve baver bütün parçayı döneci sarar bölgine. Cibet Kurdistan'a bakıyor, bak stratejik şimdi. Yani eğer tu siyasete, sivil, demokratik aştiyane tu ki, tu geli kuşi bersildi. Yani devlet her çıkaz listgü hebeji deravacı bike tu dikari program ek baş geli kal bigri bakar. Ev derfeteye. Naha tiştekçi ez bejim naha partik legal lazım şimdi mera. Partik legal. Kanuna Türkiye'de evi nine yani en dikarın numune evi bikin Cibek em kadrında bir belav bune. Yani jubara işkere bidişim. Naha hevalji haber bidin. Şansı bin heye cara peşimde haberde gerek tiştiğim var mı got. Zaniye onlara tiştik de ama. Zeden ama yani belki. Fark etmetüne. Yani siyasette Kurdistan'da yani statü kazıydı. Hem o dibejin Kurd netebe statüyü hebe hem dibejin federasyon başı Hemen Denici Federasyonu di Paris'in, otonomi belki bu Paris'in serkabın, na partiye hevcenine embel avalar bugün. Na seroki Kürt kahvelereye, gerek partiyin siyasi, çünkü Kürt kahve avakırın, bak dezgeye ki sivil, jubon naviyi, beş şirketin gerek sal, tekoşindan evekirin, ence dikarın, jubon yekitiydi beşim, numune ki, usa evi, zelal, ne hevciye en pas partiyin mehebe.
یک پارتی ناوی کردستان هبه جبوی ام تکوشیم بکن لی هوان نو جمعه پارتی کو بکه به هلبجارتنه لازمه temsiliyet usta çeydi be. Yani eğer ne ke be hılbıjartini temsiliyet çena be. Jivara bu bejim Erdoğan çava serokumardı be. Jiber ko dike be hılbıjartini gece dışarıydı de temsiliyet çeydi be. Jimara partiye dike be hılbıjartini eğer em mılbıdın o meseleyi PKK'da işi zelal bın yani jimara ne bejim sıvı deme hılbıjartini de havanı em biçin ba demi anji ba partiyen PKK'ra ittifak kına. Ev xetteki sonra ev alida zelabın en dikarın partiye legal hepiyü ketin almışartını partiye için Naviyu Kurdistan em kubiyu Naviyu derkedi ciddi dadiyeye da dikarın zede jibdikin nakazın zede emin gerek spas. Nana evcimin kemintire hem gelek salak haberdi. Ben yapmazdım ne kadar var hayal cennet. Havanın reja eji avul enstitüya Lozan'da partiye teşkil çıkılmış bu konformat ekipçiliği havayı ile darhıstın. Bu spasiye havanın beriya hacı tıkın burası gerek stajı ejvan fer bu maravana var o spasiye metkın bu ve fırsatı vardı bayağı. Burası ev sal yani ev salı bu empilader bastı. Ne Ali Emre'nin manasına birlikte mana koyarlarsa indan salın mesela saygıs bir kızlar bir kız sadın çansalar bastı. Eğer en bahsa Lozan yakın sadın siyasatlar bastı. Eğer en bahsa Avakır'a komar yakın sadın yeksanlar bastı. Harekete şehsayet sasallar bastı. Yani sasaliya demek ki tur büroki yani. Jibove ki divan damanda mecel beger haberi bori urdur kandıra deme bori tur vasıtar. Eğer Kurti beji sasala bori jibo kurdan despeki xrabun u serida çiçek paşe bejim serida bejim sebebi viji ne kalsi u zayıfya kurdan bu da Asya'da şartı mercen navdevleti bun siyasete hedi navdevleti bun. İroji her fırsatta kadar kemi peşa kurdan kiran perçezbe bulabe ne tane bir heza kurdan da aynı vakitte da be şartı mercen hereme ve dünyayı ve greday derken bulabe. Numuna muhabbeti Musa'ya notu yedi Musa'ya 2000 Musa'ya Tokşa Suriye peki kek İsmail Beşikçi'ye yani beje icbara Kürde kuş bu doda azadiye şehir bune icbara gelmek millet yoruyor dünyayı zelefere. Tesmi kare beje Kürt bu azadiye tera başarıda kırın televizyon koşun havcıdarı uçivcinar nahir. Elbette ki masiye Kürt'an şehir bun de faktör amazdan şartı mercen bereke bun yerler. Benim evi kabul ki o Euroji Musa yani. Her şey ku fırsatındaki büroki belkeve mutlaka pevendiyevi revşa heremi gerduni değil. Tiştekeye ev sistema ku Carzi Peyva İsmail Beşikçi sistema dişe Kürt ne geçti encamadı. Tamam sasal şu bedel mazaj bu Kürt'an peyda kır. Le evji serine kettin yani. Kürt'an tünene kırın. Kürt'an tünene kırın. Çağ zamanda Kürt'an asimler kışı tünene kırın. Yani karın bejin pata yani. Ne Kürt bir şer'i çekdari geçti armacakı, neci devlet ve emi imkanat yapıyor, ve emi hoviyet yapıyor, kargıda olan milleti Kürt tünene. Bu bir mesele berdevandır. Mesela Revşa nav devleti Carzi Azerbaycan numune notu yeki. Notu yani Azerbaycan müdahale Amerika ya şarkı davi ya avul. Duy noktada az fazla işte bir abi tavan. Şarkı kendavi eğer şarkı sar davi naatana şarkı kendavi içilir. Çünkü pişte şarkı duym yani Revşa şarkı sarda
tamamen mesele netveyi herimi etseki siya bandora şaresar da hatın cemdandan hatın tahir kırın hatın pişko kırın. Amerika Rusya dünyaya ne kadar parka kırın. Bir go tekile herim amın be, edin go tekile herim amın be, usalaya batı kebun. İşte tekçuna Sovyeti Amerika karbon müdahale Irak etti. Eğer böyle bana ne karbon? Yani elbette preventivci fazla bir notu yek konağı ki mühimdi. Notu hadarus konağı ki mühimdi. Diyor kapıdan da. 2011 konağı ki mühimdi. Ubana tevcih bir ülke bekledeyim. Şartı mercen heremi u dünyayı bekledeyim. İşte güzelane. O peki havalı beryanın daha pırdanın Gramsci'ye, Bavartka filozofi İtalya'ya dibeci ye beremir ye nuhina jdiya kune bu. Yani sistem adıcı kurdu asıl kadar tekçü. Karnaki. Di misyon yapmak lazım. Le ve paşaroja ve duveroja ve daha tuva ve çavalı ve o yine lezelane. Ve işaret mühene. Yani bu daha tuva, bu duveroja işaret mühene. Bu bizi em dikarın biz bu yerin pişti hafte Oktobra 2023 erişe Hamas'ı lisser İsrail. Liber huyaya ku ev guartın edi billez peştan için. Bavatkin demek beri vezir-i Amerika yetişti ku. Kut ev sistema ku heremi rojanada nabin be cetveli bejahez kırım ev edi kardaki edi misyona hakikaten diye. Evci evye itiraf kırım. Bir gözü bekledim. Ev sistem atıcı kurt istikrarı aşitiye peknani. Belki bu demek hizmete embejin hezin nav devleti bu Amerika'ya Rusya'ya kır. Le İro ne safikirna mesela kur hem bu kurdan ve hem bu heremi ve hem bu cihanı bu psikolojik kemazın. Kuyaya hatta mesela kur لسر وكبية لسر عشتية لسر عدالة حقوقية حقوقنا دولتي ne فكرن ne tane bu Kürdan jibo Türkanji natne azaditne jibo Arabanji jibo Farsanji jibo Avrupa'yı yani em dibinin ku mesela Daiş'da 400,000 koşber hazın Avrupa şirketi çahariye hun evi havaleleri baştır zan sıve Türkiye İran'da em bejin mesele ki pırmazı şerekine koyda kebe Avrupa felşti bu tabii tesir abiliser adarika ve hezbettin şeyi. Bu kurti hafta Oktober bir sisyan milad kiloye marıt kare peşe bu kurdan jiş bu here peşe. İşaret müçiye yekje rejima tund bovane yadıcı kurt İran'da tabii ki mazot var. Eğer hun jibo pırskın hun bejin bedu saliler kuvvetine her imazın çiye de bejin tekşuna İran'ı doğru helatan haline. Bu ve greday yedi bu ve milis tekşuna var. Haman demeda bu ve greday tekşuna İran'ı ve rejime Esad tekşu. Mesela dirokine işte dirokine yani piye Irak'ı embece sütuneke diye kurt tekşu o haberi Esad tekşu kuyaya ve her zaman bizim doğru İran'ı. Liber çiye liber fırsatı mazında ketme peşe kurdiyan boşam. بقناعتم قاسی کو ام دبینن لور جبو کردان و گرتونه به کردان سوریه که نو آمانه به کردان سوریه که آرام اسکرار آمانه اویا صدی صد دیاره تمام نشان ام بیشن علامت اوی نشان ده لی جواب به yani بدره کردان به مثلا بدره کردان به جواب به امزا yani privajo به devam ed Suriye و صدی صد باوریا ما اوکو أو نزيك ستارتو يكن بالطايبة جي حولين داوي هذه نابرز بنزاني وعبدي وكونفرنسا 26 نيسان يعني قامش له دريق ولا غير جامل ديروكينا نظرة ولا جاري نوان بيروز كرسلات كرجموان قاروان وجار يعني بيجن بكردان سوريا كنو أمانا به كل بكارن نتنفه كارن سوريا كديمقراط جي أباكنو ده وارد بيزن نكو أو سوريا آزاد كفرات mesela Türkiye'ye düzgün usaçan koçan bu derece fazla servi baskın. Mesela Türkiye'ci havalı edeceği
Rastaraz sadisat mesela guvertner rojalat nabin mesela Suriye ve Kırıdayı u kasıku emdibinin ev gavi ku devlet daveci bi desti Amerika ve hezin devleti ise Türkiye'de kaskırıyor. Çünkü şerrin devleti PKK ne tane zarar edebilir. Zarar edede ev aktörü ku tfazın rojalat nabin nu ve güzelkin proje var acı aslında. Aliyeden bu Türkiye her çıkıtı yani. Türkiye bizim raşayı ediyat yani bahr خلاص bir. Bu peki geçişin ama velat bir kare çıktık ki sarıçıya hatiye toplayış kırın ve çıktı yani. Ev proje fazla bizim ku baş. Sanki vakit pırsı da. Ev pevajo jaliyek ve bejin encame guardian rojalatın abi alik veci encame tekstüla siyaseta devlet atık yarışlar şabu inkar ya. Gazi bu Türkiye bu mesela Kürt emrine destek eder. Yine tu işte nişane ku mesela Kürt böyle safikın önüne de safikınlar şabu pekçune sarıfe hiç edilmeyecekler bece pır mühim yani. Böyle safikirler şer ne safikirler mesela Kürt le aslında ki mazın bakırına uyuş bu safikirler mesela Kürt. İrope ve em hevidar kasık em dibinin adi kadar. Se faktör yani havalı aliye bakur be. Yekce guardian rojanatan. Adı duan berdana çekar. Yardımcı berdana çekar. Jubo bakurci jubo çarpışı Kürdistan'ı pırmime. Asisiyacı belki işte konjüktürele siyasete öcalanı PKK bir aşkara bu yani. Siyaset o sayı yani rakibete çıkarsa hata kın, şaşıp kın, apasa zıbanete dirençli. Ama bir kın ku. PKK'ci şaşıp begeli tabii ki yani bedeme ölüne o berdevam kın. Le hata Kürdistan'ı eviye vakit fırsat bukarbine u bukar beraber serpiyan ve aktörü ki bir balans apayacağıme ve aktörü ki kariger bu guardına mesela kın. Em du tiştanda fazla bahsa büyüküm. Dve em çıkın. Aslında em du edileceğin ama her fırsatta havcaya mücadele havadan koydun. Mesela Kürt, mesela Çekku, mesela tane Aburi, mesela Asayşinli. Mesela milletteki kısa sadece bu da tez koşu. Mesela Kürt, mesela ki Kürt bıçağın Kürdistan'ı hop idare etkin. وتبي أمير بدي ما في قط كاركن كلهم بدي ستاتيو بيش نيرا ماشي بس كم بينجا صار بيجي أو رياضي فدراسيون كيف سجاجي جود مثلا كردن ناخذ نحكي هبالي دنجي كرد أم شديدة دبيجن أم دبيجن بدي كرد آزاد رياضي دبكو صفا بو بيجي دبكو فدراسيون شرط يورو ده أم دبيجي فدراسيون أو ده يو يمارك السبيع من اللي بيجي صار ev tişteki pır mühime. Ne o imani kutsibe se perçe Kürdistan'ı xalas ve em Kürdistan'ı keser fayneyle rojeti. De eğer tu perçe Kürdistan'ı azad ve Eurovision çarp perçe Kürdistan azad. Gorme real ne yani ne tane real ne? Tuni kari halkayı motive ki mobilize ki bu armancı. Bu kadar tabi siyaset ve nere encam sende ne? Ne kul demek ki yani demek ki nabendi da ve tutuştur ki bu kadar bir encam destini, bu kadar bir aktörlerle servile bini, bu kadar bir halkı mobilize ki. Tişteden elbette mühimmen ve mesela da ronak birime kare baş ülkede de fırkın, ravşan birime kare baş ülkede hatta ev me ev bakın, bizim zaktel me bakın ku em peş yapsın yani ve em cazı yeki Türkiye ki gotiye zar gotiye siyaset sakare ki bu tenetu ve nesberi siyasi parti siyasi yani kare ki usan ciddiye kare ki bilime adlı acil bir mesele da mesela federasyonda bu kod nabavi hücreler yapacağım yani zaman çağın bu tişteki dinci havalı neca ses sadece ve siyaset atışı Kürt tane Kürt embejen adi cani mali ve ne dine gerek aliyan ve hasar masın dine zamanı wan hatiyeci bir kültüre wan hatiyeci bir kıran embejen
چه بجن برهمی وانین دیروکی هاتیه کرن نفوس هاتیه برا کرن yani coğrafyatı şartlardan gün hatına kalkırın ve emmi encami bilmenin tarafı kırın yani. Yani hana aslamat hadi zamanı tekerem kedesbet ki ne yani? Çünkü sasal siyaseti negatif teşekkürler hadi kırın tarafı kırın ve bu siyaseti temizle. Ya gotna davin em tiştekişin ve Partiya Sosyalist Kürdistan'ı bu gerek havale meclis kavgatın em böyle yaptırın. Bu mesela tane mesela pevacı konuşmalar derbasının mesela Bakurji ne? Mesela Çarparşe Kürdistan'ı. Elbette pevendiye la Çarparşe Kürdistan'ı doji hamcalı. Le ilo bahu vartına rojhanata navinda emirlerinde harike daha ma vakti Çarparşe Kürdistan tesir yaptı yani. Suriye, Irak ve İran'ı Bakur. Evji havcadari gider kardeşler. Lazım eğer bayık konjonktörek, siyasetek, konşek, serbe tevat tesitle dehaman demela, lazım emci dehaman demela, siyaseti ki müşterek pek binin, dije ve planu ve çar perşan tesitke, lazım emci çar perşe dinavat yargı dadın, ne ku yek siyaset, ama siyaseti ki hev ahen pek binin, çar perşe Kürdistan'ı, bu karabın her izlede istifade etmiş ve paya bela guartme rojelat anabil gerek spas. Gerek spas. Restan. Anı sabiti ama müşkilet. Mustafa Rezdan Mustafa Özcelik Seroki Partiye Valla Paris Kürdistan. مرحبا شكرا لنا سپاسیا یا روزانه بکم جبوه کل خواته سپاسیا همون بشتاراجی بکم مویر که اکادمیسیان نو دیروکناسی نجی برگ آگادانی مشتا آزهی بکم بلا اف روژی شما بشتار روژ دیروکی جبول حف کرنا ناو مالا کرده لابد دست بکک قوام بحثا ما في دولة بني بكم كرد شما حتى إيرو دولة أخوة أبانا كنا دو سببين أساسي دركبش يك يه نابخوية يادي يه دركينا ليه اگر گشتی ام لی بنرن انالیزک باش بکرن اما ببینم که سبب اساسی سبب ترکی سیاستا هزن مزن ین نابنتوایی و ین هلیمی برشوندین وان سبب اساسی که کرد حتی ایرو دو کرده دو اتفاقا نکن به اتفاقیه ناو مالا کرد گلک جارا چاوا فرصت هاتی برداری من نگار بیویجوه فرصنده فیده بگرن گلک جارا وقتی وها چه بونن لی اگر ام لدیرو که ده سه مرحله اساسی بنرن ناونزان 1514 ده نابینا عثمانیا و میرکتین کردا ده و پیمانه چی بو میریم کردا حتی دسپیکا 1800 فعلی پروان وقت دولت وقت دولت کی لی دسپیکا 1800 ده ایدی دولت عثمانی برف الولات بالکان او دریدی دست شدن او دیگه داغر کردن و هدیدی مثلا نتوبونه داده کردش سیاست اکنو دانیم برفا گوتن هگر اب میرکتی بفی هاوین خواه لسر پیاون ده حبدو بگرن و دکارن به سبب آواکرنا دولت کردی دولت قانچن دولت کردی از این بیافاتی جبر ویجی عثمانیا دست پیکا 1800 دیده مثلا تنظیمات و مرکزی بون و مشروعیت و یعنی خواستن و او سیستم اداره کرنا کرداش اولی رکن یعنی یک او اداره کرنا کرداش اولی رکن ام دگیجن سال 1700 از سه قناغ آدخواست متعلق 1700 حتی شورش اکتبر
1917 شر آن رکبریا نابینا انگلیز و روسا واکر که لحریم نهشتن دولت عثمانی جی بنابه نهشتن ای فارساش ای صفویاشی خواستن اف دولت چون بر جواندی وان او لازم بود هر یکی انگلیزانه خواست اوریه هبشمه حتی هندستانه بکن کنترل روسا و روس در دانه کبن بحراسپی روسیش بون نفتو کاره من عکس سویه بکن پیوندی خواه با عثمانیا و روسا گلک جرا شرجی کردن پیوندی خواه خورد کردن جبروی اف هر دو دولت ناصر پیامانن در انگلیزا و روسا گلک جرا ده هندک پاش سریلدان کرداده به هم رحصه نهشتن کرد تشناف دست جه 1917 حتی شر داویا شر دوام یکیتیا سوویت و انگلیزا او شروان آی رکبریا وان دیسا فیلی ریل برگرتیه که لحریم کرد بکارم تشناف دست بخم جه 1945 حتی روخاندن سیستما دو بلوکی 1989 جی دیسا او رکبریا دو بلوکا ورکرن که کرد نکاره بن ریکش پر بکن هر جاره یکی ریل برگرتیه یعنی دوی ام به تثبیت باش بکن که دستپیک 1900 ده 22 دولت عربا چه جی 22 دولت عربا 15 و 16 وات کوناده هیزا وان زانین وان هستا وان نتوی آبوریا وان عسکریا وان ندکرن صدی ده کردن خلکه انگلیزا و دولت تاسر ماسر راهو جوان دولت چه کرنی جبروی ام گاوا دیرو که دنرخینن دوی ام بچک آلیه اوه لیبنارن دولت مزن انگلیزا فرانسزا بخواستنا او میرختین می کردا که 1514 حتی سال 1800 جوان جی کارو چند دولت چه بکنن خورد بون و مزن بون و جمیر عرب جی خورد اوتر بون جبروی یعنی اگر ام انجام بنارن پرانی دولت مزن ری ندان که کرد ببن دولت جبر برجوان دیون خواه لیجارنا فرصت هاتی برداری کردار برجوان دیون ناونتوی در ری بده بگاوی کرد نسر هبل نیمید دیرن او جی پروبلم گلک اساسیه دبی ام ویاجی تصدیق بکن لیدیخار بکن 1991 ده گاوا امریکا مداخله اوه کرد خلیج اوز صدامی کرد دوی دمه لباشوری کردستان شکستک پرمزن اساس هم بشتی حلب چه 88 91 ده شکستک پرمزن هیه رزدار سروک مستبارزانی لجیکی دی بحثاوی دکه دی بیجم ما بخواه گشی جبها برا کردستانی هم یعنی که قدر پارتیا سوسیالیست پارتیا گل دی بی 3000 پیشمرگه محبون جوی 3000 پیشمرگهی سیاسی دیوی کردستانی هم ایدی ایرانی نل در ایدینن 110,000 جی مستشار جحش هم بچک دم کنیده امریکا مداخله صدام دکه شرط چه دبنی تابید نوا اوی مستشار آواجی هزا کردا رخص نخواجی هنکهی کردیا گرتین برای کردستانی هی او پرمیونه جبهه کردستانی مداخله دکه اوجبه اوی فرصت دیده سه باجارا رزگار بکن داوا فرصت چه بو کردیا گرتی بین اوی نموناوی برچاوای که نو دیگه ده کردات شک دست بستن بروی که ام شروع دکن یعنی دبی ام ببینم که پرانی خلقی نهشت نمون دولت لی یک گرتنا ما اساسه ام یک گرتی بین فرصت اوی چه ببینه چرا فرصت چه بجا میکار مداخله بکن ایروژی کنجکتورا ایروژی قبلی بناره یعنی براستی جی ایرو مثلا لوزانی هم بحث دکن لوزان جبو مرد لوزانی بنرخینه دوی سایس پیکو پشتیوی موندروس سور پیمان آنقره و لوزان 5 پیمان نابین 7 سالات چه بود 1916 حتی 1923 یک جیه که فرق داره مثلا سایس پیکو بحثا کردان نکن
موندروس جوانیه سوریه ده بحثا کردستانی و بشکه دکن ده لوزانی بحثا کردونیه اوانا بیش ندسته کرده تنیدیه yani hepsinin namına tabi Gorbaçov'un diye koy çiçeğe buhartının. Cüber ve em veya baş analiz bakın. Her salade 5 peyman çevunun ve peymana yek cüdatır. De Lozan'e de gava peymana Lozan'e çeviye. Rastı Kürt ne yekirtinin o heze Kürda ku derkevin peş vejin emeci vebin le halke nehiştin. Em paş hendek doküman muhakkak diroknasyon nevakaynisime baştır zanın. Em îro karin baş tespit bikun ki devlet da Türkiye elekirna yekitiya Sovyet ve İngiliz atiya bakır. Ne ki pır aklı Türkav zane buna xova ve tişek siyan nema bu. Sovyet çava ki beri Rusav İngiliz al hevkir bun gışbona bu Osmanlı ser fiyam bine ve daviye jide avakirna devlet da Türkiye jide em dibinin mutabakata Sovyet'e çiki vak zimni jibi İngiliz'e heye. Arız ve Atatürkçü Ali Kaliş Sovyet istendiye o İngiliz'e jibi Sovyet müdahale neke Türkiye neke vdesi Sovyet'e vanji evkiri ile ne yaptığını zimni ile hevkirnek heye. Yani ne aklı Türk'e tane uzana buna van am bejin şkar fırsat cestendi. Bana geçti ve bir analiz kırın elbette. Le ایرو یا مسئله بین ایرو لوزان در زک مزن خواریه لوزان بی وگر دست خواریه در زعویر لباشور کردستان خواریه هرمه فدرال ودریاتی دانی و در زی برای خدای روشابای کردستانه ایرو پشتی مثلا اسرائیل و شر اسرائیل و حماس و حزب الله و ایران یعنی هفته اکتبر ده به واژه این چه بود دولت ترکیه به پیوندی خواهی ناونتوی استخباری دید که به خطیه پرمزن چیبنی رژه ببه جبو ویجی سیاست کنو دام پیشنها به دست باخچلی بخواه فیگورانه که دولت ترکیه yani Abdullah Öcalan 1990'da çava anin Türkiye idam etti. Ceza idam etti Türkiye bu. Devlet Türkiye runişçi bu garip idam nekin. Bahçeli de gol devş idam edildin de gol nahifa bir beni ko am düsturi ke hava kidi de am bu kuş ne çava. Piştil hevkerin de nodu nehede Bahçeli bu xo imza kır ki garip idam rabe. Ve idam Öcalan. İroji dikkat bugün evl peş. Her bir dertxan peş. جبر دولت ترکیه الهاب کریه با عقل خوی با اردوغان و دولت کور و الهاب کریه که پیلک پرمزنته تو سنام و باوزک پرمزنته اوی گوهرتن چیونه دوام تدبیر خوبستینه لباکور کردستان 10 سال شر پککی تونه دولت ترکیه شر پککی تو زرار نابینه و اف لحفکرین و چکبردان و اواز سبب اساسی نه اوه که پککه پر زورک مزن دایه دولت ترکیه که شردکو و ترکیه دویخان برا پککه چکتینه 10 ساله لباکور کردستانی 4 چالاکین لشکری پککی ابرشاب نمایه زمین شر چکداریشی نمایه باکور کردستانی چه مثلا تکنیکی و درونی چه مثلا که سوسیولوژیا کردستانی و والا کرنا بندا و گلک تشتا شر چکداری زمین آویتون نیه جبر ویشی دولت ترکیه هدف آوی اساسی تشک مرد دخوینن ها جبو ریل بر گوهرتن روژاوای کردستانی و بلکه مرحلات دار روژلات کردستانی جبر که ایران چقدر ضعیفه دولت ایرانی چقدر باز که بشکه کرد خورتر دارن برجواندیا کردان دیگه جبر لسوریه واندید پشتی حماس و حزب الله ضعیفه و اساجی بروخه و کردار زمینه که چه کرد زمین استاتیه بدست بخرد و روشاوان جبا ویشی گوتن کام چاورن بدن و وان دزانی بون او اسرائیل زوره بده ایران جی و ایران جی زمین آگو هرتنی پره جبا ترکیه تدبیر آوید سینه اول ده بیشه بلال وی داره کرد نبن تشکی یا جی تشتی هر اکیم بدست بخم آن هدف ترکیه اول جی ترکیه ناترسه جی کرد ترکیه باکر نها و درجه اساسی ناترسه و سیاست نامنه تغییرو امریکا، بریتانیا، فرانسا، اسرائیل گوهرتنین مزن کاره حریم چرکنه لیش بود ترکیه نها برنامه واد گوهرتنین مزن تون دهمه راسیا خوبینه ترکیه جبر که شره با دولت مزن لگل ایرانه و گوهرتنین هایی و همبری روسا ناخوازن ترکاجی بخن جپادی
Türk carnal vırdilize carnal vırdilize naxwazin Türka bajon cepadi de Türkiye balans ekiş Türkar çevirdi. Jibo ve jî noha hedefa esası ya devleta Türkiye ve pevajo kite bahskerin hedefa esası reydarlıkına deskeptiyen Rojavaya Kurdistan'ı merhala duda yen rojlatı bu helbette vur deskeptin çevirdi tesir ahır Bakur'a yapıyor. Türkiye'de ne kadar bir işin başında? Ev şarru, ev kapçunu, aboriya ve tekçüye ve nefeseki avcı bistine ve variydi siyaset akbiro tedrin pevajo em muxavak parti ve Partizan Kurdistan'ı em nabim pevajoya açtı çare seriyo demokrasiye çünkü tişkivahatı neyina le çek berdana PKK bütçe havi jibi feda kurda değil. Jibo Kurdin Bakur jî, Rojava jî, Rojhilat jî, Başûrê Kurdistanê jî zextên devletên dagirker ji bo serva dernakeyên bibin, ji bo Kurda gelek baş e, çek bêdanîn, me di 2013 û 15 dixwin şerra westiya bû Bakurê Kurdistanê wê çawa Kurda gelek fêlejêstan de. Di aliyê siyasî, sivîl, demokratîk de gelek pêşketin çêbûn. Îro jî em dibêjin karê zemînê ji Kurda çêbike ku aliyê siyaseta sivîl û demokratîk pêşkevir Bakur em piştiriya wê dikin lê siyaseta ku îro aliyê Öcalan û PKK tê meşandin qet'iyan ne berjandiya Kurda de ye. Yani piştî ew qas qetin û rabûn û bedel û ew qas gotinên heta îro hatî kirin PKK Öcalan dibêje devletek cüda û federalî û otonomî heta mafê kulturalî jî tu beramberiyek wê coğraf siyasî û tarîxî tune ye yani vê mehna wê tune. Kongra PKK a 12 dibêje pirsa Kurd pirsa hemwelatiya ve kef eşit vatandaşlık ve çaresekirin û dibêjin neteva demokratîk welatê hevbeş ev gotinên Öcalan PKK Dem Partiye ev siyaseta devleta Türkiye a 100 salî yek devlet, yek millet, yek welat, yek al, yek zaman ew siyaseti bi hawakîtî dixin rojevê em vê siyasetê rast nabînin piştgiriya çekdanînê dikin lê ev siyaseta tê meşandin ne çareseriya pirsa Kurdê ne çareseriya pirsa Kurdistanê Partiya Alperêzên Kurdistanê mafê çalîsiya milletê Kurd parêzin em wek partiyek yasayî jî niha li Türkiye em xebatê xwe dimeşînin ev dixwazim bibûnin belkî dekakê dixwazim niha xeletiyek heye li Türkiye damezrandina partiya ne izni ne icazê li qanûna bingehîn anayasaya Türkiye û qanûna partiya de xalek heye dibêje sî hemwelatiyên Türkiye bi nasnama xwe û bername û tuzûka xwe destûra xwe dosyakê faylekê çê dikin niçin wezareta nav xwe agahdariyê didin dibe vay me partiya xwe daniye ava bernama me tuzûka me destûra me ev wezareta nav xwe kaxezekê dibere dokümenta ewraq teslîm wergirtinê ew kaxeza dibe ewa damezrandina resmî ya partiye ha piştî wê dikarin dawê vekin lê wek fermî ne tu darı tu ez ê kaşxwar partiyekê vekim tu îznê didim ne weniye me heweke peseke pedeke tew kekete me ji vêya fêdak mezin girt me ji vê valayê me partiya xwe resmî kir piştî wê dewlet lê haybû paşê çi kirin gelek partiya çû seriyê dan ew dosye wan newergirtin ji bo ku ew rêve nebe dosya yekê girtibû ew kaxez nedan wan niha wek partiya Partizan Kurdistanê em li qada devleta Türkiye'de Mahkema Kanuna bingehîn Anayasa Mahkemesi Yargıtay resmî me nas kiriye em kongrê xwe dikin ew li jinê hilbijartinê dişînin kongrê me û her sal bütçe me rojnama fermî resmî gazeta Türkiye'de a devletê de tê belavkirin Partiya Partizan Kurdistanê bütçe wê vay ev û hatî tescîl kirin ha derheqê me dozagirtinê vekirin çawa me ew hexsen avay nêzîkî 10 salayê derheqê me dozagirtinê vekirinin me di dozagirtinê ji me çi gotin vay tamam tu beş qanûnê fêle stendî ve partî danî lê navê partiya ve Kurdistan tê de ye bername ve behsa federalî û konfederalî serxwebûnê kiriye ewana giş em qebûl nakin ew bigirin me ji got nakin me got ev em ji bo doza milletekî em rêketin mafê me meşrûyê û qanûna bingehîna Türkiye madan odî jî de dibêje peymanên Türkiye îmze kirinin huquqa peymanên navnetewî peyda bûye qanûnê Türkiye bê hemberî hev huquqa navnetewî derxwast dibin me got em partiya xwe nakirin derheqê me doz vekirin
ما پارتی حکومت کردستان کردی و ترکی به محکمه قانون بودهنا ترکیه ده پاراسنا فکر نه هاتی مرحله داویه یا مجی یا پسکجی یا قاقبجی و یا پدکتجی مرحله داویه ای با سروک پارتی کن به کار گفتنوی داویه چی اب دوامه لی هبونا ما به اتحادیه سویله اباته که ما گوتیه لقال هم قانون نو و رهبرتنا وجی ام هنن ام خبات خود مشنن ما بدولت ترکیه داخل کرد اب دست کفتنا هم کردن باکوری کردستانی و کردن جهانی دوی هم گرنگی جیبین ایرو باکوری کردستانی والaya kırmızın heyi mıxabın em partiyen kuş derveyi PKK dem parti em neserhebin em belabelanın jiber veji zemina ku em bikaribin alternatife ke furt çêbikne em dest xwe lawaz ve rastya xwin jibo veji em xwe PKK peşniyariye me yek آلین همون نتوی کردستانی دبیر سر برنامه استراتژیک بین جمهر هم هفکاریه که بکن جبو داخوازن ایرو قانون بگهنا ترکیه جیبه به هم نکارن ایرو یکسر هم دولت بونه قبول کرن جیبه دن هم کرد گشت به میلیون هم کرد دست بدن هب هم کارن هبونا ملت کرد زمان کردی پرورداوه و فرمیبوناوه و ناوین کردستانی که قدخل سر رابن اوانا گشان کارن قانون بگهنا ترکیه جیبه کن ام دنج بونا ویجی دریم دست بدن هف گاوا دیجی و بلکه ایرو ریا هری معقولش اول که ام پارتیون کردستانی دست بدن هف جو پارتیک هفبش که بکار بشتاری هلوجرتنا جی ببه بکار ناوا گسید ناوا خلقه ده خباتی خواه بکه ام پارتیک هفبش و پارتیک بانی ام دناوا خودینن ام ویاوک آلترناتیف دینن لهمبری سیاست دولت ترکیه جی لهمبری سیاست پیرو PKK ماشین سپاسیابت کنم رو بورم کلیش زينب درس جمال قلنا عربية سوريا من المكتبة عربية خندية من المدرسة عربية خندية أساس عطاء أزمان ميدي تركي تشتغلين نفس الجوال طبعا ما جاب في النك متشق في النك أزم عربي يشتغلهم خبرين إجباري ما ثقافة عرب أمريكا هوجي في النك أبجي نتائج اتفاقات سايكسبيك من نتائج لوزان ونتائج هو إيرو أم لوزان وشتينا درافو كردستان تدفوي هارتشوم خرافون وشواط إلى نتائج إيرو أم الدين أزم بس أما إذا كاري بكردي أبشتغل لا كردي بيش عزيز كردي بيش يعني عزيز مسلمش مقولنا في عربي دانية بنابي أدكسي بس أزي عربي زانينا أزي كردي بيش منك يا تسليم السلام بقولنا بري أساس حالي وكيلو معاهدة لوزان البدراء منها رشدي هذا وقع عندن عنواني وينا آشتي السلام عربي بيجن عنواني آشتي بس حقيقة خدت آشتي معاهدة لوزان نأنيش كردارا صد سال استلميها تشكرا صد صالح لوزان صد صال الظلمي سر ملتي كرد هذا شكرا وسببه كردستان هو بارجا وهذا قسماتنجي بأم سبب بيجي كي بون دولتي مظن بون إيكو كردستان بارجا كرن كرنا چار بارجا سايكس بي وهاد سالا 1916 بيبكا وحتى الوزان 1923 طبعا هم حساسي برنامج قال لك تعدل المناطق كرد هو سببها باتفاقية لجان بيمان الوزان بو معاهدات الدولي تيدا كرد الصهر القومي يعني أم تيدا هاتنا حلاندن معاهدات لوزان أم كرد بصص على تقريبا ناب شهر باشادا ناب إيرانيا داد ناب عربي عراق داد ناب تركا داد ناب عربي الشري داد أم هاتنا برشماندن بجندا الصهر أم هاتنا زوباندن أم حلاندن يعني تفريقا كرنا تيدا ديروك زوراندن ديروكا كردي زوراندن أم إبادة كرن إبادة كمبرمج ممنهج أم إبادة كرن ممنهج
وبرمج لهرشا بارتي كردستاني. طبعا هوية يعني ناس ما نما ثقافة ما أثبت هذا دنجم تي وهذا باشترا ثقافة بنن تشتاقوا إلى أن بينن أزمات سياسي شيء يا اقتصادي ويا أمني بجن بوليتيك وأمني يعني سياسي المنطقة ما دقوا إلى شيء به حمو سببي وأف اختلافات وشيء به وأفضل ما تاريخ شيء بالمنطقة مدى سبب معاهدة لوزان وأنها لرشتين لوزان باجاركي فرنسية. أمد حزب الديمقراطي كردستان سوريا دا أمد أكدين أزي شهر بنداج ورا خوينم أزقلك دريج ناكم بقرطاي أزي جوارا بيجم معاهدة لوزان استقرار نكرا منطقة دا معاهدة لوزان أبدا غيري فوضى في المنطقة دا نهر تشاندن إيرو أم هاتنا رونن دقنا أم في معاهدة أم ببن السر ريكا راس أم راسمونا كجيرا ببينن جبر كالكي تاريخي الظلم الماكيليا سببه في معاهدة في صالة خاصة لازم إيرو دولتي مزني قولوا المكرن أو دولتي قوية خوي قراري لازم إيرو حق الشعبية الكردي بدنا دا ودعمك السياسي هو بدنا ودولتي قو أو تشتغلين سليمتنا خمسة خارجانا بس وي قوتي بس وي دعم سياسي بس وي دعم سلاح بيت شبه لازم أف دولتي مظني خوي قراري إذا هو في دعمي بدنا ظهر شهر دولتي قو كردنا وادا إلو أمد بينن وشرعيتها خوش فادولتي مظن بن ما بيقى معتقن شرعيتك إيرو بارشا جيد بن ما بيقع معك يا دور قضية كردي نقضية هزار إنسانية نقضية أقاليم عربية نقضية مليونك إنسانة أم لدكن حتى أنا أمزان أم بالضبط أم شقاسن ليبكي ماي أم بينجح حتى 6 مليون هنا أم سر عرضا خويا ديروكي أم داعش بهزار صالة أم لدكن أم سربي عبد داعشن أم شعبك أصيلا مش حقي بيا أم إدارة حقيقية روشن بيري بكن يه سياسي بكن يه ثقافي بكن يه اقتصادي بكن دنا هر پارچه کی بو امتیدا لازمه ام حكمك كل ام بنا وادا نظامك ديمقراطي هبه احتراما جماعتنا كردا بيقردن احتراما بعدالة وبمساواة وكهبي امجدنا بهر شار دولتا دا حقيما بيستاندن امجي حق وك اي انسان وك اي دولة عالمية دا امجي ياسيا لازم ام كرد ايرو شبكن بشيلوزا لازم ام دعوة كونفرانسكي كردي بكن الجماعة كردا الحمودرة جهر شهر بارشابي اوروبا بي شدرا دنيا بي لازم مؤتمركي كردي جامع يعني ام حمود بارتي دا ام رونن ام مؤتمرين كردي إذا أم تشتي أولويات إذا أم بيننا أولويات ما أولي وجبي دبي أم قضية خويا كردي بين السر جهة ويا راس قضية كردي كود راس دبي أم دين سر خطا راس قضية خويا كردي درا راس أم تيدا بمشت بيش دولتي قوين با بيش دولتي خويا قراري با إيجو إلو هالو المكرن خاصة منظمات الأمم المتحدة منظمات الأمم المتحدة يعني منظمة متحدة نيويورك يا أصبح سابق مزوج من فين كنا يعني هي نتوية هذه عالمي مجتمعي مدني عالمي في أم قد يافا بيش عالمي تمامي بيش مجتمعي مدني عالمي أم شرح بكن أم قومكن زماني ما هي عاداتي ما هي فلكلوري ما هي أمجي بشر نوكا فيقاس عالمي بتجزئة دفي أم تفيقني أمش حموكسي أم فحاضر بكن بدن كتالي بدن كي أمهرن وإثبات بكن بيش عالمي وبيش دولتي مظلفة بموقفه ما يكبي كردان هرشا بارشا أم دعوة حقوقي بكن يا شارع إذا نما قضية كردي من كردستان كندا قضية كردي تبيش حدودي كردستان دركبي وكانها أم حمول أوروبانا ما إيرو ديتن
أكاديمية مزن نامدهنا بروفيسور نامدهنا كرد بشي مزن جوا مفكرة مزن نابدهنا علماء نابدهنا مثقف وروشنبير وبيسكاري مزن هنا إيرو لازمة أم خارج كردستان الدركبن أم دعوة حقوق كردي بكن بو أبسط صالة صد صالة إنكار شعبك يدرنا شعبك شاو بينجه 6 مليون إنكار يوري بكرن يعني التاريخ هذا الشيء نبغى التاريخ كرندا ونرجع نودا أزين هجوان منك إنم أبناء كن كشيء بي بو أم ببنا يك بو أم ببنا دنجك بو أم شعبي كردي هر شهر بارشة كردستاني أم ببنا يك ودسالي ويدا وسلو كده إيرو أم أكاديمية بول مهجر أمي مهاجر أمي بنابر بون أكاديمية قالك مظلة مدهنا أم إيرو أولوي جواريا بو أم دريش برلماني هاي بخل أم هرن جامعاتي هاي جامعات مفيلك جامعاتي هاي شو خويا قراري هاي شو وزارتي هاي أم دنجي خلواق أم دري وابخن وأم دنجي قضية كردي إذا بكنا بس حتى فيدك أجور از شو ما نمسا بريا فتركي از دولتك قبشو شكرا شو 10 دقيقة أو دولة خلاص نابي لخنشتاين وزان شقاسة 6000 إنسان سلطاني وي دولة وي وزارة وينا حدود وي علم وي بيرق وينا أم 6 مليون أم ونها بحثا عرب كده هبالي وتشك ناس وتشك مرة ناس أجي بيجي عرب بيستودي دولتك خويك ونابون خوي دبهابون بداري خو حراندن إنجليزيا وخوش فرنسيا حراندن وبونا دولة وبونا خوي حدود وبونا خوي جواز سفر وبونا خوي علم وبونا خوي عرض وبونا خوي يعني شو معنى قبائل من قبائل عربية إيه أنا خوشيك نام كرداد هيا دبي أم بوي ببرسن شلو أم 6 مليون شما أم بي دولة شما أم بي كيان بس هو ما حاج هبدوك با 6 مليوني بسلاح أم ابن دولة إيرو نما وقت سلاحه سلاحي مظن غير سياسة سلاحي فكرة سلاحي علمة سلاحي معرفة سلاحي زانبونيا دورة أكاديمية إيرو لهرشا بارتي كردستاني أوجما مطلوبة أم هالو زانن أزي قلتي أزي كرداي سبيجم أم دبي لوزان أبو صد سربا أو شو تسر بنبيسي تسر شرح بكي تسر شعر بيجي لوزان بقرة 6 صالية بقول بس كاش بوي لوزان كدي تسر مدنوي ما تجرى حاضر كده وأمي تجرى بيجي دبي أم بينا بفكرن دبي أم شو يعني عملية ما حمكا ككرد جبوي مستقبلي كردستاني شعبي كردستاني إيه وظلمي تاريخيا يكبي واعتراف ما ببي ككرد كشعب أم برومت يعني أمجي إنسان رومتا ما هي كرامتا ما هي إنسانيتا ما هي لازم أم ببنى شريكنا هذا بناء هالشر بارشة كردستاني ده أم يعني دبي إذا كتشو خورتي ما زانبن يعني نما ورنا رفض كرن بيجن أمشي هنا ناس ناما ماشي هيا أم دعوة ناب ورا بحقك يخوتكن هالشر بارشة أم ندعوة انفصالك وقت مثلا نقطة كيف كردستان عراق شيء هو لازم أم بشكرتيا ويبكن لازم أم دعوة شيء بارشة قولها أم تخازن هال كردستان سوري هون بينت شيء بين أحداثات هون حمون تابع أخبارات عرب ما قبلنا عرب ما قبلنا كنت بيجن اللغة ما يكا حدودة ما يكا زماني ما يكا أم شعبك شيء كيف عربي بيشتغل يحبوا عرب يعني أف ثقافة سريوانية أزي المناكة أزجلك بسوري عفوكن أزجورا أزهود ريشتكم أز نافذ مجبر حوالي محمود جودن بس أزي حوالي ما بحثا أحزابها كردورة أحزابها نهر ورا السلبية وخدقوا أحزاب من قها قباش قرى دينن وأحزاب ناجح من أمنها سويسرانا سويسرا برلماني بينا حفتشت حزب تيدا حفت رئيس سويسرانا هر صار لي رئيس أو أحزاب وند بينن سويسرا قها بودي خدمتها ولا طيفتك وقتي بنقها أحزابها بلاستيبي أكاديمية بدنا بيش سنة بدنا بيش أمي أكيد أمشي أمي هنا غير ملات تشتكي دي ترى هيك تشتكي جو بحث نكر شما أوروبا قها حقيقة أوروبا هون زانن بيشقاسي جهبتو كشتن سببات ديانا كاثوليك وبروتستان بصدي صارا جهبتو كشتن سورا فرنسي تشيبو سيز داما هاد أوروبا تشيكر قلي برام جانجا بروسو بو
فولتير بو مونسيكو بو ديدور بو أفانا هاد عقدك اجتماعي شكل أو أوروبا بو أوروبا هون بينن بيشلو كساعات تزيدري جبنا أوي فضاء غزو تكن طيارات تكن بلغات دينن شبو تفكيرات سي إنسانة يعني عقل سي شال إنسانة هون بينن بيجهانا كلي أب إنساني لو جانا دا مدى جهانا في أما جانب النوا وإيرو الدنيا بوكن دكي تشوش قلي برا إيرو دورة أعلام دورة تلفزيونية دورة جريدة دورة إنترنت إيرو المجمعة مكا مطلوبة جمعها مكا مطلوبة هو أم شعبي كردي شعبي كبيري الظلمية دبي أم يبسق فيه أوروبيش ما بيش تكفن الزاروقا خويا يقصالي 11 صالي فكرة كرن سريوي دا أوا ودبي أم كردش تكي قالكي احتراما مجدين راحي ودين شكي روحاني هذا شكي كفيلة ديني خو كنيسة خو جامعة خو إلى آخره بس حتى فصل الدين عن الدولة الشنبي أمجي أم ناقلة تمرضا سبب رئيسي خرابونا فكرة ما دين يعني دوام نجعل ما كتاني دين ثقافتك روحانية دبي إلى وقت ثقافتها علم ثقافتها فكرة ثقافتها معرفة ثقافتها زانايا يعني هر 6 صالي بهارتنا الدنيا لشيء بي 7 صالي لوزان شيبو نما أمثال لوزان ببهي شو تشتكي من ببينن وأزهوج برا دريجتكم يعني أسر كفني جوار قازم أسباسيا وقتم إيوكم حملان والمجلسة أسباسيا ما حدا كردي لوزان دكم وأم جوارا سر كفني قازم وسحدا وتبدا خوش وقت انستيتيا كردية من خلالتني برز قبرانبوي لكي أثبت كي تفشم كنزيق مدى هيا بك أخافي واش نعم يعني جنراسيون بلكي لما جيت سروكي بارتيا كردستان باكورد بخير سريدا سپاسیم ل جبو انستوتیا لوزانی دیکم برز نجات سانیار و وفانامه دماش من ریکری براستیجی شابون و دلخوشی ازو حوالیم خواهج پارتیا پا کرده ام حاتن بر لگل دو حوالان لگل زیلان حامله و لگل برز بسری برزان بریکو از دست به آخافتنه بکن مساعده دقیقی جواد خوازم هم من ناس بکن جبر کل دو کلتورا روشلاتی ده قاسی گوتنه خودیه گوتنه جمریمه کی داخله کی چی میشه از گوران گویی به مسلک آخواه پداگوگ و پیسکولوگم و سروکی پارتیا پاکورد ما بنابه پاکورد و ناس کرن و پاکورد خواهک پارتیا یکم پارتیا دیجیتال آ کردستانه و دویم پارتیا دیجیتال آ دنیای ده خود دن آساندن و ما خوال سر تورا جواکی ارگانیزه کریا ام کردن ولاد پرور و دولت خوازن پرانی لالی باکور کردستانه و ام اکتیویتین خواه و خباتین خواه به هوای پرورده اکادمی المین اونلاین هن ام هوای پرورده دیکن ام به پروپاگاندا لسر سوسیال مدیای دیکن و هر وها ام public diplomacy yani وكم بيجن بتركيب بيجن كامو دبلوماسي سي ام بفي هاوي ديكن تكليام والهيا دوار دبلوماسيه ده ادنا دولتي ام حزدكن تجابكن ودبي وارد ام الخط بله از در باس مجاري بگورنس او كفر نوتن فقاكم الميكروفون شمرت شكر عام بله باشه از گلک دریج ناکم و ناتعبینم هون ایرو وستیان هنک خال مهم هنن از دخوازم بحث بکم جبر کو نابه ویکم خواته سبروجا بله سبروجا کردان اسبر ویکش خواه بریزان بحث تاریخی کرن روشنبیرن و بحث چارچوبه داناسینا به توفان لوزانه کرن جبر ویک از دخوازم لسر پیش روژه چند تشتا ببیجم
بدستورة و وك بري من هات قوتنجي دروجهلاتا نابين دا بريزان جيوبوليتيكا كنو تشيبويا و افجي بحفظ جوتمها سال 2023 بإيريشا حماس بشري فلسطين يعني بشري حماس وإسرائيل دستيك او ميلادك براستيجي برين هاجي هات قوتن براستيجي ميلادك نويا و پشتی و دیروگ بلزکت پشتین کو بری هنگی پنجی سالانده 100 سالانده پیک دادن پشتی و میلاده زود چه دبن یعنی چارچوبات چند مهانده پیکه ایجا ام بحثا مایرو جنیو رو حدان ها ام بحثا اوکا لوزانه دیکن پیمان لوزانه دیکن لیدوی ام هشار بن لوزان این نو نها پیکتن نه لوزان اختنیجی لوزان این نو پیکتن او لوزان این نو هون هموجی دشوپینن لسر اینترنت لسر نوچان هون دبینن کمجوین لپاریس چه دبن لرومای لآمانه لإمارات لهر دره دولت مزن کم دبن و سر روشا روجرات ناوین جوینان چه دیگه اوانا همو پیک و پارچه این لوزانا نونه گلو نا پرسا من ما همویا جمم بخواه جی گلو ام کرد دبا جوینه هانی دا چاواتین تمثیل کرد ریوبریا ما کردان لسر ناوی ما کردان لسر حتی می دیار کردن چاره نوسی چشمره دخوازه ام دوان لوزانین نو دا چاواتین تمثیل کردن و بسیاره کرد یعنی آکو ام دبینن برزان مخابن کرد وکی توکی دوان لوزانین نو دا ناین تمثیل کردن داخوازین کردان این نتوی ناین پیش خستن دوان کم جوین نوده ازو چند حوالین خواه دروش بو ام لپاریس ما هنک حدیدن کرن لگل هنک سیاست مدار و رای دارم براستیجی ام نها تشتاکو ام دبینین ام گهاشتنه ویراشه که گلک دوش ام گهانه قوناقه که گلک مهم و از نزانم براستی امی به ویراشه چاوا درباز بگی امی به چه هاوی درباز بگین و امی چاوا خوش حقیقی نتوی جناب خلاص بگین جوی ویراجا اوقاس دوش و اوقاس دجوار ایجا وقت من گوتی سیاست آمیا نابندی لسر ناب نتوا کرد دوان لوزانین نوده لسر ناب نتوا کرد چه دخوازه نه به آوایی شفاف ندیارش بو ملتی ما و ین سیاست مدارین کو در به سیاست نابندی او جی آکو ام دوینن نه اکتورن جخواد نابوان جوینن نو پیک دین اف جوینن کو نو چه دبن جخواد ور نه اکتورن جی و بلکه هایا گلکان جی جنبه یعنی ام هوایی کی کرد به شکلی کی گلنپری ام دوی پروسه نو وک نتو پاسیف مانه ایجا برزان تشتك دين خالك قالك مهم هيا دبي ام بجي بينين بيامن لوزان بري درباس بو جودا درباس بو ام افصد صالة شينا لوزان دقيرين بكين ما شينا وي جبتيا برخوا ام قوم دبن و ام يعني اف تيروكا خويا لوزان ام جهابرة دبيجين و اف تراجديات سريمة هاتي ام دبيجين لبالي چارەسەری ژوەیەکی چی قاصدی وێ دەربکەوە ئەم سەرێیەکی بفکرن دەبێ ئەم پەرسپێکتیڤەکە نو بنێرینەکە نو بەرێخۆ بدەن شنهاشون دەوێت چی ببێ ئەمێ چی بکەین چونکی لۆزان ڕاستیژی نەما وا ئیراق هۆن دەبینن چه حالیدەیە سووریا بەرێ نەما ئیران ئێدینە ئیرانە بەرەیە تورکیە ژی ژنهاشون دەیدی نابە تورکیەیە بەرێ حاصلی لوزانا بری پینه خواری پینه بیکتنه پرچه بویم بیجن چا بیجن گوهرتن لیچه بونه ایدی نوک بریه یعنی شنهاشون هون دبینن اف مسئله سلف دترمیناسیونه یعنی دیار کرنا چارنوسی
مجارا بریا 100 سالان بو جان ژاک روسو 100 سالا حجده حتی گهاشتی بریا 100 سالان به لنین و به ویلسون و بوانره گهاشتی کماله و 100 سال در باز بوند سر به تیگینه را و دویش نهاشون ده هون دبینیم ایرو ایدی کس بحثا سلف دترمیناسیون نکه هون دبینیم بحثا انتگراسیون تکرم بحثا نظام فدراسیون تکرم بحثا دشتین گولو زیده ترتین کرن و گلو ام کرد دچارفه چارچوبه نو ده ام چا دکارن حقیقی نتوی یه دیار کرنا جارن نوساخوا چاوان ام دکارن به چارچوبه نو ده نوا کنسپت نو ده چاوان به دست بخن اول جمره مهم چونکی تشتک مهم خالق دنجی هیا سلف دترمیناسیون ام بیشن دوی اب یک باش بفهم کرن سلف دترمیناسیون تشتاکو بریا 100 سالان ملت کردگیری اوشی سلف دترمیناسیون بود آقای ما شیخ ما بگل ما کم بون چون گفتن ام دخوازم به تکرار ببین یک مانه اوسا بود گلو ای روشی ابتش چه ببه مزن علمه کم ببینو بیشن ولا ام دخوازم به ترکار را بمشن ام دخوازم به ایران را بمشن به سوریه را بمشن گلو همه قبول بکیم به یکی گلو اب یک سلف دترمیناسیون ما وید شاخه ام نکارن یعنی ببی هاوی لی بنیرن ابتش نه اتیک جی جبر میه که وظیفه روشنبیرن ما و سیاست مدارن ما یک جه اوک و ام چارچوبه سلف دترمیناسیون لسر اساس دیار کرنا حق نتوی لسر اساس دیار کرنا حق دولت بونه دولت بون گلی جایان دولت بون جاریان لسر وی اساسی ام سیاست کی بمشینین هر تشت دن وک پینگا وکی بر به دولت بونه و ام دکارن قبول بکن تنکی قبول بکن یعنی فدراسیون دکاره به قبول کردن اتونومی و خسری و هر تشت بری لازم بری ما همیان لدولت بونه و لخسریه که تام اتونوم با از درشتر نکم ما بحثا کنجونکتورا نو که از دیسا بگرم سرویه که هجاین دلالنها افروشا نو درکتی لروجهلاتا ناوینه و لگل حکومتا شامی یا نو و او پروسه ترکیه دمشه سه احتمالا دینه برچاوی ما بردیتنا ما یک جه دوی پروسه ده کرد به برای خواه بدن سرخوابون و اتونومی و فدراسیونه یعنی حق دیار کرنا جاننو ساقا اب احتمالا اولا اگر کرد سیاست که بگشتی به هر سیاست که به وی هاوی لسر بیره که بمشینه دبکو لسر بیه که حقه که مافه که بستینه کرده میه روژاوا اتونومیه که بستینه این باکور بلکی تشتکی بستینن وک نتورن قبول کرن یادن احتمال دویم وک تی گوتن انتگراسیون و دموکراسیه یعنی پشتی به چارچوبه احتمال هیا کو لباکور خاصتا و سوریه و روژاواجی انتگراسیون وک تی گوتن از لتشته یعنی از وکیمش هون همیشه زانش و انتگراسیون چیه بود یعنی کنتکستا کشه یا کردی دک انتگراسیون چیه تشتا مهمش مرا اوه انتگراسیون و دموکراسی احتمال هیا کو ام اتونومی نستینین ام فدراسیون جی نستینین ام تشتکی نستینین بله ام بچک دموکراسی بستینین و وقتی گوتن انتگراسیون آنچه پوزیتیف انتگراسیون ام بچکی بستینین احتمال سیان و یا ضعیف احتمالا اول ام هماویت نها ببین یعنی تشتکی ام نستینی یعنی کرد باکور دیسا هر وقت خواه ببینه کرد روژاواجی هر وقت خواه ببینه کرد لهر داری همه هر وقت خواه ببینه بشتی وی پیواجوی حاصلی ام وقت دو احتمال و نیو دبینه آن امی اتونومی خواه بستینین آن امی انتگره ببین و دموکراسی بستینین آنجی امی وک خواه ببینین اب احتمال داوی از چما بجم نیو احتماله جبر کود ضعیفه احتماله که پر ضعیفه پشتی وی بیواجویه ایدی ام نباورم کو
روش وقت خواه ببینه گوهرتن و عالیه پیشکتنی ده عالیه پوزیتیف دویش گوهرتن دیش کردار چه ببین جبر به که از دویجمه و احتمال که ضعیفه وقتن اف مثلا انتگراسیون ایجیپتشته که عجیبه هون همون اروپای دجی هون همون جزانن انتگراسیون چیه؟ انتگراسیون بارکل و برپرسیاریه که کل سر یه امبیشن کوچبر مثلا کوچبر انتن اروپای وقت برپرسیاریه مثلا از به مالاقا بینم سویسرایه برپرسیاری من هیا کو از خو انتگری وی ولاتی بکن زمانی وی هیم ببم سیستماوی هیم ببم خو انتگره بکن و به علمم وی سیستمی تا کو از بکارم لور جیانه کی بکن کار بکن مکتب بخویم تشتکی ایجاد تشتا نها لسر ناوی انتگراسیون جمع کردان ملت خورستی لسر ارد باوکال خو یه هزاران سالان و ملت وجی تشتا کجمت خواستن انتگراسیون در به منطقه دوی چارچوبه دجمع کرده خواستن ام چما مثلا ام دیندار دولت نه ام خواه انتگری به دولت بکن دولتات لازم ترک آنجی عرب فارس سیستم آخواه انتگری ما بکن ما نموسایه ایجا افتش تا انتگراسیون لسر ناوی انتگراسیون اجمع خواستن ام دوی باوریه دنه در به منطق دایا در به کنتکست دایا در به تو علاقه داخل به حق مافهمه نتوی تنه گفتنا خواه داوین حق نهی گفتنا خواه داوین از دفعه خاله که دنجی گله که گرینگ بکی ممجی گریدای به سلف دترمیناسیونه یعنی حق چاره دیارگیرنا چاره نوسی ام نها همون جید زانن راستیه که هم زانن جبو پیک و جیانه جبو که هم ترکاره به عرب فارس آره ام به هر بجی کرد جبو به که حاضرم راستی یعنی باید آلیه سوسیولوژی در کیشن نجب ما کرده در لیکشنه تشته کد یه این کد دبن انگل جبو پیک و جیانه سیستما ترک خانه عرب برای خواه بدن جولانی برای خواه بدن اردوغان میجن سیستما کل ترکیه راسیسم مال ترکیه مثلا آنجی اول جهادیسم مال شامه ایجا پیکوژیان چاوه بواره ممکن ببن اما بحثا پیکوژیان اولا گوتنین رومانتیکن بله گوتنین بلکه دیپلوماتیک بن گوتنین خوشک بن لبل گلو دراستی ده امکانات ده یکی هی آنها یعنی مثلا کرد ملت کی پر کلتوری پر دینی کرد علیوی و ازدی هنه کرد سکولر به کلتور که سکولر مزن بونه و کرد به جناب سریکانی اکو به وی هاوی جدسته که تیگوشین آفا حتی نها هزار امبیجن چند بیجن بویوت به ترکی بیجن هون ببخشینن یعنی کمپلکسیته که جواکا کردی هیا و اره اف جواکا وصا ده چاوا ایرو به جولانی را بکه انتگراسیون و بوار پیگوژیانه بکه آنجی به راسیسم ترکاره آنجی لإیران جی روشنه جدایه لعراق جی کم زیده تشته گوسا هیا و کی کم تربه والحاصل اف پیگوژیان نممکنه و نجبر ما کردان نممکنه جبر وان نممکنه ام دخوازم یعنی تو برای خود دی جواکا نه از نه شخصی با آنجی حوالن با آنجی وی جماعتی بیجم لیبل تو برای خود دی جواکا کردی هون همیشه جواکا ما ملتی من نازدیکن یعنی پرانیا گل جبو پیگوژیانش بو آشتیه که برومت حاضرن اعتراض قوانین لیبل این نه حاضر ترکن این نه حاضر الهم برای منه ایجاد به چارچوبه در گرینگی یا سلف دترمیناسیون دیگه و پیشیانه دوی ام به یکی باشترش ملت خورا ببیجیم ایرو تو گولان آمده بگری تو گولان کردستان بگری تو بحثا حق جاگرنا حق جارنو سابا بگی تو بحثا سلف دترمیناسیون بگی باور که جده کسان کسک برکی فیل نکرد نظام سلف دترمیناسیون چیه؟ آنجا اف کنسپت چیه؟ آنجا اف دی چه واقعی؟ چما حتی نها ایرو هم ببیجیم کرد تیکوشینه که 100 سال در باز کریه تیکوشینه ده اف 5 سال به آوایی که اکتیف لباکور تیکوشینه که ایدئولوژیک و پولیتیک دمشینن چما
خلقی ما وان کنسپت هانه نزانن چما نزانن چاره نوسا خودیار کرده چواته آنجی سلف دترمیناسیون چیه اتونومی چیه فدراسیون چیه افتشته ولو چنه اوه کیماسیه اول بلا کیماسیه من به از ساله که 2 سال ناف سیاست تبدیل سیاست اکتیویسم کردی بومه لیبره از وی باری برپرسیالیت هلگرم سرفا کیماسیه که مهمی آیا او پرورده مل سر ملت افاد نام ملت افاد بلاغ نکریه شنها شونده پیشنیاریا من اوه از هبان قوی که دیدی که پیشنیاریا منش روشنبیر مجی سیاست مدار مجی اوه کو ام لسر ماپی چاره صحبت دیار کرینه زیده تر پروپاگاندای بکن زیده تر آرگومن هم چه بکن دبی ام آرگومن هم چه بکن ما مستدیاب بولا لسر بیه که کاره که به هم پا مزنده که براستی جی قنال آویا یوتیوبی هیا از بگوره ما رکلامات دجی بکن لیدلی او تشتیم کو یعنی عالی ایدئولوژی زده بیجه به هم پایم هر وها ما مستیم برز ابراهیم خلیفاران لسر بیه که دخبته چارچوبه یا کردستانی بونه چارچوبه یا سلف دترمیناسیون دولت بونه اتونومی یعنی روشنبیر مل سربیه که دخبتن بله هندکن اوانا لازم زیده تر ببن برافتر ببن و ملت ما تی بگیریجه امیرو آسیمیله دبین لبل تشتگ وصا هیا اگر کردبون یعنی هستا کردبونه ناسنامه کردبونه دمینه بمره او زمان ونداکرین نکیشه کی پر مازنه جبر کو ما زمان خو جهان دیه دوره دیجیتاله و حتی همو دو و شیوه و اقسنت زمان ما ایرو کتنه دیجیتاله ده دوره دیجیتاله ما جهان دیه دوره دیجیتاله ایرو اگر پره ما هبه اتونومی ما یا سیاسی هبه حریت ما هبه ام دکارن یعنی از بخواه هرگاه وها دبیجم تیرا من یعنی امکانات بدن من و وقت 5 سال بدن من از به تناسری خواه دکارم یعنی کمکش پاره چه بکیم و او که چه بکیم از دکارم 5 میلیون کرد زمانی وان لوان بگرین ولو کو یک کلمه جی نزانبن او امکان هلا لدبر دنیای هاتنه چه کرن لفینلاند تی چه کرن بجین کرنا زمانات شکه کرد او که یعنی نوجنه حاصلی تشتا کنها ام به حوجه اب اوتونومیا سیاسیه و السربیه که دوی ام همو بخبتن گلک سپاس دکم از زیده و عاجز نکم بگورن اگر من دریش کرده زور سپاس گلک سپاس پرورده مهمه و پسیکولوژی ما کردستانی دیگه سرویجی ام تکلیش بکنیم سوا ام بیشی خوبون شورش خوبون بگم وقت انستیتویا کرد للوزانه مپر هولدا منرین پارتی روشحالات کردستانی جیگر مبن لهون بر باش دزانن او جیوپولیتیکا ایران و او شر اسرائیل بر تأثیر سروانان کرد اما نکاری یعنی بانکش توانان بکن ما پر بحث باکور کرد روژا باکر لی راستی جی منرین ما بدر او کماسی دبینین لبر هندی از دخازم او خاتون گل ما هیا کجاخان تالاقان و بر پرسن رکاوی و منو کردستان گل مریا او هنگی سر باقی تارنوس و تالیتی خلکی مروشالات باقی او بشه کردستانی جی بیره نکن فرمید سپاس با هم مدیونه بزانم بزانم که مولایت بندون چون که زمان قصه هوایم بود شتی زوری تده بود پیشوی که من سرباسی روشالاتی و قصه کنم بگلیک لهمو او هوایانی باکور و روژاوی بتابتی دست بکم و همو سیاسة مدارانی کردی که اگر روشالاتی جا اونو لیره بایا رنگه هبه او بایا اویش اویا همویان مرجول یک ددنوا همویان دردی کرد دزانن بلام هیچ کس هنگاوید بو چاره دردی کرد حال نهینه چه شکل چو داره اما وکو نتوایی که به ملت لحمو دولت کارن زیادر رنگه پارتی سیاسی من هبه
ئێمە ئەو هەموو پارتە سیاسیمان بۆ چییە؟ ئەگەر ڕێگە چارەیەک بۆ میلەتی کورد نەبێ لە باکوور هەر ئێستا 4 نوێنەر لەبیر ئەگە باشم حیساب کردبێ لێرە نوێنەری 4 پارتی سیاسی ئایا ئەوەندە زەحمەتە کە هەمووی خۆی بە نوێنەری کوردستانی دەزانێت و هەمووی پێی وایە کورد نەتەوەیە و هەمووی پێی وایە دەبێ حەول بۆ سەر بەخۆی خۆی بدا لە یەک پرۆگرامدا کۆ ببنەوە حەول بۆ کورد بدەن بۆ پرسی کورد بدەن وەلامی کورد لە دەوری ئەو پرۆگرامە کۆکەنەوە کێشەکە دەچۆدایە ئەوە پرسیارێکە کە پێم خۆش و بەڕەبووی هەمویانی کەمەوە و پێم وایە هەرە و کێشەش با درێژەی دەم لەسەر باسی ڕۆژهەڵات عینی مشکلە لە ڕۆژهەڵاتی شەیە بەداخەوە ڕەنگە زۆرێک لە ئێمە بزانین حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەهۆی وەزعیەتی ژێوپۆلیتیک و بەهۆی وەزعیەتی باشوور زیاتر یعنی نزیک بە 20 ساڵە لە حاڵەتێکی پەسیب لە باشووری کوردستان دەژین بە نێوی پاراستنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئایا ئەوە ڕەوایەتێکە بۆ درێژەدان بە خەبات لە ڕۆژهەڵات یان تەنیا وەزعیەتێکی سیاسیە کە بەداخەوە بەهۆی وەزعیەتی حکوومەت و هەرێم و بەهۆی وەزعیەتی ڕۆژهەڵاتی ناوێن تێکەوتوون دەزانێت باز لە ڕۆژهەڵات لێرە زۆر جیاوازی هەیە لەگەڵ باکوور و ڕۆژاوا و تەنانەت باشووریش جیاوازەکەی دەوەیدایە کە ئەگەر لە ڕۆژهەڵات پارتەکانی سیاسی ئێمە ناتوانن بچنەوە نێو خەڵک ئەوە خەڵکەکە بۆتە ڕێبەری سیاسی ئەوە خەڵکە کە هزری نەتەوەیی بەربڵاو کردوێتەوە ئێمە لە دوای شۆڕشی ژینە ئەوەمان دید لە سەپتامبری 2022 بۆ ولاوە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەوێش ئێمە ئەو کێشەی ئەسیمیلاسیۆنمان یەکجار زۆر هەبوو لەوێش بەشێکی زۆری کوردمان هەبوو کە پێیان وابوو بەبێ ئێران و بەبێ پارسی چیان پێ ناکرێت بەڵام کە شۆڕشی ژینە بوو کە ئەوە 6 مانگ لە شەقامدا بوون وە لە جێتی باتۆم یان لە جێتی ئاو بەسەریاندا گولە و کاتوێشا باری ئەو وەختە بوو کە هەستیان بۆی کرد بە تەنیان ئەوە ئێران نییە کە دەبێت دموکراتیک بکرێت ئەوە کوردە دەبێت کە هزری نەتەوەی بەهێز بکە بۆی کە بخۆی خۆی ڕزگار بکە جیاوازەکەی دەوەدایەوە ئەوەی هەتا ئەو ڕۆژ دەبینین بۆ نمونە دۆنێکە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ژینگە پارێزێکی زۆر شۆڕەجەر بە نێوی کاک حەمید لە کاتی کاتی کە ئاور لە شاخی ئاوێری سنا بەردەبوو بۆ کوژانەوەی ئەو شاخە لەگەڵ هاوڕێیانی بەدەستی بەتاڵ هەرچەند دەزانن کەرەسەیان نییە هەرچەند دەزانن ئامرازیان نییە دەزانن تەنانەت ئەو جلەی کە دەبەریاندایە خۆی وەکو نەوتێکە لەکە نەو ئاگرا چون خۆی پلاستیکە بەڵام تەنیا لەبەرەوەی کە باوەڕیان بەوەی هەیە کە ئەو خاکە خاکی کوردستانە وەداگیرکرد هەموو شتێک دەکا بۆ سووتاندنی ئەو خاکە ئەو ئامادە بوجاری خۆتە دەکا وەک بەداخەوە 5 کەس بوون 3 کەسیان هەتا ئێستاش گیانیان لە مەترسیدایە بەڵام کاتێک ئەو شەهید دەبێت خەڵکی شاری سنا لە کاتی ناشتنی ئەودا بەژنە و بە پیاو دێنە شەقام وەو دروشنەی دەدەن داگیرکەری ئێرانی قاتڵی گۆڵەمانی یعنی هزری نەتەوەیی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان تا ئەو جگایە گەیشتووە کە خەڵک ئیدی باس لەوە ناکە لە ئێران داوای مافی چارە بکە یا لە ئێران داوای ئەوە بکە بیهەوێ بە شتێک بکە ئەو دەزانێت قەناعەتی بەوەی هێناوە کە کورد خۆی تەنیا دەبێت بە قەناعەت بەوەی بێنێ کە میلەتە کە هزری نەتەوەیەکەی ئەوەندە لەسەری بێ کە خەڵک یعنی لە مێشکی خۆیدا چۆن هەتاکو ئێستا پێی وا بۆ کوردی ئێرانیە کوردی عێراقیە کوردی تورکیەیە بەبێ قەناعەت بەوەی بێنێ کە کوردستانیە کوردی هیچ جلایەکی نییە ئێمە کوردی ئێرانی نین ئێمە کوردی عێراقی نین ئێمە کوردی تورکیە نین ئەوە یاسای ئەو وڵاتانە نییە کە دەتوانێت ئازادی دموکراسی بۆ ئێمە بێنێ سیاسەت مەدارانی ئێمە پێم وایە لێرە کێشەیان هەیە یعنی ئەو شتێک کە 50 ساڵ لەوە لە پێش دروست بوو ئایا ئەو ڕۆژ دروستە ئایا ئەو ڕۆژ ئێمە هەر دەبێ باسیەوەی بکەین تورکیەیەکی کە دموکراسی تێدایە دەتوانێت مافی کورد دەستەبەر بکە ئەگەر کورد بۆ خۆی یەک دەنگ نەبێ ئەگەر کورد خۆی نەزانێت چی دەبێ ئەگەر خۆی کورد قەناعەت بەوەی نەهێنێ کە میلەتێکە وە دەتوانێت سەربەخۆ بێ ئێمە گرفتەکانمان یەکجار زۆرە لە جێتی ئەوەی کە شەڕی داگیرکە بکەین شەڕی
نێو خۆمان دەکەین لە جیاتی ئەوەی کە حزبی کوردی بەهێز بکەین بە زمانی بێگانە زانیاریەکانمان دابش دەکەین دەمان هەوێ میلەتەکەمان لێی حاڵی بێ توی کە بە زمانی داگیرکەر زانیاری بۆ من بڵاو دەکەیەوە من هەر بە مشکی داگیرکەر وەری دەگرم چۆن دەتوانم بە مشکی کوردی فێری بم کاتێکی ڕووناکبینی مە بە تورکی دەنووسێ یا بە کوردی دەنووسێ یا باسی سیاست و فەلسفەم بۆ بە تورکی دەکا من بە حزبی تورکیە وەری دەگرم کەوا بوو شخصیەتی من کاراکتێری من بەو حزبە تورکیە یا فارسیەوە گەورە دەبێت چۆن دەتوانم ئیدعا بکەم کە کورد میلەتێکی سەربەخۆیە بۆیە پێم وایە هەتاکو تورک ئەگەر تورکە بوو من ئیدی حەقی قسەم نییە من ئەوەندە بێهێزم ئەوەندە فەقیرم ئەوەندە نەزانم ئەوەندە بێچارەم لە بەرابەر تورک و فارس و چونکە ئەوانن ملەتی مەزنن ئەوانن دنیایان داگیر کردووە ئەوانن خوێندکاریان هەیە ئەوانن زانکۆیان هەیە باشەدی منی کورد لەو نێوەیدا چیم چ هەولێکمان بۆی داوە ڕگاچارەی ئێمە چییە ڕگاچارەی ئێمە وەیە هەموو ساڵێکی لە یاریوەری لۆزانێدا بین باسی مێژووی بکەین بڵێن ئەوە لە لۆزانێدا بەش کراین خەتای ئینگلیسی بوو خەتای شێخ مەحموودی بوو خەتای کوردی بوو خەتای ئینۆی بوو ئەدی خەتای دوایوی ئەو سەد ساڵەی خەتای ئەو هەموو هێزە سیاسیانە لەشوێ باشە بۆ جوابێت بێت جاوە ڕۆژهەڵاتە باشوورە باکوورە لە ڕۆژاوایەکی کە کەمتر لە 1 ملیۆنی 22 حیزبی سیاسیمان هەیە 22 حیزبی سیاسی 4 کەسی پەیرە و پرۆگرامی 22 حیزبی سیاسی 4 کەسی لە ڕۆژاوایە بۆ ڕزگاری ڕۆژاوایە چ بوو باسی چ نەتەوەیەکی دەکەن لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەگەر بێمەوە سەری زیاتر لە 7-8 حیزبی گەورەمان هەیە حیزبی وەکو حیزب دموکرات کە 80 ساڵ سابقەی هەیە بە حیسابی خۆی ڕابردووی هەیە کە کۆماری کوردستانی دامەزراندووە بۆ یەکەم جار لە مێژووی کورددا بەڵام ئەو ئیدعا دەکات دەبێت تارانی ئاوەدان بکاتەوە تارانی دموکراتیک بکاتە بە مافی گەلی کورد بکات ئێمە ئاوا کوردی ڕزگار دەکەین لە حاڵێکدا خەڵکی ئێمە لە ژوورەوە هاوار دەکات کە ئێران داگیرکەرە و ئەوە قاقڵی ڕۆڵی ئێمە یعنی خەڵکی ئێمە لە پێش حیزبەکانمانن بە بەڕوای من بەتێبن لە ڕۆژهەڵاتدا بیر و هزری خەڵک زۆر زۆر لە پێشترا بەڵام ئەوە حیزبەکانن کە پێشیان پێدەگرن بەو فکرانەی کە دەیان هێنین کە پێیان وایە کێشەی ئێمە تەنیا لەگەڵ تورکیە و لەگەڵ عێراق و نازانم لەگەڵ ئێران و لەگەڵ یا مەسەلەن حتا داعش دەتوانێت حەل بێت دەزان ئێمە ئەو هەموو هیوایەمان لە ڕۆژاوا هەبوو لە هەر 4 پارچەی لە هەر 5 پارچەی کوردستانەوە تەنانەت لە دەرەوەی وڵاتیشەوە لاوانی ئێمە چوون بۆەوەی کە شەڕی کۆبانێ بکەن بۆچی بۆەوەی کە ئەوڕۆ بچین لەگەڵ داعشی دانیشین بۆەوەی کە ئەوڕۆ باسی سووریەی عەرەبی بکەنەوە دیجارێکی دیکە باشە ئەو هێزی کوردی ئەو هەموو خەینی لاوی کوردی بۆ دەبێ ئەوە بە پێڕۆ بچێت یعنی ئەم بە بڕوان من لە پێش ئەوەی کە باسی داگیرکەر بکەین با باسی خۆمان بکەین سیاسیەکانی ئێمە بەڕاستی دەبێت لە پێشدا دانیشن خۆیان بێنە ژێر پرسیار دەبێت باسی خۆیان بکەن دەبێت بزانن چ لە باکردبایان وەنیان کردووە هەموو پارتەکانی سیاسی ئێمە وەک پارتی هەموو دنیاە کاری باشیشیان کردووە حتما لە مێژووی خۆیاندا هەڵەشیان کردووە بەڵام ئایا ئەو هەڵانەی کردوویانە زۆر جار نەبووەتە هۆی ئەوەی کە هەتاکو ئەو ڕۆژ کورد نەتوانێت هیچ جێپەیەکی لە هیچ جێگایەکی هەبێ ئەو پرسیارە دەبێ بخۆم بێن لەبەر باس ئێمە بۆیە زۆرتر هاتمە سەرەوە باسەی چونکە ئەگەر باسی ڕۆژهەڵاتیش بکەم جیاواز نییە لە ڕۆژاوا جیاواز نییە لە باکوور جیاواز نییە لە باشوور باشوور حاڵەتێکی تایبەت بەخۆی هەیە بە بوونی ئەو کەمە حکومڕانی کە چەند ساڵە هەیەتی بەڵام لەبێش تەنانەت لە جیاتی هزری نەتەوەی بەرەو پێش بچێت بەرەو دووە گەڕاوەتەوە بە نسبەتی 20 ساڵەوە لە پێش لە جیاتی تاکی کورد هەموو شانازەکەی وڵات بێ ئێستا ئیدعا دەکات جاری وایە حەسرەت دەخوازێت کە سەدام حوسێن بێتەوە جاری ودەی هەوێ بچێتەوە لە بەغدای دانیشتن بکە ئیدی ئەوە ئەو پەڕی شکانی میلەتێکە باشە خەتای وانە چێیە؟ ئەم بە بڕوای من ئەو تاکی کوردی کە ئەوڕۆ لە شەقامی تورکیای نایهەوێ لەگەڵ حیزبی سیاسی کوردی بێ بەتایبەت لەگە باسی مەسەلەن باخۆر بکەم یا نازانیە
بزمانی کوردی قسە بکە ڕەنگە بەشێک خەتای ئەسیمیلاسیۆنی وڵاتیدا جێکرد بێ بەڵام بەشی زۆری دیکەی بەرپرسایەتەکە سەر ئەو هێزە سیاسەیە کە خۆی بە هێزی سیاسی کوردستانی داناوە بەڵام هیچ کارێکی نەکردو هیچی نەکردو بۆ وەی کە لاوی کوردی باکووری ئەگەر ڕێگاشی نەدەن ئەگەر ئەسیمیلەش بێ یەکەم هەنگامی ئەوەی بێ بچێت زمانی خۆی پێدو زمانی دایکی بۆ ئەوە کێشەیەکی زۆر زۆر گەورەیە ئێمە بەخۆشیەوە یەک جیاوازی کە لە ڕۆژهەڵات هەیە هەروە لەسەرتا دەوتم ڕەنگە کێشە و گرفتی زمانمان نەبێ ئەوەش بە پێچەوانەی زۆرێک لە هاوڕێیانی بەشەکانی دیکە کە پێیان وایە لەبەرەوەی کە ڕژیمی ئێرانێ ئاوەڵاتەر بۆ چونکە زۆر داڕوا دەڵێن ئێران ئاوەڵاتەر بۆ کورد زۆرتر جێپێ ڕاست بە پێچەوانە بووە شێوەی ئەسیمیلاسیۆنی ئێرانی جۆرێک بووە کە پێی وە بۆ کورد بەشێک لە فارسە و ئەو کولتورە لە خزمەتی فەردە بەکاربێنێ شێوەکەی زۆرتر ئەوە بووە بەڵام ئەوە کوردی ڕۆژهەڵاتی بوو کە توانیوێتی بۆ خۆی بەدامەزراندنی ڕێکخراو مەدەنیەکانی زمان ژینگە ژنان و هەموو ڕێکخراوەکانی دیکە کە تقریبا هەموویان کوردستانی بەڕاستی لە حیزبەکانی زیاتر پسمە پێشێکاریش بۆ بکەن فەداکاریشی بۆ بکەن بەو بۆنە بۆ ئێستا زۆر زۆریان لە زینداندان و حتا زۆرێکیان لەژێر حکمی ئەدامدان و وەکو شەید حامیدی زۆریان دەبینین کە بەدەستی بە تاڵبزاری وایە شەڕ لەگەڵ ئاگر دەکەن بۆ پاراستنی خاکی کوردستان من لێرە بە قسەکەنم کۆتایی بێنم قەرار نەبوو من قسە بکەم بەڵام چونکە ڕاستکێ داوای لێکردم هەر بەهۆی ئەو مۆشتانەوە بەهۆی بەڕاستی ئەو تووڕەبوون و قەسایەتەی کە من وەکو مرۆڤێکی کە هەم کاری خۆی پێشمەرگە بوومە هەم کاری مەدەنیم کردووە هەم ساڵانێکە لە دەرەوەی وڵاتم و هەم وەکو ژەنبوونم دەبێ لە جگایەک باسی بکەین باشە خەتا لەکوێیە کورد لەکوێ خەتای کردووە کەنێک بەنێ بچێتە لێرە قسەکان هاو کۆتایی بێنم سپاس بەێ ئەز زانم ونوەرسیتیان ڕاستی وەکە دەستپێکێ دە من گوت باوەریامە ئەوە و دیارە باوەریە بەشدارێ مەژی ئەف بوو ئەم دەمێکە دیرۆکی لە دەرواستبن و نەهال مەکانێکە دیرۆکینە و دخوازن هەلوەستێکە دیرۆکی نیشان بدن نەوەک پۆلیتیکوان نەوەک پارتیەک سیاسی نەوەک ئالیەک سیاسی بەس ji aliyên zanistî ve aliyên hiqûqî ve aliyên dîrokî ve û aliyên civakî ve em dixwazin divê serdema dîrokî de dîsa li vê mekana dîrokî helwesta xwe ya dîrokî nîşan bidin ji ber wê ez ê bi destûra we deklarasyona Komxebatê mafê Çarenûsê û Siberoja Kurdan pêş bikin. Bi sedema salvegera peymana Lozanê 26 Temmûza 2025 li bajarê Lozanê bi navê mafê Çarenûsê û Siberoja Kurdan komxebatek hat li darxistin. Bi amadekariya Enstitûya Kurdî ya Lozanê zana rewşenbîr, akademisyen û siyasetmedarên Kurd beşdarî komxebatê bûn û rewşa Kurdan ji gelek aliyan ve nirxandin. Tespîtên esasî yek mafê Çarenûsê gerdûnî ye. Piştî du şerên cîhanê ku bi milyonan kes hatin kuştin, sala 1945 peymana neteweyên yekbûyî hat qebûlkirin. Di destpêka vê peymanê de hat pesendkirin ku pêwîstî bi wekheviya neteweyên mezin û yên bicûk heye. Di maddeya yekem de wekheviya neteweyan û mafê Çarenûsa gelan wek yek ji amanc û prensîbên neteweyên yekbûyî hat destnîşankirin. Sala 1966 di peymana nav neteweyî ya mafên ekonomîk, sosyal û kulturî maddeya yekem de hat pesendkirin mafê hemû gelan heye ku Çarenûsa xwe diyar bikin. Neteweyên yekbûyî bi heman peymanê re peymana nav neteweyî ya mafên medenî û siyasî pesend kir. Di vê peymanê de sernavê beşa yekem mafê Çarenûsê ye. Maddeya yekem wiha dibêje
همون نتو خودی مافی تاین کردنا چارنوسا خوانه به وی آوای مافی سلف دترمیناسیونی بویه مافی کی فرمانی جوز کوگنس که پیوست همون نتو و دولت قبول بکن دوی کرد جی وکن نتویه که وکهف کارب قدر آخوا دیار بکن و چارنوسا خود بگیرن دست خواه نابل سر ناوی کردان تو دولت پارتی یا جی سازی بریارا چارنوسی بده و بریاری لکردان فرض بکن دوزا کردستان دوزا نتوییه نه دوزا دموکراسی مافی مروی پشبمایین اکونومیک و انتگراسیونیه ده سروان حمویان ریه و حمویان دخوده دحوینه دوی نتویه کرد برین دموکراتیک ین وک رفراندوم ده قانون اساسی ده مذاکره فدراسیون و خسریه لگرین حقوقی و دیپلوماتیک لسازی ناو نتویی مافی خوی چارنوسی بکار بینه و بریار خواه بده رفراندوم جبو مافی چارنوسی ریه که دموکراتیکه لیبنه پیوست دشارتین وکهف ده رفراندوم بیل دارخستن دشارتین هایی ین ایرو ده بطایبتی لباکور کردستان و روجهلات کردستان بنگاه رفراندوم که دموکراتیک تونیه سال 1694 حیا روجامه هری کم 300 سالن کو زانا و پیشواین کرد به اشکرهی مافی سروری و دستلاتداری نتویا کرد دپارزن. امپراتوریا عثمانی سال 1847 داگرکرنا کردستان راگهاند. لنتویا کرد سردستیا عثمانیان و پشتی پیمانا لوزانه یا 1923 پرگالا دابشکرنا کردستانی و بندستکرنا کردان نپجراند و تیکوشینا نتویی هر دوماند. 100 سالا داوی باش دیار کرکو کرد دخوازن ناسنامه، زمان، چاند و هبونا فیا جواکی و سیاسی به سروریا نتویی لسر خاکا کردستانی بپاريزن. سسه کنجونکتورا هرمی و ناو نتویی. پرگالا هیی یا روجهلاتا ناوین و جیهان دگوهره. اف گوهرین بخوره فرسند و ریسک نوتینه. پشتی 2003 عراقا بره، پشتی 2011 سوریه یا بره نپیکانه. کریزا رژیم لی ایرانه و شر 40 سالی لترکیه دست نشان دکه کو پرگالا هیی نامشه. جبو پیکهاته دینی ین وکا علوی، درزی، ایزیدی، سنی و شیعیان جی کریزا سروریه هر بردوامه. رزگاری و سروریا کردان دکاره لروجهلاتا ناوین کریزا سروریه چاره سر بکه و بالانسک نو پیک بینه. حریما فدره یا کردستان لعراق و خسریا روجاوای کردستان لسوریه دو میناکن گرنگن. 4 پیکوژیان لروجهلاتا ناوین. مافی چارنوسی یک کردان نل دیجی پیکوژیان و آشتیا حریمیه. پیکوژیان که آشتیانه تنه بناساندن حقوقی و سیاسی یا همو جداهیان پیکانه. لیبریا هر کسی پیوستیا کردان و کردستان دابشکری بی یکبون و پیکوژیانه هیه. لو ما کمخباتا ما یکبونا کردان آشتیا جیرانان وکه پرنسیبه که دپجرینه. دوی شرط آزاد وکهف و دموکراتیک بین آواکرین تا که ملت کرد دربار چارنوسا خوده بریارا خواه بده. دو داخواز روا وکه پرنسیبه که دپجرینه. پیشنیار و انجام خردگرین خبات یکیتیا نتویی. پیوست دناو اکتورین سیاسی ین کرد ده مکانیزماین دیالوگ بین آواکرین. روشا پارچهی بین درباز کرین و کنسپت که هفبش بیدیان کرن. ناب خطین سورین دوزان نتویی جعالی پارتی و تفگران و بین رد کرن و برجواندین حزبی دجی وانده ببجر کرن. تیکوشین حقوقی و سیاسی جبو مافی نتویی ین نتویی کرد پیوست دقادا حریمی و ناو نتویی ده تیکوشین که خورد پیمشاندن. دوی گلی کرد دربار مافی چارنوسی و سروریه ده با آوایی که برفرهی به آگاهدار کرن. مافی سروری زمان چاند و پروردهیه. پیوست تفگر این کرد مافی سروری زمان چاند و پروردهیه جهف جدا نکن
و ji bo ev maf gav bi gav bi awayekî hiqûqî û siyasî werin pesendkirin xebatên xwe xurt bikin. İnisiyatîfên dîplomatîk pêwîst e doza neteweyî ya Kurdistanê bi awayekî zelal ji cîhanê re bêgotin û têkiliyên dîplomasiyê bên pêşxistin. Piştgiriya prosesên diyalog û müzakereyê. Divê Kurd li hemû welatan piştgiriya prosesên diyalog û müzakereyê bikin. Lê heta doza Kurdistanê çareser nebe, nabe navê aştî, biratî û yekîtî li van prosesan bêkirin û Kurd werin manîpüle kirin. Nêrîn û pêşniyarên divê komxebatê de hatin nîqaş kirin ji bo siberrojeka azad, wekhev û dadmendin. Em wek pêkhateyên vê komxebatê rêyên aştiyan e dipejirînin û mafê çarenûsê yê neteweya Kurd destnîşan dikin û bi rêzdarî radigihînin. Ez gelek spasiya we hêjayan dikim ji bo bênfirahiya we. Ez dizanim murhebî westiyan. Em ê piştî derketina ji vir biçin restoranê û li gel yek xwarinê bixwin, kesên guncav bin, bila kelemkin tevlî me bibin. Belga ku em ji vir derkevin jî panelîstên me em ji wan daxwaz dikin em hem li vir bi hev re fotoğrafekî rojê ji bo bîrê bigirin û hem jî li ber vê şatoyê em karin bi hev re dîsa panelîstên vê komxebatê em dîsa bi hev re dîmenekî bigirin wê baş bibin mala we hezar carî ava.